te whaatala whaatu ma le anganga whaaloalo i le pa ia maurunga le tātua tino o ma leifo mai fo le nei tai au fau ia ona o le alofa ma le anga le leio le tātua watua. Tātua uria mai le amatanga o le nei fo i masina o mati lo nasa mua mua lua fe lua se furu ma le tolu tā alofa lava. O le si fonga nei o le lau mue Wellingtone wa toi amataria fo ilana tautua o le nei aso. Alo maia, tātou sauni ngā loto le nei tai au, o lea te elea lana fionga, pa tele maare ko tufunga, le Kalesia Katoliko Sangata Iosefo, i apahati Wellingtone, i usimaia le whaafonga. Yeah, toi whaupopo le whao. Tāno whalesunga tasi nei tai au i mrei fo mai o lo tātua tunu i whanunga lelei, mātou toi o wholo wham whataro whatu. Ma no soi fo maua ma le langi matafi, ma le langi mama i ate o tau. Ngaku sa o tau maua se malolonga tofi le mō ma le tofi mali e pōng pō. Ia vi ia pelo tātou tai lo tau soifua, ia whape whailo mātou wola mai mai. Ia e tu mei o tau whingaro, whaatasi mo mātou loto. Ai o la uta ita iha i tātou, i nei tai hao le tātou, tau langa o le ngango le whaafatai lo tātou te pāu o le langa. I le swafo le te mā, ma le alo, ma le ngango pa ia, hamene. Tātou talo, a ngango pa ia e, a fio maia ia e whaatumu loto au, ma tutu ia i le afio lo walofa. Ia winatu lo wanganga on whaolai ngai leo i lato, e te whaafawina mea le laulang. Lea tuai, nea o ina loto au ngal mala malamo le angang pa ia. Ia lofa mai a te mātou, ia mātou maua le poto mai le nā lava nganga, ma le fia ilanu fisosoani mai, ono Yesu Keriso, lo mātou wali i. Amen. O le folfolanga o le tala lei o lo tātou wali i, mo mai le mangalia mātaio. Mātaio i lona mata upu e luas fulmatasi, a lona fai upu e luas fulmavalu, e o atu i le tolus fulmalelua. O le aso o taumanatu, o le tasi tangata e to lua o nā tali, wa aluatu o ia le ulumatua, wa whampe atu. Sole, i nā luia i le so se i enga lue i la utovine. O na tali mai ai leo o ia u whampe mai, o te musu, ai muri ane o salamo o ia u alu. O nā luatu lea o le tama i le tasi u whampe fo i lana upu i a te ia. O na tali mai ai leo ia u whampe mai, lea li e, o te alu. A wale alu lava o ia. O ai ia la uan whaia le roto o lo latama. O na latu whape maile i ate ia. O le ulu matua. O na whape atu leo Yesu i ate i lato. E moni. O te whai atu i ate utou. E mua atu tangata o la fonga ma fine talitani. Ia te outou i le malo le atua. A wan sau ione ia te outou i le ala o le amiatonu. A he tau te le i talitonu ia te ia. A ua talitonu ia te ia tangata o la fonga ma fafine talitani. Sa outou i loho foi ia mea. A he tau te le i salamoa i lava. Ma talitonu ia te ia. O le tala le leia le tātou wali. Ke risoe ia vi ia oe. Ua matangi mali e lo tātou taia o silfa. I le alofa ma le puipuinga a lo tātou tamā o i le langi. Ua ngatasi fo i le futia ma le umele i le pule ao aho a lo tātou sili esi. Ai ole atau mai ana o aunga o fungala au se I fatu ai so tā titi. Ma sui ai sa tā ula le tai au
e ala mai a fionga pa iha lo tātou wa tua. O fionga pa iha le tua i nei tae o mai le mangalia mātaio. O loo tala noa mai ai i le saolotonga e tātou te tali atua i le tua. I oe, pe tātou te tali atu fo i ate ia, e le ai. O loo tala noa mai fo i le hawa noa, e mawhai ei o na suia la tātou tali. Sfate te inga Samoa e ni tae au. A tātou tilo whaal tangata Samoa mai lo tātou i tū o tātou o tangata Samoa. I le winga o mol parangi. O parangi, e fōringa mai i tātou vai, e fōringa e nefo i le whaaloalo. As tangata, ai whamauni. Ao Samoa, se tumu le whaaloalo. Al telo taimi le whamauni. Wafa ia tātou tala noa ngis whate te inga whaingo fia mal parangi. Ia pe tātou te ai nge tutu al parangi mo tala noa mai mai. Ma tau mawha te tulau. I le tātou wa ai whan Samoa. Oka. Nea ngaka e sele le mafu whau. Ai e sele whamaungi o le parangi. Afa mai ngi al parangi kalangoango se mea e ioi. Ai afa mai fo ele ai. Ele ai lofa. Al Samoa. E kalangoa lo se me fai e se le whaalo alo Samoa e ioe. E ioe i le mea la fai. Ai ke fiu e koe wawa ai le kaimi o le whakingonga o le ioe. Ia o le ke lao kaimi e kako ki le wa ai e le whakonguinga e le whamaungi. Salo e alanga ioe mai pia kalangoa se mea ongo le wa ai o le makai o le ainga. Ia po le whaife au lai kalangoa aku. Ia po ka māmakua mi ki ngā mākua e le inga ioe i se mea. Ai awa o long whakingonga. Ia e whapenga. Ka ko ki le fiua wama ai. E le whamaungi. I le kala ale vangelia ma te o ni tae au. O le whaka oko Yesu e winga le tamā malan whanau e tō lua. O le whaakura le tamā i lo nā tali i matua. Soli. Alu e ngā lue i lau whātuanga. Ai tali malitama, i le ai, o te musu. Ai muri ane, wa alu manga lue. On whai atu fo i lea, o le tamā i lo nā tali i lai titi. Sole, alu e ngā lue i lau whātuanga. Ai tali malitama lai titi, wa le leilo tamā. Ai petai, e le i alu. O le fisili, o ai o tamani e tō lua na whaia le whaatonunga a lo la ua tama. O nei tama umai tō lua, e leise isi o la ua na whaatonu ina a tō atoa le mana o po le whina ngā lo la tama. E leo whaabi i vi i la Yesu se i tu e tasi o nei vai ngai lua, po o tamani e tō lua. O nei leo a tō atoa o na la ua whaatonu ina le fina ngalo lo la tama. A wai le se iso la ua na ia au mai le fia atoa i le fina ngalo lo la tama. Ai wha mai Yesu, wa sili atu le mea na whaia e le tama matua. A wana musu, ai mulmuli ane, na alu lava whaatau nuu le whaatonunga a lona tama. O lo manino mai, mamala malama le leile whaata oto alo tātou wali. I le tala whaata oto alo tātou wali, o tamani e to lua, o le ata lea, po le whaatusa lea o ni vaenga e lua o itu ai ngā tangata. O tangata i utai, o i lātou ia na fola ma leo te tele, wha mai e lātou te ustai le atua. Ai peta i ane, e le se isi no sta. O le awala fonga ma tangata ansana. O i la tau ia na fola mwhai mai, e la tau te leu sta i le atua. Ai peta i ane, wasala mō i la tau, ma usta i loa i le atua. O lo tātou whaafia ngai i le nei whata oto a lo tātou li o Yesu,
mani vaenga se lua o i tu ai ngā tangata. E leo vi i whaapitoa la e Yesu se i tu ai ngā tasi, o nei tu ai ngā tangata e lua. A wai lei se tasi o i tu ai ngā tangata ni e lua na ato o tōlon whaataunuinga o le fina ngalo le tua. Ai pitai, fa mai Yesu, e sili atu le isi tu ai ngā ilo le isi. Wai lei se isi o i tu ainga ne e lua na ia au mai al fia ato toa i le fina ngalo le tua lona te mā. Ai fa mai Yesu, e sili atu le isi tu ainga i lo le isi. E lei fo i se tasi o tamani e to lua le tala lo tātu o li, na whaia se ngā luenga e au mai ato toa i le fia i le loto lo la ua te mā. Sa le ai se isi o la ua na whaamali e inga atoa le whaatonunga a lo la tama. Ai peita i ane. O le atali i lea na muri ane ustai i le whaatonunga a lo na tama. Wa sili atu i lo le isi o nauso. Se i tatou mata i lau whaafong anga ni tau. Se i tatou mata la i wasenga ni e lua o i tu ai ngā tangata. Lea e tala noa e ilo tātou wali i lana whaata oto. O le wasenga mōmua. O le atali i lea na i oe i le whaatongu ngā lona tama. E muri ane e le i alu e whaise mea. O lona winga. O le itu ai ngā tangata lea e fola e na te whaia se mea. Ai le stepu mōmua po le amatanga o le taupulenga. Ma le tāpena inga o se mea e whai. E lātou te leo te tele. E whaalia e fo ilo lātou i o e whaise mea. Ma wha maoni ai. E peite i ane. A o loa i le tūlanga o le whaatino ingo le nā mea. Ma le nā i oe. O na mau mā lia tu lava lea. E o lava i na le toe vaia. Whaato whama i ai tātou. O le vasenga lona lua o tangata. I le whaata oto alo tātou wali. O le atali i lean whai lon te mā. E musu. E muri ane. Na alu whai le whaata nunga lon te mā. O loo whaata tau i le itu ai ngā tangata lea. E mua lava whaalia lona te tee. Po lona musu e whaise mea. I le teimi e tau pule ai. O le itu ai ngā tangata fo i lea. E titi lava se wha moe i ai, mo se mea e whai. E peta, o itu ai ngā tangata nei e tu lai mai male manu malo, male loto tele e whai se mea le lei, ma se mea e tu malo, ma se mea tu mati. Ai mai se lava pe awhapea e tātou te iloa on whai tu ai ngā tangata whapenei. O le nei whanta ota lo tātou wali i lau whaafunga nei tai au. O loa o hao mai mo i tātou. E le mawhai o na suia pe sui tūlanga. E ni folanga i a lona whaatinonga. E le sui tūlanga fo i e ni whaupunga mana na ia masua malie i a ngā luenga le rei tau an whai. O se vaenga lo tātou o langa i niso taimi, e i oi le atua na upu. A o se vaenga fo i lo tātou o langa, e tali atu, e le ai i le atua, i le whaatinonga i ngā luenga. Menea, tātou su e mawhawhau i fo le tangata la vaia i ante ia. Tātou tamu whai e li liu a tātou folanga, ina i whaatino ma whaataunuinga. Li liua tātou upu ma whaupunga, ia whaiso na tino mai, ai le na o whaupunga. Ia leo tele a tātou ngā luenga, ma wholofalanga i le tua, i loo na o upu. O lona winga, e tāhua tele lo tātou whamaoni a tātou upu ma wholofalanga. E tāhua foi lo tātou usta. O lo ia i tāua le sa o rotonga, e tali atua i oe, ia po le ai i le atua. O lo ia i tātou fo i le amanoa ma le saorotonga. E sui ai o tātangata. Ma sui ai la tātali. Ia i tātou talo mo le kalsia ma le lot tele.
E tātou te whamaoni ai i a tātou i oe, o tātou avatu i le tua. I whapea fo i le loto tele, e whaasao ai lo tātou tapasa, o te anga ingo lo tātou o langa, i le aso me le aso. Tātou vi atu i le tua, i lona li inga.
Ia tātou te tāno. Leri e, o matu o mai o luma ni tai au me le loto mawalalo, ma lo matu whata waalau. E langona lava lo matu whata waa, i lo tātou whawhianga i ei whapenei. Ai vi ia pēla o fio lo walofa e le whatua o ia. Ma lo amane e ingo i mātou pe a tātou whaafsanga i whapenei. Wata oto nei o mātou loto au saunuanga wa lau sa mai mo i mātou. E mātou te tuwhi tau whao. Ma mana tu natu iei. Ma tai ei lo mātou whātua tua. Ai meise le ne vai tau sanga o le whangfo. Wata tia fwoi au si a mai moana lau whātua whala inga ma lo fina ngalo. Tau mori ue whasoa mai mo mātou. E au o na mātou muri ai. Whaftai le li e. A wau e toi whaamanatu mai pēa le tāua. Ma le whaamua le alofa e whaalia ma whaatino i se taulanga. Ma se ngā luenga i le ngango le ustai. Whaano alo. Ia ma le whamaoni. Ai mai se la mātou tali atu i oe i lau fio. Wa e toi whanwhanu i mātou. Se ale au ngal tali i oe. Ai le whai on whaatino ine le nganga o le whaano alo. Ma le whamaoni ato toa iai. Le li e, whesoso ani mai na ia mātou whataua, ma whaise ngā luenga e sau mai to tonu o le loto fuati eifo. Ai le na o lau ngutu. Le mai, e ui lava ina o ta oto whai o ta nepu pēa la mātou wa ai, i le whaatinonga o mātou to whinga ma o nganga. Ai pita, ua lea vea lea ma mea nganga i fo ai le lao lo whamaoni, ma lo wa lofa mo i mātou. Whamul mole le li e, se whamangalo i mātou. Mātou te taro atu mo lau whamonianga mo i mātou umalawa, a mata mai o mātou ta māma tina mātutua, se o ifo lava i le tinifu. A sia atu lo mana whamalo ro ia i lātou o ngase i maota o sulu whainga. Whapea fo tonu o mātou maota malawa. Ia pa i atu lo file mo i atu no uma o lo fe vata wa. Lo mātou atu no oni usila nei. Whapea fo i Samoa. I lātou uma o lo a fia maftia o no a whamalo longa. Leli ie. Pa i atu e o au la vea i e maise lo file mo. Whaamuia mai ngā ruenga tau tua le ofisi whasa lau nei. Malana au whai ngā ruenga ngā lulue. Neri e, tato mafuta whatasi pēr ma oele ni aso. Se i o mailo na tau a fiafi malpongsa. E latu lei a ke riso, lo walo ma lo mātou wali i mātou te ole mwal au atuai. Amene. I le swafo le tama, me le alo, me le ngā pa ia. Amen. O le nau a whaafonga le tātou atinu ui le tātou sauri ngā lotu whaafetai o le nei tai ao. Ia le whau amatari ai ngā luenga i le ngā tau le nei aso. Ia mei se fo i o le nei masina o tātou amataina. Ia na tāpine ne lana fionga pa tele mareko tufunga le Kalesia Katoliko Sangata Iosefo i Apahati Wellington. Ia mātou te mamole atuai le ngā whaafetai tele. Ia ilo fionga pa tele. Ia e tusai o le tāpine ino le tātou sauri ngā lotu whaafetai o le nei tai ao. Ia le fu tala lo ia ima le tautua si fonga o le lau mua ia mo le nei aso ia e meise le aso mo le nei masina o mati i le tātou folaunga ia whaaftai mo le upo fola whaamnatu o se taulongolongo foi ia e tō matau ina e foi ia fuafuanga ma lavasinga o ngā luenga o le awhianga ia le tātou atinu o le nei aso e whaaftai ia mo le manamanga pa ia mai a fionga whauina le tua mo le nei aso. Famni atu le atua ia i fuafuanga le awhianga iai whaatai, whaafetai tele lava. Ua luas furono minute ua tia enei le tu lai fitu o le sifonga lau mua e Wellington. Ia Olivi Inga o le atua, mwhangasa lo atu i malitato po klame o le nei tai au. Good morning, talo falava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le aia se fai ngā mea e asa ma se lape. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
Kia ora, Morena, kia ora tātou, tā lofa lava le tātou wa tino ule nei tā iau. Ma lo le saifua manuia, ma lo fo le langi e mama, ma lo fo le usu. Ia, ma tau wha malo atu fōi, ia le tāpua i mai, ia i tōnu mōta malawa, ia, nei ma tua fōi. Ia ua amata fōi le lātou fōi tāpua inga le nei aso, ia le ngā te tōnu ainga, ia e whapea fōi, ia so se vaenga, ia o lo tāpua i mai eia nei o tātou ma tua, ia ma inga. Ia le pokalame nei le si ufonga le lau mua o le nei tai au. O lea ua tātou iai le aso mua o le masina o mati. Oi sole. Vave te le tātou wholaunga. Ia lea ua tātou amata i le aso mua nei o mati. Ia lua afe, lua se fulu mane tolu. Tā lofa lava. Ia ili tātou tinu. Ia o salulu ta itasi e pei o na masani ai. Ia ma te ngā lua tuai, ma tau tu atu le tātou tinu. Ia ma se usia marifa i valu. Ia awala foi poklame ia mo le tautua si fonga le lau mua ia mo le nei aso stemi foi ia lata mai ia ona fatasi mai foi le o ta sesa lem sai mai sa moa ia awala tato poklame le atal tau tu langa na le la ia tato poklame ia salulu vasta tasi le atala vai o tau ia le la mo ai foi so tainga ia fatasi mai foi le usa ta sesa mai sa moa ia awala tato va se tolu ia i tato poklame le atal tau ia salulu vasta tasi ia fatala fatu mari ma lo ale usu Talofa. Malo se foi ato ele sofa salão ni tau tu jolva. Talofa foi tatu tu. Malo le ala se foi fia manga lu ngon lias. Malo. Moni lava ola so mo moni o mat. So mo mat ya. Mai ma pen fa pe suin masina. Ia. Mai me sui foi ya. Tu te mai ele ya. Ele se be o sui tu mau me. Tu mau me uma ya fa tai le lo fo le tua. Ia le utata wa dia mai foi ia le nei foi masina fo. Moni. Ia watuana ia tu ia February le son nafi. Ia le utata fa fe lo ia tu ia mati ia ilona so mo. Ia el manatu. Ia o tau fa i tutusa tātou ma le tātou atinu. Ia ile soifua launi lei ma le soifua manuia. Ia ono o le pui ngā lofa le tātou ma taisiri langi. Ia le utata ia mai fo ile nei masina fo. Ia ai o le nei tai au. Ia o le a manai foi a whanga solo le tātou programe. Ia whaata lofa atu le ia maurunga le tātou atinu. Ma le au whaafonga. Ia i suhai o au na le tua. I so o se whatawhai taulanga o whailaunga le tala le lei. Ia e mai se ula uma foi ia o whaalupe o au na le tua o sunga i whaafenga inga. Ia e whaatala whaatu ma le nganga whaaloalo. Le tāpo inga mau nei a inga o lo mafuta mai ai nei mātua mātua. Ia i le tātou ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Ia e whaatala whaatu whaaftai foi mo tālo sanga. Ia o lo tō mo lia pea. Ia matalo. Ia le ngā tai whanau. Ia i ngā luenga maonga. Ia o lo manatua pea foi au tō tālo le tātou tō tuanei le si whonga le lau mua. Ia le mafuai ona malolosi la foi au fai ngā luenga. Ia e o mai e tautu atu. Ia i lau tō pa ia ma lau tō mamanu. Whaatalo whaatu ai la ma le nganga whaaloalo. Ia o le loa le tātou atinu. O le malolosi le atu i la tō foi. Wa nga i ngā luenga ma whaivalo filima o le nei aso ma le nei tai au. Ia e whaatalo whaatu pia whaapea na e te mafuta mai tono ta avale afi. Ia o tau ngai atu i ngā luenga i le pisi o le nei taimi lunga i Welling i New Zealand nei. Ia wa o taimi pisi ha nei o le awala i New Zealand taimi anga i ngā luenga. Ia ai whaamanatu masani ma le tuolalo atu. Ia whaamua pelo sa honga le mūlunga le awala. Tau nuk ma le manuia i ngā luenga. Ia amata fia fo i leo ngā luenga o le nei aso. O la tau lo mafuta mai lunga o tātou upinga tawhailangi le Facebook ma le YouTube. Ia, ma nei fo i le share le tātou pokalame o le nei aso. Ia, ma mai mua mai ai i tātou pokalame o le awhanga solo atu. Ia e mai se ai. Ia o fia ngasu i filoi. Ia tātou te mafuta i le nei aso. O ila fo o lo mafuta mai so se vaenga le langi. Ia e whaatala whaatu e le manatu ese o tātou taimi maso. Ia o lo tau whai maua pe tātou. Ia le malo losi foi. Ia ono le alofa ma le anga le leo le tua. Ia e whaatala whaatu nei taimi. Ma lo lava le soifo manuia. Ma lo fo le langi e mama. Ia e le mwhai foi o nā lulua le tātou whaatala lofa. Mwhai foi o na tātou a whea nei a inga foi le nei tai au. Ia ona ua a whea foi. Ona o maftanga mo tia whaafosei. E ala le malanga le maliu le oti. Ia loto tele mwhaatua tua le tua. Ia e mau hai le malose o tātou umalava. Ia ua a whea foi le nei tai au. Ia ona o maftanga. O e pele a inga. Ia ua vala ona o le malanga le maliu le oti.
Ia le si fonga ne la mo Wellington po kala me le atal cha mo cha to le fia au ne isi fa no a fa pe fa no ia ona mala au me le steam ia pe ia on ma tu fa ia tu ma tu poto masa ia i fo ia ma tu poto masa ni mo me ne yo le fa fia o pe fa pe ona mo ala le cha ia ile o mo le fia lo loto ia ma futa mai le po kala me le si fonga la mo steam la cha mai fo Fatasi mai leo leo se ata se salam se mai sa mo ia on tatu mafuta lo le proklame atal tayao ia le tatu pese nei ia le pese mai le kore na li tama tua ia sola ia ona fanga sola tuele tatu proklame o le tayao atal tayao le si fonga le mo e Wellington
Tātou whātaro whātu nei taimi o whawhiwhianga nā mali kōre na rii mali pēse tōlu manuiti. Ai o le tūlanga le eile tau mo tātou Wellington o le nei aso e pei o na maila i tau mo le nei tai ao ia e langi le leile ai mase ao e whaalawe lawe le susulu mātango fia o le lai le nei aso na winga ia e le tau o na misi ni ngā luenga i tonu maota malawa ia o autafa mo le vau e le tau o na misi le moino le vau le aso nei o le amatua langi le le susulu mātango fia la mo tātou Wellington e whapena fui le aso atai au e au au le sfarai le toi fui mai ti munga le asto nai mo tātou Wellington e ia au kilani e langi le le o tau le nei aso susulu le lai ini so taimi ia o le au au ai sfulu lima le malulu ia te utau ia au kilani lua se fulma le whaane mawhana whana o le ea. Ia ona whaasoro mai lea ia i isipi tonu ua e pei o Kapiti o Manuatu, Whanganui, Taranaki, e langi le lei tusa lei ma tātou Wellington e lei aso e langi le lei. O le whaasoro atu le motu i saute ne le sone, Claystete, Queenstown, Dunedin ma ina makako, ia o le whai mele wa i tau e langi le lei fo i tātou o tau le nei aso. O le manulu le ea i le motu i saute, ia e amata mai le se furu tolu lea ia e o le ai whaasau atu, amata mai le se furu lua le ia i Claystete, ia e o atu le se furu lima le ia i Dunedin, i le tai au nei. E mawhanawhana le ea, ia e lua se furu ma le lua Claystete, ia ai lua se furu ma le lima in makako, lua se furu ma le tolu Dunedin, Queenstown e lua se furu ma le lua. O le malulu o Wellington e le tau nei sifuru o ono le malulu, lua sifuru ma le tasi le mawhanawhana o le ea, o porirua le laumua Wellington e, se furu ma le ono le malulu, lua sifuru ma le tasi le mawhanawhana o le ea. O le au terenga o le iai le tau ia mo New Zealand i le nei aso, e a matatu i le motu i matu nei o lo tatu iai Wellington e whaasolo atu i le motu i saute, ia o le whaimele wa i tau, o le tele lava o vaenga le atunu, po le atunu a toa le nei aso, o le a matua susulu matango fie le lai le so. O pia i le nei aso, le tātou atunu i Samoa, ia o le whaimele wa i tau, ia e langi le lei tātou le nei aso, lua se fulma le ono le mawhanawhana o le vevela le whaamawina i lua se fulma le iwa. O suwa i fiti, ia e pāpāwha i tiri le so, e lua se fulma le wha le mawhanawhana o le vevela le whaamawina i lua se fulma le tasi. O Rarotonga i Cook Island, e langi le lei o tau le nei aso, lua se fulu ma le tolu, ia le mawhanawhana o le vivela le whaamawina i lua se fulu ma le valu, ia i le nei aso. O le angoto ifo le la le fiafia na nei le 5 minute te eile tulai valu, 5 minute te eile valu e ngoto ifo le la le fiafia na nei, toyoso ele la le tai au, i le tātonu o le tulai fitu, tai au. Ia mo le au whangota le nei aso, ia manuia lava ia whangotanga, e le mana ia le taulo no winga e saofia fo i le whaiva le nei aso. Ia ai whaamana tumasani lava, ia tele tufa, ala iti, ia whaongai oe, na ia tele, ia tufa atu au wha maloho le eisa tātou ia. Ai o le talo le tau, talo le tai mo Wellington le so, o le whai maile wa ai tau, o le lua se fulu 5 minute te ele fitu. O lono winga o le ua pe le tai le tau nei. Ia ufi tau i lava malau, lala amalau ua whailungo le wafu. Ai toe sua le tai le fiafia na nei, i le toe lua se fulu 1 minute, i le itula e lua, e sua le tai mo tātou Wellington e toe pe leo le tai, i le toe lua se fulu minute, i le itula e valu, i le poana nei, e toe sua i le tai. Ai mo le au whangota i porirua, le tele ia le au whangota i porirua, le tufa i o tangata pe a maua ia. E pe le tai le tau nei, i le toe 3 minute le tu lai se fulma le lua i le auli nei, ona sua leo le tai, i le afiafia na nei, se 4 minute te ai le tu lai ono, e sua le tai mo tātou i porua. Ia o le tala na le tai, ma le tala le tau, ia e fua i iau fuanga o le manai le tau, ia e pei ona whai maile wa i tau. Ia e mo le au laftupe, ia si tātou, si atu leo sa mari whai valu, ia ual tala le tupe, o le nei tai au. Malo o le tātou talo tupe nei tai au, pui lātou tāpena fo e la foina lātou se lini a ingolo wha muli mai Samoa. Malo so tāla New Zealand, i Samoa nei aso mawere tāla, ono tasi sene, tāla, ono tasi sene. O le malo so tāla New Zealand i fiti mawere tāla, tolu sene, tāla, tolu sene.
tala la New Zealand Australia mawai le valu iwa sene ya le maloso tala New Zealand America mawai le ono se fulu sene po Samoa la via tasi tala New Zealand mawai tala ono tasi sene Samoa manuia la fuino tu seleni nei aso faafetai. O whaaminianga wa soifua, ia, ma se whanau fo i pia whapea o se as whanau o le whanau nei, le aso mua mati. Ai o le tatou emaili masani, whaamina tu atupea, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia e moto malawa na soifua maile ne yaso, le aso mua mati, ia e whaamini atu le tatou puklame le atal taeo, ma le tautua le sifonga lau mui o tau aso fia o tau aso whanau ne yaso. Ia whaamanuia pea le atua ma ia whaopopo nisi tausanga stele moutou. Ia mafo i pea le malosi. Ia uare whianga iai. Ia i ngā luenga. Ia mo haonga fo ia nei whanau. Ai o le tusi whaitau. O le neita ia o mua tātou asa whanau. Salamo. Pea fia whaitau iai. Salamo i lua se fulu ma le lima. Ia lona whai upo i se fulu. Salamo i lua se fulu ma le lima. Lona whai upo i se fulu. Lei tele ma o Maurice i sue matusi ia veva le vave o masue ia o ala umalama o Yehova o le alofa ia ma le wha maoni i e ua tausi i lana whea ngainga mana tu la fono e vai le ua umana whai tau tatou tusi ana e tute sue atusi e isi i tua le whea ngainga fau ia salamo e lua se fulu ma le lima o lana whai upo se fulu o ala umalama o Yehova o le alofa ia ma le wha maoni ie ua tausi i lana whea ngainga maana tū la fono. Manu ia tele lava o tau aso i fua nene yaso. Ia, se i toi pese atu mato o fai pese lea. Wa lewa tele le i toi pese atu mato o fai pese. Hip hip! Hooray! O tala whātu le tunu Ismail whaafonga le wawaile le tala o tala whaasolopito lo langi nei aso I mea na tupu ai I le aso mua le masi nao mati. O le solta usanga e tasi 5 na maua ai le a ai le o Rio de Janeiro I te tono Brazil. Ia na whaavai ai le ai le pe na maua ai mano foia ma amata loa le utato I loa nei ai ta ua le langi. Ua lewa te le tausanga e tasi 5. O le solta usanga e tasi 7 na whaai loa I le nuu leo Sweden la tau lava kalena o le Swedish calendar. Tau mawhaile tu whaatasi le la tau kalena ma le Gregorian calendar ina iave sea ai le Julian calendar. O le solta usanga e tasi 7 ea na whai ai le urua I tusi ngā ingoa ale malo Amerika. Tau sanga e tasi 1 tasi ea na whaavai ai I ale ami ale malo Australia. Pe na whaamautu ma whaavai ai loa ma amtalia I ale ami ale malo Australia I le solta usanga tasi 1 tasi. O le aso nei le tausanga e tasi 7 le pasi ai le konkelesi Amerika
le avea o le paka lea ta o le Yellowstone National Park. O le urua i paka lea i le lalulangi ta o le National Park. O le asolo nei tausanga e tasi iwa lua sfutasi o le au kirikiti Australia na kapeteni le tangata lea Warwick Armstrong. O le urua i au kirikiti nei na manu malo i le taamilisanga fo i le Ashes i le vau Australia ma Ingelani. Swipi umma i ta'alonga. Ai e valus furu ono tausanga mulmuriane le i to iai lava se au Australia po Ingelani le swipi whapea. Te leo ta'alonga a malo Australia e malo ista alonga e whai ina ista alonga. Whapea na fo Ingelani. O le sol tausanga e tasiiva onos furtasi na whaavaya i le Palestine o Amerika o John F. Kennedy i le vaenga o Peace Corps i le utatou lolo o whaau o pea i la tau o Peace Corps i le malo Amerika ngā lulu el Pasifika i o lātou tō mai ese i maisi nu o langi i au fie fu i Samoa tele Peace Corps na atu la tunu whaavai le sol tausanga tasiiva onos furtasi o le tausanga fo le nā tasiiva o le tasi na tuto tasi pe na whai ngā malo ta o le self-government a le malo Uganda ia na whai fo i malato whai ngā pārota mua lava. O le sol tausanga tasi iwa lima o le upenga le o le Yahoo ia na whamautu i le so le amataria o na i voi tautua i le lalolangi. O le asone nei i le tausanga tasi iwa valu o le atati whanga o le Titanic. O le ata mua lea i le lalulangi o siria ma le tasi le piliona ta latu pe wao mai ai. Ia, o le la iei si ata mulmuriane na ova vo i ma le piliona. O le ata mua lea o le Titanic. Ata le fie ia tasi aso ia o aonga i Samoa. O tatu tala ia te maul whapoponga te masani whaftai lava. Ia olo e whawhonga i pēle tau tuar si whonga lau ni taimi o le tai ao wa toe 5 minuti ona tale o le tūlai valu whawhonga i tala mai Samoa ma le whauponga mua tātou tala fau ma le si whonga lau mua pe a tale valu. Ia e toe whamalo atu pe a whapea nau e mafuta mai tātou programe le tai ao. Ia leo lo manga lue tumlo sea mari ia steni fo i po le te o le valu. Ia ona mo fo i leo le sota inga ma le sunga e a sesa. Ia mai Samoa a wan tātou programe le ata o le tai ao. Ia ai o le uta o le tasi iwa valu. Wa le no atu tupe le ata le an family le family le te fie Titanic. Ai o ia le masani tangi le pese le ata le. Ah, e mesel tem fu le active to il. Il lo mena tu le active to il. Ia le tele na fo le sa fa ila no ai fai tanga check le mo le male mo ia. E mai. Ia o poto yo tamale tu fu fa tai ia le au malo check ia Rose. Oi fa ngol tai no le ata no. Rose, se va la te lo ale. La te lo ale con o te de. Ia wa tu le tala ona ole na mau mai tatu tala mena tupul tala fasol pito la langi. Sanga tasi iwa val. Ia esa mo isa Iai isa au tupe isi ata wele le tai miliona tai ia pe ole ata mua le ia na matua tele le tupe na mo le temina na tala infa ali ai tasi iwa vat tasi tesi mal valu fa piliona tele ile a fato out me al movie le lentati fangale le to tele le ufita ngisi le mai mo mai le ata o fai vo i me ala sa mo Wo e mai tono il pafu, voi le tue voi al vavo me la tu. Ia, mo fai ia me TikTok ai sia. Ala te au voi di walo ia. Ala ngala ele i sila tatu tunu. Ai fa tino tatu tama tatu uso ia o sila e tu foi. Ai si fa tino la e tu foi le part foi le Rose. Le lungo le ai fa tino sila e le para check. Oh, graças mana ia. Ele ainda toma mata ele já sa. O poto tele tamanho fa tai tai. Ale o tu ai fa meio te fie. O tu tele já o fie ele ato. Ia ona ole wa ta pena mai tatu tala fo le tai ia. Ia ai to fa malo atu tatu atu. No, ia ma futa mai ia pokola me ata tau se fo la mo. Ai o fa fa o nga luenga. Fa pe fo na we usu atu la nga luenga le nei aso. Ma le nei tai au.
le matua tu ro ale upu matua ngasu ale masini le sanga luisi vai ngana po Ia. ia o te le fia ai On sa. ale fa mana tu fo i mo le vai ngale fenga nga po I. le mana va me le fitu aya o atu ia mana valore te mi le tai au Ta pena le. pena le ia Misi la, usio ia, mango. ia ia o masini ma vai Ia. e fu tangata le la tu amata le fitu wa na fa pe o ha o le te usu atu te fenga luenga i se fale fo le se fale pepa fo le ia au te loatu lai matua ngasu ala masini a Jerry po o tufu ia tiri te o fia whainga luenga Ia. o toe sauri lei al whale me tau whi ona i loa ta ita le whainga luenga ia le tangata le la sa we suita ita i sifi Mana le fotua. mana ia ona i tala e maenga fo le mana wha mana tua tuli tai au ia o tu te whita ia ma ia a o lea la a watu tātou tala mai Samoa ia ma tala fau ma si fonga lau mua ia mo le nei tai au ia ona tātou eva tu e la fo i lea ia i tātou programe a tala tai au o tala mai Samoa ia usimaia le wha fonga Fie whatal whatu le tātua tunu nei fo ia so fau leo ngā tonu le vai aso i au whengai matiu te whao ma ngā ruenga wha wau. O tala mai Samoa se mai al wha whonga. Ua tali wha amanino mai le whionga le komisena o whainga pālota le whionga tuia whelolo John Stanley e wha atatau le mata open wha se hai le au wha sa lauma le utu stala e na ua poloka i lato i wha fo le whaitutoa ma le mawhaiu no lato mōli mawina le whaitau ngālo ia o le whainga pālota a le tu mālo vai maunga tonu. Ta ua tuia whelolo e lalo le tū la whono e valutasi ma le valusafu ma le lua o whainga pālota e le mawhaiu o na mōli mawina e le autu stana po nisi le teimi e vase na i swafa pe siaki na i le lola pālota po le scrutinia se i vanga na ua umana whaati no le vaenga lea Pato a mawhai on te tala le hawa no le autu stala e mōli mawina ai le toi whaita wina o pusa pālota. Sau noa tu ia whelolo e mai le se fululua i le au auli se i o atu le afo le ono le a fiafi sa whaatino i nai le vaenga le na whaasa i nai le autu stala. Peita ina wa te tala atu le hawa noa mo le autu stala le tu lai fitu wa le o toi ei se tu stala i whafo mai o le whaita toa e pe ona whaataditari ai. Ai ile sau noanga le presidente le Jaws a Samoa, Langi Keresome, na ia wha ai loa ai. Ele ia i lava ma se wha amtalanga se tasi lo whainga ruenga ia sa oane, o lo wha atino se tūlanga wha apea, ai ei se taimi lume te tala tuele awa noia i la tau. Ai awhai fo i wa iei se swinga wha apea mai le telo tausanga umawai, e te tau lava na wha ai loa mai mua mua, a o le whaia le whainga pālota. E le toi wala awa i luma le whamasinonga le vai yaso nei le mata opu, o lo tangi le sa avea malo i asili le malo, sa vale noa ma Reva Pithem, whaasanga le tamai tai pāle mia fia mena o mi mata afa, walapata ia e le whamasinonga le tū te te e le mawhai o na toi tolo pō le mata opu nei lo na toi wala awina muli muli, mai wa te taua no o mai whaamau maunga o tali tusia, le o lo talia pēr le whamasinonga. Whaalia le lo ia lo tu lai mo sa vale noa i Dr. Ronnie Harrison, talu mai le masi no me le lua whelus fulmantasi no lua i whaaunu ele tangi sa vale noa. Na te le tauli mai na lava ni tali tustusia mai le tu te te. Ai le mata opo le vai asol nei na toe tālo sanga ai le lo ia lo tu lai mo le tu te te le whionga tamai tai pāle mia. Taula papa Brenda Hera la tu. E nei toe tu watu se lua vai aso. Ona o loo whai ma malanga le tamai tai pāle mia i ana whontanga e tunu i whafo. Whaadia fwoi Rodney Harrison, a whai e o atu le aso toi wala a wai e le ai lava se tali tustusia, o le ata pena loa se pepa tu i nātu le whaamsinonga, e polo i nai le tapuloa o na toi a vea tauna papa malo ia a le tu te te. E ono se lau limas fulwafe tā la le tupe, o lo tangi e sa vale noa ma Reva Pithem, e te tau on te tongi atu i a te ia, e le whaavaea le ilano le tula fono, o le whaamute i no lana konkarate whaaloia sili, ai le i mai a le teimi. Ua whaamaunia mai asu i komisina o leo leo, i a papali i Mona Lisa tia Getty Telefon.
Wailalo nei o le vava inga leo le tala vose fulvalu tau sanga mai mtau tu tai. Le nei o sfaia tu risi mai sia mani le vaias on te nei. Sa malanga mai le meli le sa taule le wafu i mtau tu. Whaalia papale e. O le ulunga le ile mai sia mani sa ti e la wila vili vai le taulanga. Ai whafua se i no so whaia le tala vau lea. Ma se i le ato sa asoe se tasio i la ua. Ai o le tala vau lea hutao fie leo. E iei fo isi o na mōlianga e tutusa le lei. Sa mōli ai mua. O lo iei fo i mata opo lo ta lie lumo le whaam sinonga. Ao lea o tue whao popo tu iei Malaysi mōlianga lea. Ua whaatino e tangata tā whawhau mai mō mai lea tu no. E si lia i le whase fulusui a wai o le sosi fau lea ua whaatuina nei. O tangata sa mō lava wa iei le to mai whaapitoa tau whaatu angai vaenga ese. O le atua atu iei le matanga luenga o whaatu anga. E le whaasoi nātu leo lo lātu to mai leo whai whaatu anga lea tu no. E le ngata lona tūlanga lea tina ina mal tutoi no whaatu anga. Ai whape na fo i whaama i ese a fiai. Na whailoi le whionga le minsta i a la auli le ua tempola te wa Fose Schmidt. Taluai e le iai se asosi wa whaamao popo to mai nei o tangata lava Samoa. E tali atuai pe fsoswani e fo i whawhita auli tau whaatu angai le atu no. Sa tā pai lava kone sale mei atu no i whafo lato te whaatino ina le ngā luenga. Mai o se leni te le fo i sa whaaluina mo i lantou. Ai olo o iai lava tātou tama whanau. Olo o mia to mai maanga waa. Na whaau umayei universite atu no i whafo. Wa a mata whaavaina i mo le teimi mo muole nei asosi. Mai o le atua atu iai le ofiso whaatu anga. E so se teimi e mana o mi aila lato fiso soani. O tala ia mai sa moman wile ni yaso isi o tato o tunu whasoi fuia. Tala flaval fa oponga mo tala fau male si ufonga le la mo le nei tae o le asomo mo matilua felua tolo. Sa faya se feilo ingal fa la potonga le au fau tua ino uitua. Se ilo ai po le asetu langa o ngao afianga o le au fai fa to anga i totono Hawke's Bay. Mataira fiti ona o fa mati munga. Sa ofia i lātou e ngā lulu e falitupe o inisiua o fōma imanu. O sui mai fa la potonga ese. O e ei tonga la au whala au aina mata, o le au whai tonga vine, o e ei whaatoanga au whala au whaisua, mai isi whai pisinesi. E na o le tolu se fulu pasene o whaatoanga ese nei, o lo o totoi le taimi nei Hawke's Bay, pe ona tā ua le whala potonga. E silia male lua fe 5 se lau hectares, sa ia ia whaatoanga, ua whaaleanga ina nei. Pe tusale male lua 5 kilomita le umi, a e tasi le kilomita le lau tele, o whaatoanga na lolovaia, mai whaase 4 miliona tālani tupe ua le maua, ale au whai whaatoanga o whala au whaisua. Sa whaaleanga ina fo ile tonga sanga e mawaile sanga lea mawhaiona tu aisa. Mo le kampania le McCain, ona o le whaale tonu o le tau. O le iwa se 10% o le sanga, le sweet corn na New Zealand, mataira fiti, e maua mai Hawke's Bay. O le valu se 10% o pi mo le atunu e maua mai fo i Hawke's Bay. Ai se lau pasene o butternut pumpkins. Whaamoemoe mo o loa le wates e au mai fo i mai Hawke's Bay. O nisi o whai lafo manu, ua whaingata ona la watu mea ai whawhangai a lātou lafo o na ua whaaleanga ina ala lau papa. O a whianga le mawhau o nisi o whaafitauli o lo whiangai nei matangatai Hawke's Bay o na o timonga malolonga o lo o a whiai bea. Talo mai le taimi o le whao Capriol e na o le tolu aso na mawaisi na lau fie o le saunuanga le suipo le nu o wairoa o Denise Ikulsam Kare. O timonga i le aso ana nafi sa apito si le atu ona leanga na ilo le vai taimi o le wha. O le ngā luenga whaingata sa tau wha mama e se ile palapala na tawhi atu le taimi o le wha. A o le ua toi fo i lava i le tūlanga sai ai ma atonu o si le atona whaingata ona toi wha mama ese e pe ona sauno le sui pule nu o wairoa. Lātou te mo mieina se isi fesoso ani tele
Mai le malo, ina ia mawhaiona toi whaafeso o tai o lātou awala, ia na motusia i lea wha, sa afia fo inisi ainga i awa toto, i sauteo neipia, i le te tele o te munga, i le vaveawa na nafi. Na i oile minista o leo leo, a tono sa te tauna sili atu nisi tau mawhainga leo leo mole puipuinga, ina uwha leo i tangata i Hawke's Bay, o lātou popolenga, ma ua fefefe foi, o nole siti o le numero solto la fono, talo na mai a lea whao Caprial, na ta ue se tasile ni o sap, o le fefefe tele o tangata, na alaio na ta pena lātou au upe ngai puipui ai i lātou, ma e foi ni ripo te whaape o lo whaata watu ni whana, e se whale o lo e whaata waila au malosi, e si lea malto lua se lau tangata. No o atu i se whanotanga na whai e neipia i le poa na po, e wha o ato lato watu ngalunga le minista, o no ia whaafi tauli, le au fie mapolo kai lungo o wala tele, ma tanga oi, i whale e na lolo vai e ti munga, na ta ue whaapea, e ui o le ua tau tu i titia ia whaafi tauli peo na moli mawina, e na ia soto na ia to beitai. Ola o tō maupele whewhewhe o nisi o i lātou, ia na whaali o lātou manato i le whono, na tā ua le minsta, o le a whono malataita i leo i lea i tō mālo, e ilo, po ani fōfuanga e te tau na wawe whaatino, ina ia whaanofo file mua i le popole, o le i tō mālo. E nisi o tala, o whaamalo i le minsta o soifua maloloina Aisha Verrell, le taita i whono le soifua maloloina Rob Campbell, mai lona tofinga, ona oniana tustosinga na whai ilunga upenga ta whailangi, sa ia whaitio ina ile polisi alvaenga whai le National, e winga ile Three Waters, po o swa vai New Zealand. I se pepa whaamatalanga na whaali ele tamaita e minista, wana leto e whaatua ina Campbell, ma ua ia whai ele whai unga iluna malo sianga, i lalo alvaenga tolu ono le tola fono, o le Crown Entities Act, e ave se ai mai lona tofinga taita i fono o le te whātu ora, ma o lea fo i whai unga sa wha mamalu ina lava, i le taimi na whai ai. Sa ia talanoa ia Campbell, i popolenga e whaatatau i se o mga whaapolikiki, o ana tustusinga ia na whai i lunga o upenga ta whai langi. O le talia tua Campbell i le whai unga ua wha malo loa i o ia, na ia sauno ai, e e lona tali tononga, e le tala whianga i le tali, ini ana ia lava tustusinga na whaia e whaatatau i le polisi le National, i le mata upu o le Three Waters, wa mai a fo iona talanoa i le teitai o le National, Christopher Luxon, mana ia talia fo i lana whaato i senga, wa mai a fo iona ia whaato i se i le tamaitai minista. Wa mai ona whaamanino le ofisa fo inumera whaamaumawina New Zealand, le whaalua whesasi o manato nisi o le atunu, ona iei nisi ua lātou tauli maina ni pepalo na lua le tosinga ingoa i a lātou pusameli. E lata i le tasi te sima le 5 miliona a inga, e te tono New Zealand e le tali tonunga wata i lua i tu aingo tusi ese le tosinga ingoa o lātou tauli maina, o lo iei manisi numero 4 po le access code. O le popolenga o se tasi o ainga i Palmerston North na o lātou ta ua e whapea, ona o le tutusa o le tusi mua ma le tusi lo na lua, ai ua ese numera, e mawhai ona tatala i le upenga ta whailangi, whaatu moi le tusi ngai ngoa, a ise whaamani nonga le matanga luenga pe ona saunua sa lātou so upo, i lunga le News Hub, o le tusi lo na lua, o se tusi whaamanatu, ma o loo au fie ma se isi numero 4, ma se tau longo, ina i o atula sofitua mati, ua mai alfa atomunga o pepa o le tusi ngai ngoa. O se tusi fo i eto e whaamanatu ai le atunu, ina ia wala au nei loa i le o walu selau, lua tolu ono, fitu walu fitu, e o kai pe pa whaatomo pe a whai o le awala le whai ngofia mō nisi, na ta ua fo i le so upo le ofisa fo i numero wha maumawina a New Zealand, e iai fo i le tusilo na lua le a whao ina atu i ainga ua mai a, ona tu ina atu i pe pa whaatomo le tusi ngai ngoa, e mawhai na whaonga le numero 4 po le numero 2 le access code, mai tusi ia e lua. E matua le talia ina lawa e nisi, le tūlanga na toe mawaile lai sene ave taawale o Brian Ralph Lewis, le tamale na whaamaunia mulianga e whase fulutolo o soli tula fono tau ave taawale. Na tifala na taawale ma whetau ia maseisi taawale, le na maliwa se tina, manunu ati ngai na inisi tangata stolu alpa sese, o se whaamatalanga le aingol tina le na maleu. La tau te whesilingia pe aisiana toi whaafo i ele lai sene o Lewis, ma sa te tau lawa na whaasa o na toi aweta awale ilona o langa a toa, o ana na whina tau lau lau ina ile whaasalanga o Lewis,
ono tausanga le matua le whaamsinonga whaitua malo Greymouth. Ma e tolu tausanga mamasina i lua i le whale pui ai wha tausanga u whaasayo na toi avita vale. E eini ona mulianga mumui solitu la fono tauta vale. E au fieli se fulu mulianga le avita vale o na, fitu mo le avita vale whaatamala, ma le lua se fulu ono mulianga le avita vale, ai olo o se ialo na laisene. O le sotolu se fulu aparila le tausanga taluai, sa tupo il whaalawlawe lena mali waili tina, ina ufitau i malta vale Louis e Greymouth. O le awhaisi taunga tātele po le mawalunga o si tanga o tului o mō kesi po ono ngā tupe o whale whaatawile nei tausanga. Mō le awhaiti ai whai tupe whaalua tangata pe o nei isela pata inga se tasi o whaitau whaalo tamau ainga mai le whale tupe le Westpac. O le asi itie se pasene mawalunga ni tului o mō kesi o whale nei lo se tūlanga sa ye mō mō pe o na tawe Michael Corden. O le isis fululua masina o lumanai, o le atoi whaatau langa ile lata ile afo mo ke sia whaatau mau lato pasene tului mo se vai taimi po fixed term mortgages na ta wale ripo tel faltupe. O niso ilatau wia, o le aile vao le lua tesima le lima ma le tolu pasene e whaau popo ai, pe a whaiole taimi mulmulin whaatau langa ia lato pasene tului mo kesi o le amatanga o le lua awhilua tasi. Mai mawhaio na o atu, ile ono pasene. E te le lava se vaenga o tupe maua ainga o le awhaaluina i pasene ia o le asi itia o mo kesi. Na ta ua lau whaito whaalo tamau ainga, a whaiusanga tana whaatau sana whale ile lua velua tasi i se tau whio lolo, ai sa whaatau maule valu se fulu pasene o le mo kesi mo tau sanga e lua, o le atu samale lima se lau tolu se fulu tala e si itia ile mo kesi e totongi mo le lua mayaso, o nisi o kilani, o le asi itia ile iwa se lau tala e totongi ile lua mayaso. I whawhatonu sila, ua maua nei se malilianga le vāle pālemi o Peritania, Rishi Sunak, ma le Unia Europa, ia inga mo whaatawa inga mo Ayalani mātui na ualu e se mai Peritania mai le Unia Europa. O ana na while na whai se fōlu sanga whai whaatasia Sunak, ma le whaululunga le Komisia Europa o Ursula von der Leyen. Nau la tā wai, wa ioi whaatasi tu e lue whaamamatu tu unga we whaatawa inga mo Ayalani mātu. Ma ia te le fo ile malu si angola lātou mālo i tu la fono e au o nau lātou muli iai. O lātou mālilie fo ia sui le mālilianga amata, po le mālilianga mo mua sawhaia mo Ayalani mātu, ma o se amatanga faulea ilo lātou vānu fo ai ma le Unia Europa. Wa whaasaina nei ele whainga malo a kānata, ma sini whiawea i umalawa le malo, o na toi ia ile pola kalame le TikTok, pia na whaasilsila ile pāle mio Justin Trudeau, ile asoana nafi. O lea whaasilsilanga, e whaatatau i tangata whaingaluenga umalawa le malo, e le mawhai o na toi ia ile TikTok i lunga o lātou telefoni, ie whaonga mo ngā luenga. Na saunu wha le pāle mia, o le ato o telefo i tangata kānata mai pisinisi mwha potonga tūma oti. E toi tō mana tu le leile pui ngā o lātou wha maumaunga, ma whaia fo ilea iei o na lātou wha i unga. O le vai astalwaina wha asilisila i le lala o le pulenga le Unia Europa, le wha asai mo se teimi le tō mau o le TikTok, mai telefoni e wha o ngā ina e lātou tangata whai ngā luenga, ona o le pui ngai lunga, o wheso o ta inga wha ateko no losi. Wasilia ma le awha o se tete o le United States o Amerika, whaape ma le koni ke resi, ia ua whaasai na ona to ia le TikTok i masini e whaonga ina le malo. O le TikTok o se pola kalame a le ByteDance, le kamupani saina, le ana sifi i Singapore lo lato ofisa auto i le tausanga i lua filuas fulu. I le tausanga e lua filuas fulu. Ua matua mata ituina tutoa Europa ma Amerika, le puipuingo wha matalanga patino, o nolo i eise popolenga, o le pola kalame le TikTok, e mawhai o na whaonga e whaalawilo i tali tononga o i lato e langolango ina saina, be kopi mai e fo i whaamaumaunga o tangata o loo whaonga ina le TikTok. Ma le tala i talonga, ua tūsia nei le tala whaasolopito le manu māloa i o le au kirikita le i tūpau ali a New Zealand le Black Caps, i le talonga luna lua ma le awa ingalani i le malai le Basin Reserve i Wellingtone, i le asoana nafi, e tasi lava le aina sile ai ai o New Zealand, o le whaato a whaafai lea o na iei se manu mālo whaapea, e ni talonga whaitaulia le kilikiti le lalangi, ina ufa o ngali tu la fono, e toe vave tatai na ua mai ala lātou tatanga mua. O le tamata alo le talonga na mawale e Kane Williamson, ma ua aisilia i nei talonga whaitaulia, le tūlanga lea sa umia ina e Ross Taylor. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua,
mo le nei vaenga o le tai au. Whamalo whaftai le whafonga mele tinu na o mai atu le whauponga mo tātou telefone tāpene na Sabrina Casiano ia ma tātou tala mai sa mo tautua a leusia tā sesa Lam Sam. Ia e pei ona whailo atu tai ona leila staimi fo i o le leia tai au ia ona whata smaile o leusia tā sesa ia wafuri tātou kula masan i o le ato le tai au leo le a tātou iai pia ia solulo vasta jasi ia e fia lava ia ili nei taimi ia o leo ua maua le tātou fsota inga ia ma le sunga ia tā sesa mai sa moa ia se i tātou whaatalofa mua atu le sunga tā sesa. Ia, ona whaangasolo i leo le tātou pōkalame. Talofa, tā sesa? Ia, se whamanui ta se, ia me se fo i Mari nei tai a fo, so te ia o ngā te tono le vai aso la to i e vavi te lea. Ioi. Ia lo le teimi. Ia ai malo sui fua ma le langi mama, ia me se fo i tātou te no. Ia, olo o ta mai mo mai so se ta fa le lo langi ia ma ua ta tu fa sa lo fo i mal fa fianga nei tai au pa talo fa tu sa mo nei ta si matua ma nei ale tau ana fi o ka se vevela o ana po ia matua vevela la fo ia e vela la fo i le po ana po ma nei ai o ma nei le tau tu langa fo i le fai o ngā luenga ma fe au i fafo ia i o tanga me o fa to anga to ngā la au i le sengi lana tai au tu al tai au ia e tu tonu lo le mata la fo le teimi o se furu fa solo wa asa ia mapulo le fale o fo le sina kokoleisa ia ma sina fa ali fo ie o le aoli ia tu le ia le paolo le fa fitemi fa si pa le la fo ile ia au tau mo fo sina malu fo le alo se vela ma tau tia tu langa na tau le sa mo ia ona o le swing o le tau nei taimi Swing o le tau. ia o i mātou nei o le tau i nei Wellington ia e susulu matango fie le la famile vai tau Wellington le ai se au e lave i lunga e o tau le nei aso lona winga e le tau ona misi le moi no le vao le au no fale le tau ona misi tanga lava se tulou ia ma fi au fale ainga o le mana ia le tau ma nei e fa pena fa la ana nei tai au ia o le mali fo i lai fa fo tato ofisa Ia. pa un pa o al mo vao leven pa o me le va veau pa o le vanga fo i le la tu te nei malu le tunu le la tu te kon karate fo i la tu te fa mata fa lo le nei taulanga Ia. e mo fo i le mo o ma o le to mai ana ai ngai mo ia va fo i luma me o la tu ma fale e mo atu ai kon karate ma te watu i le talfa taile nei pia nei la lo vai sa we ma li fa watu i lava tau tu fusi al watu i lava ngai oi vai mo se fa pena Ia. au fa longa tu la ne tau o pa o la talata mel mo va se le loi fo le lea o mai apa o a fa no tu la a unha sema ia wai fo i mo me o mesh wai fo i tafta folta le lu ma tol tanto office fa pe a ia men ma lo la tunga o le fa lo tu el tamai titi fo le le tau toso but oi mo ma Bo wai wai. fa nua o le tau toso tu ma le wai le tono fa nua fo le me oi le fa lo ese se mo va o mo na va na i fa mo nga me voi fa pe nei ali tai ai ma nei ia le tula sa o le aso no tas aso le mo va ma fa ti noite ia mal temila ne man tu la le fa ma angi sa vili ia ia to fa ta o le ia sa vili sa mo te le la ainga o lo vai wa mata na kilia la au vo i pe o ulu le la tala te waia ia ia te vo le mala au i fa fo e wa angi lan matangi ia e la ve ai fo le pe o na te o lia i se sa vili manos ia e la ve la wai wa ma ton mele na le pe so o al pawa so So, pe oi na le pe so o al pawa ai pe ai lava e anta to va ai fo le tama masa ni la polo le ia ya lo te pe vo le o le se pawa vo le fa ya ma pe le tise le la sa tali mel va ngale le tise fo le ni tal fa te pia va ngale puling le tise e ya main breakers na ma fa fa me la to ya e fa ya ma fiki le tom fa isolate e se mel no fa ngale le mela ya e tom fa control mai se va nga fo le yo te le ma na me a le mol fa le nga pusa isa la mal tv ai ulo ta mala le e sa o le pe o fo le e malulu la to e va vetele na
na leanga ia pe ale fa inta mo fo ile le mo meo ma fo ia se fe le power card Ia, mun. e fa ia po nei vai ngana fa ma tu puta to no Ia, ole si la tu ta si ma mari ai So, ele pe la power tama ele pe power tamana ia, ia ia. te a se fulu ana po fa alo atu fa fol mato a boka oi fe io o pe a voi va tu so le maula lalo a boka so le ata oi pe a so, so that of ioi o mata le na po nei me ola fo le fi ai No winga we lo le ia e pea. We lo le ia e pea. O le o chilin tatu tala no le tatu po kala me alta ya voka. Lo no winga na we lo le ia e pea. O na fula e tala no mai a voka le tau. Na la no i foi ana po tau tau ina se fai me sau tala ia a voka na na pa u na no ele fa mai. ai fa tu la o le me ele fa ina a wa sa o te lo fa nei me a o kala la tama so I don't know, man. Tango si amo kan tau la fa mai le si. Tango tau tas ya me tango tau ton. Tal fa ko kala le wali ya. so di. Le aina a mo ka ho le. Au lo mana malam ngana tamba so. Wa ta bisa tali upe so. Sa o le ala u fa mauni ane. E la e ile a voka nei au ta fo lo mo ta se sa. Wa le tala no e fu la uso le na malanga tu. Sa mo fa mai e se fa mai la le maule na mai na uso ia na malanga tu sa mo ia inuti na no fa le tai uma. O le ese le tofo le avoka ina ma le tofo le avoka ina. Te lo pe ia tasi me na le te i tau samia se avoka ina tan mele na sa wa. Oma a sa tofo ina le avoka na ina. O su me lista ya ma le fionga a masanga fa tau avoka ia vatu dato fisa. Ia tofo ila le avoka le ai ma nei ai silia tu la le lolo. Le avoka le tato nei. Te le avoka tato nei. Ia. A wai risi tu inga avoka le mo ia tato e pe e tau sua malielo na ano o le ma nei ai ole. Ia. O le ano le avoka le ia le patala na e le te tau tu i se paka le tato. Ia. Na le falao a avoka te talo le li mai mana vano. Wa Paule se senga te te lo ia avoka sa ta vai sa mo ya sola. O le lapo po avoka sa mo. E mo e avoka Ale lolo. Ia, ale lolo pe on ta o ta. Li tu afia na tama ia le na tunga lua mai na le na sa mo e. Wa le no mai ata no ia avoka mo so le avoka le au ta fo falo ta sa. Ta i lo i si avoka pe tu sa mo le avoka ta sa. Ai le uma. Avoka na We va no me di. La po ai sa wo. Peta ki fa pe avoka. O le tamara na fai maneri piti o tai au. Sina avoka la ma sina falawa. Ia, malesi la te fa pete te leo esi la popo avo i Ia. la popo le hotel le sina ni tato. Hotel tu ala tato officer e le esi la popo ala na fa pe. Ia. E va pe la popo esi foi le mo wale futu le esi dia tu le futu le esi. Sole. Le tu tato officer mala alu malanga ma nei na lua. Mana ia. Mo mo wina la fionga le pule ia esi la popo ia tato nei ia. Do luata e au vai la le esi le Sole. ta masa sa o tato me tele i o tam o le mena e se tato i Samoa. O le tele o tau mawhai no maua fua e le wha ataua. Ia. Ia. E pe o le whai pula, le whai misi luki la tau i oe. Wa le watulo le toi tofo se whai misi luki. Whai pula misi luki. O au iau te le loa po o le fia po ua tolu se fulu tau sanga o te le uto e aia se te lo le se misiluki. Ia. Sa o le tau sanga o e malang. Ia ai mo le mela na le tato misi luki le market. O to ai telea. Au tua fo le tato officer. O le ye le pupu misi luki. Whai misi luki. Ia me se whai palang. La fo toi titi matua le si whai au whai palang. Umi ala ye. Ian tau fo la ia le ioe. O le tato officer lai Samoa. Maua mea ai ta wha. Ia e lua ku awa i mo le tato officer. Oiso. Lua ku awa. Ioe. Te roa tu la upea. Te roa tu la upea ku awana. O matua ngau le anga la. Tasi ol mere le leita se sa. Yo e te leo fuala uma. Tu anga I fa tu anga I. Ia o yo tafa ro office.
Tafa la ko avai luma tata officer. Ia. E tu wai new muli foi. Te tu ama tau new. Toli new. Sole. Io e. O niu na le fa nga me tu fuema. Si la e la pukala. Ai ele tai au na toli mai new mai fa foi na ma o mai e mai le na mat fa nga tol tai au. Mana ia te. Me la mana ele o langa sa mo la to e te le me mo fuli foi le. Ia no pa e al tanga tel to se me a. E sa o le sole. Vale ia. Mai ma ue pe ana wa wo loa le no fuanga le ilo mo ta sesa. Ia. Mai ma u pe na fa pe wo to ya lu ma fa fanga ile toru se fulu fa toru se fulu mo tu puta sanga o tuana. Ia. E pe o i luma le mo ta i luma le fa ta sesa ma sino la tu te lu la. Oi so. I ma le fa. Ia sa. Au ta me tu la ina ta fusi no la la papa na ina. Ia. E lopo iria. La tu mai ma. Tau tu avai pe. Ia. Ia ta te va ia tu ku avai so. Fa tu ile no ape la wala le e uia tu i uma ta me te ora. Pe so le mai ma we pe ma pe lo te la titi te mina. Te minei. Manu le te minei lo te afe fa ta se sai. Ia sa. E fo le E la ngala e par fa leo. E nga ir pa. Ia no ta tu ta se. Ta se. Vala au pe na. Ele tele me pa a fanga pomula te ai sao tasi sao le usa ya pelele el mon ai me se la le mango a tasi o mo le mango pelele a wala mo ya na so ya e usu po ala tanga o nga mango se va vai feto no fiso le va via voi mai nei ai nga nga mango e mango ta e a wata no mal fu ma le ato ba Ia wa na te mi da sa tu o mai nei la o tu o mai la tu sa va mai na mai ni fa o i le fale ia u mai na ia o to ina i la vai ia da te e la este mi foi le tu o mai la o nga la wa mata o nga fa i le fa i foi le ale al man vai man tu vai ia sola ia tu o lo ina se u mo pese mu tu le se o le man o le mango lua iva le si mango le si mango e tua no le awala e fa fonga mai lua o le mango lua iva le si mango tele e o mel temine la ia le mango tele nai no le o le moto o le fanua la le o lua iva ia la to a o nena fua o ko se to u le mango la popo ia ma sa o nei le langa sa mo ata to no nga ile mele o la se awala e fa ile mele tasima la sluf so ani tasima mari la wala ele mele te so ani le tu vala ho le leo o fai nga wo po ngali oi ngali fele le fai nga luenga na nga fa vai te mile si ai no foi nei sa moles e o te foi fa fita o la se lu se isi du awala e tau fa IT ai foi le tu langa o fa fita o tu la mai nei te mi ngali line ai me se ale tu no foi le nga lu fa vai te mile o sa utina ai tu tama pe sa tama tu ia te wa ia i lo a foi le fa tanga foi le mo foi tanga matua ele ia sei si me tau na fai o le telefoni ia na vili mai al telefoni a fa pe wa la ngona le tamala i sa mo o fia tal no tina o lo ma na tina le temi le fia vili mai tal no telefoni mana ina tiro i ta fa pe fa longo le leo ia elanga la pe o le va kana o malusi le ta se pe o le o ma touch foi le a vale ver va fo tu oi o le pa i foi le e la e folia technology folia sai na le o o tau temini ia te lo to di tau mai ni silama te lo sa mo pe ni la ngutu tu lo fa ma la tunu ia e fa pe lo ngala telefoni ia e fa tau fo ile e la wolea le si fo i o la mutu fo i o masini o la mutu e pe ile lu ngolo telefoni ia a e so nya tu nei New Zealand e la ngona mai e la wolei e fa te sei lai sa bo Bantuala ia pa tai mai o sa te lo a fa pete songi la mutu e o me pe la mai fo le pe o le fainga fa ngal telefoni selfie fo le o fai temine fai ngau self e fa pe na la o fai e saina ia la mutu la e vai atne fo fa fonga mai la tu no e ana fa pe le la telefoni
Whapipi lau telefoni, mantua la le, sau ngai luma lau ngutu tu lo vole. E na tu lo le, neva. Ia na ekisi lo le. Ekisi la oi i. Ala fo i si lau ngutu lai fo i le masini le o le telefoni. Al pipi lai o. Ia na whaalong, ke la le mene o. O ia la longa tangata lai o. E la ngonga. E la ngonga i o mantua la. E ye fo la me o te mafofa peso le. A wha pēr la e la ngona. O lona winga mantua le na halu e maasani lava e a pe o tina le na halu e maasani a fo ele songi al tamai nei a. O la ngona fo le. O winga pe io e pe fa lima maasina. I po o umi fo a. Tolu maasi pe lua maasina a. Lefto a lua maasina tanwan. Ai to e kisi e tulan masini le e wha pe mai o. Pe. Bo eso was suila kisi a. Was suila o ele kisi masangi. Ele so masangi. Pe fa pe na le malanga mai le tama le to ina no fortina sa mo. Ia man to le fta lua masina pe ele ato vese lua masina mai. O fenga o men melia. O fenga o men me fo. El technique fo le was sweet. Ole mata uti o teknolosi. Ole app Ole app. Tu se e te aro o te rolo te mine e fa atau fo ile fa atau ale lua. Ia. Wai mo mie o ele stasi e fa atau fo ile se la ngutu tu lo masini la ngutu mo lau to lua po ai lava. Ia ona fa pipi ile i telefoni bluetooth i telefoni. Ia. Ia na no fa to ele nei ma songia tu lungo telefoni pe kisa tu ia ala. A kisi mai fo ila ia te la ngona tu i. Ole mea la re tsvet wai. Ia. I te ufa pe te utala no fa pe atu. Ia. Ia, la mea kis. Ia, te o kisi atu asa fa fine la kisi mai o dispito. Ia, la mela. Ia, ole mela na atu. Ole mena e mate to avole le wa le saunga o product ia saina. Mea folia. E te tawana vai ela ngutu tama la ngutu e fa tawala ngutu tama e kisi to lai malo. E mal a kisi te malo. La ngutu tama la le. Ia tina va pe to fa fongo mai o le app na app saina. Tu na mata tu. Ia va ai ani tama ai ngai te ua se fuluni app fulele te wele lo tina ia ai tu na ani va ai ani o li ina na fa fongo mai le app. Te vua le lo o te mi fa ta wila tu tama masini na fa pi telefon. O le mali o le teknolosi le ta se sama tasi. O tama ti to o lua il investea saina na la tu fa tasi le mele. Ia. Te lo le mele ta wana a malanga sisi ta fa ta vuli le wai. Ma ia masani lai le leo. Ia fainga pa o vula le kis. Vai e mi sai foi sistem. Ai te lo. Te lo. Sala si le faingo. Sa o era lo tuale wo mali. Sa en market sa fainga luenga la si on to do el market tu ai le sa valalo. Ia. Ai lo pe fa longo lo matu. O lo matu pe tau e fuwa ele mai le fuwa. Fa longo o sa vo ele si ele ina fa ali di ele se mo. Mai ai le fusfusinga la to inam to inam. O sa lo malo matu sa alu oso le pasi alu tai te di market alu ta amilo mai la lo mo fale vo isa tu le pito i ole al market sa lo va mai tau stoi o te sto in al mana va male fef ai pa ai male amo le lo matu wa ya kisi wa me mo o ai fa kisi mi Si tanto pensa. Tanto tu foi mai o app. Ia o app. Ele fa pensa vai ele tatu tala no le o app saina. Ia fa itete tatu le foi la mai le foi bota mata na tumu mai no Facebook. E fi lo po fa tau fa o app. Ele out. Isso lo fa lo mai. O lo fa lo mai. O le ngol masini o le kis mamau. Ia na ia le ngol na fa ngoi tatu sa. Ngo fa sa bo. Mo la to ia ma futa mai ya. O le tala le mai le Sky News. Mai saina le tan no toi o app o saina so se me ale wa mat ya wai lo saina to te le tatu tu no le va no fo va ma inga ma te to lu fa na ya se tatu pese le ma va tu tatu fa ni se fa fi anga fa se silanga to fo i mai ya tatu te tal no tatu
E fia le Digicel le whaelo atu matua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le taua o whai o whailonga. O le a whai e ise i asfarai le taitasi. E te ono man malo ai i scholarship ta i awhi tā la. Laptops. Whapea voucher whaatawa i mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas funta la pe sili atua le Digicel. Pe wha o ngā le ClickX. Ma isi pa anga i lafo aise tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa i le se i asfarai le taitasi. E iai inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, se iwatulava le whaasisilanga nei mai le Wellington Samoa Golf Academy, i le awa ma le whaalolo tele whaasilasila atuai, i mātua uma o alo ma whanau, o loa o tauina ala tau whanau i le Wellington Samoa Golf Academy. Wai lalo nei le pūlenga a le siufonga o le laumua. O le atoe amtalia a onga tā polo, ta maiti le astona i nei, le aso whaamati, le no fuanga maasani i Shandon. O lo tatala le avanoa pe a fia restala mai ta maiti fau, ia vili pe text mai le numero o le olua o, wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu, fesili mo ana, ia pe a fia restala lo walo, mai tā punia avanoa restala i le aso lulu nei. Lono winga o nei le tā punia ia avanoa restala i a whanau, ia, vili mai le nei aso pe a fia restala na i o walo, ia awale ta longa le ta polo la oina o ta nei whanau. Mo nisi whamtalanga whaasota i mai le olua o, wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu, olua o, wha o wha tasi iwa tolu fitu tolu, pole o wha, tolu walu lima, lua lua iwa wha, o wha, tolu walu lima, lua lua iwa wha, wha tai. Ia, o nisi nao nai whaasilisilanga nei taimi, ia awala fo i le whaafonga male, nof sila fia le tātou atunu ume o le atu tupu, ia, i le nei vai aso, ia mesi fo i langa i atu, ia i le nei masina. Ia, ne holo o mafuta pēr male, usea tā sesa mai Samoa, ia awale tātou polklame o le atu o le tai au. Toi whata alofa atu, tā sesa, whaftai te lawa le onsai mai. Malo, e hele, nai me fo i fia whaelo te loe, e la tailanga ua tele le ua pe ua whai si malo si mai o le alia e mele tu ngol tato tunu e a mes o i ala tal fatai taulanga e tupo i mele ia e tawana o tangi e whaile pe a sao ni malanga mai Samoa te lo fo i ua la veve ni so tato tunu no to e fo i atu ia ele tu ai ngā tau whaavalea le hai whai e toi ngā ua ese fo le scaling o le tau whaavalea le a whapene le te lua sa whavali ma se leu to alatu ne le te lua atu mal to ainga pe to tolu to wha au to e saula po o lofo mal faltua foi le e te sa vali la e saule tangata aisi o tangata aisi e whaia le mea le e saula e la mala tangata mai fafo ia o toi malanga mai fafo e saulo la alu lo fe su e tangata le whapeo le te no fotonu ta avale oi foi le wangalo le whainga wangalo e oi foi le tau e no folo e mau no tau le swa folo o tu ainga le malang le sa vali atu tau oi foi lon tua wangalo e te osa o te mana tua na te le tua na te le loa ia o malo na wa fai maso esu engole a fio anga me sa wai ia ole to fiesi na yo lualo me pena ona tu ulolo tangata le ala alo o tu di lol tangata le na na watu ta ule swafa ta va malo atu wa mai siutina o tangata la le ute ai foi siutina ta o tu le ngolo tu a watu le ngolo ma silo fana te mana tua ia ole manto o atia lutina e tau songa o malona faile ngasu le watu lo male aisi watu le tu male aisi tele la tangata o fase na me o ai tangata sa mo no foi ni anga lo te tala no atu no la ve fa to le mea so ia
Io la vea fatto I fo le fare belli e le post office Yeah. no la vea fo le tangata no fo inanta na volia tala nota o te di avea la wo loa an o failo I mata o le mea lai le mea la na mea le anga le fai matu I le li mata la au to e fai me alu no la ai ele o tangata o mai se ia na fa se ngai Ia. tele la tangata I taulanga ia no foto e tatu tangata pa malanga me samo e malanga mai tau le mea ia a fe si le tu tangata e matua e le mala malama ia ia ma nei ai fa te mali e se maltulanga ne o ese mali me folo le isi sa o ese mali me le isi sa o Au sui fo ile ile. Swiss kailinga sa wala to mal me tau fa se tau tia Ia o le tali o le nava enga o le au le vei situpe pe a isa tu situpe o le nava ia sa la ta o le fale se ta filo ia anti le fale. Ia. E mo ai ro ina. Ana me le mali e nan fe silia tol mato a inga li se le oi fai lo tina ta o mai lo le ana fa mai mai se tina ana man tola na tele lo le tua al mato a inga e silia mai ai silia tu lo mal mato ai o te lo la le ngolo tina tu lo mai wangan ya lu lo au ni to e fai la mena alu lo e mata tia me to tia ta sa mo le io vole o foi fai ngā ruenga a malo losi o tangata malo losi e le ai ma se pe ma mai e a le mena o lo fai taulanga foi le sa ili se le e fe so ta ia la le e fe so ta ia la le vaenga na we tala no mai ta se sa ma le tala vole na mai au tala fo na file o ta fie leo so fa io ato au tu risile no tu le meli io se ala I turis ile se la te lo pese si o to si la fiale e fa fine tino e se lo di laila no foi I lo to Samsoni I vai singana ngata tino wa mau ele se inga ele tala vo e sau mele pito la uleta wala fio sa vali di laila le po le wa foi me wa ona foi le la tifa mai o le taula le to ai tau wale wati lai tifa mai ti lai lumale o le RSA na watu ala to le se tau mwhai se ile ato la lai matua mau wale wati lai na apa to ti lai la mau wale uru pa si ti lai la ta tia ese la se ese la le fai se ala se na turisi wala se tama sa o ia tama na ta o le tala va fina na fai leli e ke ulla e ke le o le va ala tu mai lunga fa step foi le alu lunga ta fa lili mal fa pa fina le no foto ta va ta ye fa step foi le o lunga le alu le va na oso fa fo lu fa fina va la e ke ulla nga o la fa kinga kwatu ma fa kama le mai na no oi lo fa ne o le tūlanga tonu ale na. Ia, ua fule ma mai lele tala nafi. Ta whanua noa I le tauwalea. Ia, ua tangata I lungo meli te tere ia. Ia, tangata fo ua sa whaaputu la te utupe. Malo ngā luna ua ta amilo lala. Ia, tangata mātatua. Ia, le la watu I ma le ngol tātua tunu. Ia, mai se hei. O le tupi to sili ona lele lei. Ma le matanga. O na yalo ya le na fa awa ai na tu le va ale o le filo tu ai ma le e ma sai la sa mo le awa ale le meli le na monili ia o le ma na te meti tonu le ia o le va al termine o le alu malang o la sa mo le o tu poi ele te fie fo me fo la tanga te sa mo ia sa o le ia o le sia me o tourist ele to ele peitu riso tangata Samoa e mo le cash to tonu tu pe pa wi antena tourist ia mo me o cards me ele ro pala le me ngau le atole telena ia amo fa nga ia cards tangata nei ia na ngau ia le lo ele tele se me nga ia la to foi le a le ta vale ala le tu no le me to silina le ma fenta pe ia le nga tele ia el taulanga fa tinoi ia se tulanga lele ia a fai ona tau su ni nga luenga ia ona wa tere na mai ia tangata fulele nga luenga fa vai taimi lo ni nga na mo fo ia no fai nga luenga isa mo wa tele ia fai nga luenga nga luenga wa no a se info ila le au ia ta fa fa so le taulanga fa atumu ne ia no wa le si mauta se sale mai
o tangata e ofu la ofu le mai ia e tu se o mai ia. Io e tu se lava le ia e uso o le uso o tangata bank voi le. E vai skele tamai pe le uso le bank voi le watu mal e faitanga o le momoe o le ulu o le matatio ata voi le se vainga. Ia male peni le tanga telefoni sa ele telefoni tau talo na mai lo le tau langa tamai na minko fa ata se le manai tangata voi le tunu ai le lo ele ai la ese foi le nga o pule yo tau langa pule lua le sil tau langa e pule sili le si old market ia na fe wa ele tamai e fa ia le nga le ai ole tu langa ele mana ye foi le ona o le fai ngalwenga sa o le fai ngalwenga nei tātou alum whanau sa mo lunga wa. O le lave fo le mawhaina a palai tamai e ngalwenga i whawai teim. Ono lai no tia isi fo i morianga i tūla fo. Mantu e fai ma report e leo. Ia ole tala vau whale le full wale tau sanga. Ia o lai tā lia fo i risi mata au po e tūla e lumal whamsinonga. Ia le fo tu o tamane tas. Peole pepa susu fo ile le compagnia le Centurion fo ile le Apenco ngal piki amalo. Apenco. Malo. Ya. No fo tai vela o rope alo malanga mai no atu tupe. Leila. Tu ana full tu tonu. Tu ana se full sene tu tonu. Se ya ama oi. Ya fala community service card bo le ase ia fa peole. Ya, lo se ia fa ai li ro nei o ila lo la ula sa e tal le card o community card. Ya. O le si va nga o a fa pe e batuni ni me alo fa tanga ta fo ia te o ta se sa o ani va nga te no forma e te sia kia ia ni me alo fa fo le fatu te pe fatu no fa nga. Ai. A fa pe se me alo fa ta mo fo e o ta tu sa mo ia te tala mo te lo ta sa mo na mo wal me alo fa fi fo le va ile e ese to nga te talang Vale ava vauta langa e to pata tope foi nele fa pe fiue le tape ngane fiue Ole van fie lo por al mealo. Ai le van fie lo por al mealo. Ai matala e lo la le fa le tonu mealo. A colo pitol fa le mealo. Ole winga fo le oficiale tuai. Ona ile tala le na mai le vai asolente nei. Ya pone foi vai aso. Ya istama le pitonu ule o Northland. Ia o te mai o lo sofitu. Ia fai fatoanga. Fai fatoanga stama. Ia o le talafano no se tulo fa fo mai le tunu. Ia o maliu stama ona o le e iai ia mo meo fangu waina fo ie na fai me alo fainis. To inga me fo le lo tu i pusa meli. Me fo tu i pusa meli. Ia o tamara le fi fangu waina ia. Fa mel fam tananga. E pe o fangu ia le fia ia le tamale e volele e inu. To inga waina lea. Ia al meo tupu. Ua e lua fangu na fai mea fai tangata e le oi lopo ina na vatoi fangu waina nei e na tu i tono le pusa mele le toi ina. Ia na inu la le toi ina ia fangu nei. O le fangu mua. Le fa mele fa matalanga ma me leo. Na inu le toi ina na le le fangu. Uma le fangu na inu le toi ina. Ona o fangu fie le toi ina. A le fangu lona lua la le o li potia nei. E le ia le fa matalanga. Na matala le tapuni. Ia ole me alo fa na vatu tangata na matala le tapuni. A le foi lawa mai ma fa maunga ma le lipoti. O le o mo nei su enga. O le fangu lona lua le nei na matala le tapuni. Ai le isi haki le tama pe se le ia le waina le tonu. A le o mo nei su enga ma mai le famtalanga. O le fangu nei. Na sa ai tonu le vai la au fanga vao se tu lo le fa fanga mai le tonu. Le ala na inu e le tama. Ia pangale ia lo fanga solo nei le sa ilinga leo. Ia ili tangata na avatu ai fangu ina nei tu tono le pusa melia si to ia tama e fai fatoanga. O ia fai lan fatoanga. Ia o fanga solo nei la sa ilinga leo. Ia ili tangata na luatu ma mea alofa nei. Ia ona o le fangu mua na tapuni le na mauli le tapuni fangu fau
Al fangu nona lua le na mawane e matala le tapuni. Ia ai to e su en muli ani no tupul fa lave. Ia o le vai la au fanga va le sa su ia tu le fangu folia. Ia ai nei loa le anga le se fangu le ina ua mai a ona inu le to ina le fangu. Ai tupu lo ma ai lo ni afianga fo ie le wa se tu lo wa ta vale lunga le o le foloa wa fa suati se tu lo. Ia eva tu fa ma ia wa tu nga ia afianga ma. O le o mele susu e ngā le toxicologist fo mai le na susu e wa vai la au lea whang vau a. Ava pēr la o le chemical le va pē e mo mia fu. Tu sa na se spuni e vai tablespoon. 2 milimita le me e mo mia. O le vai la au fo le alu i tonu le tino tangata le mawhaina to e sisi vai ngā fu le mawhaina. Tong fitia. A o le i masa longa fo le, awa o le waina le, o waina e fia. Fia to ina. O le tangata la lai loa le. Masani. Wai lo tangata umai loa uma le to ngā waina e fia. O tangata lai loa le tūlanga o le. Ia, tātou tira umai loa. Ai o le si tala mani le la umai i le fo i le, o le kwa o le pitonu u leo Herikino. Ia, ilunga. Herikino ilunga le West Coast, al Far North. O le masani le pitonu. E alu ta male tu usi fa lawa boni ni ai il pusa mele le si ainga. Ia e te wa la tu si ainga tu se si me ai ia pule pe e tu fa i tu le ainga. Ia lo tu fa ia tu mele ia lo mali wista male. Ia. Ia o fa nga solo le atone to mo mai se si a tala. Ia o le tu langa na ia ele o se tala fo le mo si ainga ona o le fa nga solo ni su nga le. Ia talo fa lelo ia na oni masa salonga oni lo pe on o tamai fa lan fa tuanga o te lo tangata le wai lo pe iste nga tu per tama lo le ia ta te lo ai ia pe wa va vena ia fanua ia o le fa manatu fo le wa te le ta tu e no na mai ia me alo fa mai si o ta tu wo ia fa nga lo a me o tupu mai ia nga to e tau te siaki le lei ma vai po saunga le mu. Ma le si mea, o le ua matala le whanu. Ia, ua matala. Ana mai o lai si o da halo no winga, e le whangaina. Ia. Ai tau nei maa salo pe ai sa ua matala le se mea ua te iloa lai le. Le momono. E momono ia o te ilo. Ia o te iloa le. E whaftaia sa mo. E whaftaia tātou sa mo. E lein tātou pusa medi vo ilu mo whale vai me whapea. Ia. Wa o te roa a whapea ni whangu hoi lele. Ele ai ma se sa mo sa tu se fang malo si foi le se fang waina foi le tono se pusa me e na ting fang e fa pe e u tu melta waina le fa mo le tu fan la toni ma ia o te no ele a final tato masini le apple tato jal no ta ya o a fa me alo fa ia ni si ia ele taman fulu le leibo lai ona fang e fulu bo wa fe lo fa me alo fa me fa ngai le si ia na tu tali atu o si fa fin pe e ona le masini ia ona le wa ta leiva ia to e teleni stato tala pe mai ata tu tala fo ia ma tala mai sa mo ia fa ma lo la le fa fo mai tato tinu le ta ya si mai le fa fonga ia tato tala mai sa mo Te fie whatal whātu le tātua tunu nei fo ia so whaule o ngā tutonu le vai aso i au whengai matiu te whea o mga ruenga wha wau. O tala mai Samoa se mai al wha whonga. O tali wha amanino mai le whionga le komisena o whainga pālota, le whionga tuia whelolo John Stanley, e wha atatau le mata open wha se hai le au wha sa laumalau tu stala, e na ua poloka i lato i wha fo le whaitutoa, ma le mawhaio no lato mōli mawina le whaitau ngālo ia, o le whainga pālota a le tu mālo waimonga tonu. Ta ua tuia whelolo, e lalo le tu la whono e valutasi ma le valusafu ma le lua o whainga pālota, e le mawhaie o na mōli mawina e le autu stana po nisi, le teimi e vase na i swafa pe siaki na i le lola pālota, po le scrutinia, se i vanga na ua umanu whaati no le vaenga lea, pato a mawhai on te tala le hawa no le autu stala, e mōli mawina i le toi whaita wina o pusa pālota. Sau noa tuia whelolo,
E mai le se fululua I le au li se I o atu le afo le ono le a fiafi, sa whaatino I nai le vaenga le na whaasa I nai le au tūstala. Peita ina wa te tala atu le awa noa mo le au tūstala le tu lai fitu, wa leo to iei se tūstala I whafo mai o le whaita toa, e pe ona whaataditali ai. Ai ile sau noanga le presidente le Jaws a Samoa, Langi Kirisome, na ia wha ai loa ai, ele ia I lava ma se whaamtalanga se tasi lo whainga aluenga ia sa oane, o lo whaatino se tūlanga whaapea, ai ei se taimi lume te tala tuele awa noia I la tau. Ai awhai fo iwa iei se swinga whaapea mai le telo tausanga umawai, e te tau lava na wha ai loa mai mua mua, a o le whaia le whainga palota. E le toe wala awa I luma le whaamasinonga le vaiaso nei le mata opu, o lo tangi le sa avea malo ia sili le malo, sa vale noa ma Reva Pithem, whaasanga le tamai taipa le mia fia mena o mi mata afa, walapata ia e le whaamasinonga le tu te tee, e le mawhai o na toe tolo po le mata opu nei lo na toe wala awina muli muli, mai wata taua no o mai whaamobonga o tali tusia, lea o lo talia pea le whaamasinonga. Whaalia le lo ia lo tu lai mo sa vale noa ia Dr. Ronnie Harrison, talu mai le masi no me le lua felus fulmantasi no lua I whaaunu le tangi sa vale noa. Na te lei tauli mai na lava ni tali tustusia mai le tu te tee. Ai le mata opo le vaiasol nei na toe tālo sanga ai le lo ia lo tu lai mo le tu te tee le whionga tamai tai pāle mia. Taula papa Brenda Hera la tu. E nei toe tu watu se lua vaiaso. Ona o loo whai ma malangal te mai tai pāle mia ian fontanga e tunui whafo. Whaadia fwoi Rodney Harrison, a whai e o atu le aso toe wala a wai e le ai lava se tali tustusia, o le ata pena loa se pepa I tu ina atu le whaamsinonga, e polo I nai le tapu loa o na toe a vea tauna papa malo ia a le tu te tee. E ono se lau limas fulwafe tā la le tupe, o lo tangi e sa vale noa ma Reva Pithem, e te tau on te tongi atu I a te ia, e le whaavaea le ilano le tula fono, o le whaamute I no lana kon karate whaaloia sili, ai le I mai a le teimi. O whaamaunia mai asui komisina o leo, ia papali I Mona Lisa tia Getty telefon. O ilalo nei o le wawa inga leo, le telefon se fuluwalu tau sanga mai mtau tutai, le ana I o sawhaia tu risi mai sia mani le vaias on te nei, sa malanga mai le meli le sa taule le wafui me ta auto. Whaalia papali e, o le ulunga le ile mai sia mani sa tia la wila vili vai le taulanga, ai whafua se ia no so whaia le talavou lea, ma se ile ato sa asoe se tasio I la ua. Ai o le talavou lea huta o fie leo, e iei fo isi o na mōlianga e te tusa le lei, sa mōli ai mua, o lo iei fo I mata opo lo ta lia luma le whaamsinonga, au lea o toi whao popo tu iei Malaysi mōlianga lea, ua whaatino e tangata tā whawhau mai mō mai lea tuno. E si lia I le whase fulusui a wai o le sosi fau lea ua whaatuina nei, o tangata sa mō lava ua iei le to mai whaapitoa e tau whaatu anga I vaenga ese, o le atua atu iei le matanga luenga o whaatu anga, e le whaasoi nātu leo lo lātu to mai leo whai whaatu anga lea tuno, e le ngata lo na tūlanga lea atina ina mal te toi no whaatu anga, ai whape na fo I whaama ISS e a fiai. Na whailoi le whionga le minsta I a la auli le ua tempola te wa Fosse Schmidt. Taluai e le iai se asosi wa whaamao popo e to mai nei o tangata lava Samoa. E talia tuai pe fsoswani e fo I whaafi tauli tau whaatu angai le atu no. Sa tā pai lava kone sale mei atu no I whafola to te whaatino ina le ngā luenga. Mai o se leni te le fo I sa whaaluina mo I lantou. Ai o lo o iai lava tātou tama whanau, o lo o mia to mai maanga waa, na whaau Umayei University atunu I Whafo. Wa a mata whaawaina I mo le teimi mō muole nei asosi, mai o le a tua atu iai le ofiso whaatu anga, e so se teimi e mana o mi aila lātou fiso soani. O tala ia mai sa mōman wila ni yaso I si o tātou atunu, whasoi fuia.
toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafau mai le si o fonga le lau mua mō le nei tai au. E whaasa fululua leo whainga o taawale na se ia pe whawa e se leo mai tangata na whaia lātou tu o ngā taawale lungo au wala titele, mai lātou fo isa ave taawale ona na i le vai aso talawai, tusa i taawale luas fululima e tau fia, pe ave leo i le vai aso. Mai leo whainga o taawale whaasa fululua iana ave leo e luas fultolu na tau fia ona ole ava malosi. Po ave taawale yeisol tu la fono i le tūlanga o lātou laisene, ai se fulu valu taawale na taawhia ma ave leo, o no tu ungai lunga o awala titele, na ta ue Matt Broderick o le ofisa o leo. A tono o mafua na tele taawale taawhia leo, o na o whaupopo lava le iai o leo i le mai ai, o le awha o Capriel. Ua pitosilo na pa ule tau o fale le ito malo Wellingtone, pe a whatus tu saisi vaenga le atuno o le masina taluai, e tu sai ma whaamaumaunga ale koa logic. Pe a mali luas fulpasene ua maulalo i whaitau o fale Wellingtone, na ilo le taimile nei le tau sanga taluai, e nau apahat na si itia le tau fale. E tu salea male tesi male iwa pasene, pol fitsalau limas fulvaluafi ono se laus fululima tala le tau fale. Na pitosilo na afia le tau fale Wellingtone, ona o le tele o ati na e mga alwenga o lo whaia, ai mai se lava i le Heart Valley. Mana vave fo iona si itia le tau na ilo isi lava vaenga o le atunu o, pe a fua i le taimi, au le ia afia le atunu o le COVID-19 fuluwiva. E tasi tesi ma le fitu pasene na pa uai tau fale i Kapiti Coast, i le masino o Februari. Ini tau petu sa malvalu se lau, fas fulvaluafe ono se lau lima sulfata la. Tasi tesi ma le ono pasene na pa uai tau fale Wellingtone, i le tasi tesi ma le ofa miliona ta la, lua tesi ma le lua pasene i porirua, i le valu se lau lua sfulu lima afe ma le iwa fitu ta la, ma lowa hate lua tesi ma le tolu pasene, na pa uai tau fale, ini tau petu samal ta ifit se lau valu sefulu limafe, valu se lau tolu sefulu ta la. Na whaato esel palemia Chris Hipkins i tangata whaingalwenga i lungo o wala titele Hawke's Bay. Ia na whaalala i ai eni tangata ni whana. Na ta ue tangata na ngālulu e mo ia ngālwenga i lungo o wala titele. E to olua nisi o la lato o whaingalwenga. Sa tutua i la lato poloka na whaiele awala o whaia lato ngālwenga. Ai na whaalala ia ia nisi se whanai na utau mawhai e sopo ia lea poloka. Na whaalia le palemia e se sele whaamatalanga na whaaho o momoa tue leo ia te ia. Peitai e yelo na talitononga ua iei mea umai mo umia leo. E po lea mawa aia lele iei vaenga Hawke's Bay ia na whaaleanga ina mai lea whaa. Mai le au ngaoi ma le au solito la fono. Ina iwa yaso ia utuana iato sa wha mawina ili tu samalta ito o luas fululima tangata na luka ina leo. Mai ei tu malo ona o ngao inga. Sa whaia se whailo ingal wha la potonga le au fau tua ino uitua. Se ilo ai po le asetu langa o ngao a fianga o le au whaifa ato anga i tutono Hawke's Bay. Mataira fiti ona o wha mati munga. Sa ofia i lātou e ngā lulu e whalitupe o inisiua o fōma imanu. O sui mai wha la potonga ese. O e ei tonga la au whala au aina mata o le au whai tonga vine. O e ei whaatoanga o whala au whaisua mai isi whai pisinesi. E na o le tolu se fulu pasene o whaatoanga ese nei o lo o totoi le taimi nei Hawke's Bay pe o na tā ua le whala potonga. E silia ma le lua fe 5 se lau hectares sa iai ia whaatoanga ua whaaleanga ina nei. Pe tu sale ma le lua 5 kilomita le umi a e tasi le kilomita le lau tele. O whaatoanga na lolovaia, mai whaase 4 miliona tālani tupe ua le maua, ale au whai whaatoanga o whala au whaisua. Sa whaaleanga ina fo ile tonga sanga e mawaile sanga lea mawhaiona tu aisa. Mo le kampania le McCain, ona o le whaale tono o le tau. O le iwa se 10% o le sanga, le sweet corn na New Zealand, mataira fiti, e maua mai Hawke's Bay. O le valu se 10% o pi mo le atunu e maua mai fo i Hawke's Bay. Ai se lau pasene o butternut pumpkins. Whaamoemoe mo o loa le watis e au mai fo'i mai Hawke's Bay. O nisi o whailafo manu, o whaingata ona la watu mea ai whawhangai a lātou lafo o na ua whaaleanga ina a la lau papa. O a whianga le mawhau o nisi o whaafitauli o lo whiangai nei matangata i Hawke's Bay o na o timonga malolonga o lo o a whiai bea. Talo mai le taimi o le whao Capriel e na o le tolu aso na mawaisi na lau fie o le saunuanga le suipo le nu o wairoa o Denise Ikulsam Kare.
O te imunga i lea soana nafi, sa pito si lea tu ona leanga, na ilo le vai taimi o lea wha. O le ngā luenga whainga tāsa tau wha mama e se ile palapala, na tawhi atu i le taimi o lea wha, au lea ua toi fo i lava, i le tūlanga sai ai, ma atonu o si lea tona whainga tau na toi wha mama ese, e pe ona sauno le sui pule nu o wairoa. Lātou te mo ngieina se isi fesoso ani tele, mai le malo, ina ia mawhaiona toi whaafeso o tai o lātou awala, ia na motusia i lea wha, sa afia fo inisi ainga i awa toto, i saute o neipia, i le te tele o te munga, i le vaveawa na nafi. Na i oile minista leo leo, a tono sa te tauna sili atu ni se tau mawhainga leo leo moli puipuinga, ina uwha leo i tangata i Hawke's Bay, o lātou popolenga, ma ua fefefe foi, o noli siti o le numero solto la fono, talo na mai a lea whao Caprial, na ta ue se tasile ni o sap, o le fefefe tele o tangata, na alaio na ta pena lātou au upe ngai puipui ai i lātou, ma e foi ni ripo te whaape o lo whaata watu ni whana, e se whale o lo e whaata waila au malosi, e si lea malto lua se lau tangata. Na o atu i se whanotanga na whai e nei pia i le poa na po, e wha o atu lato watu ngalunga le minista, o no ia whaafi tauli, le au fia i mapolo kailungo o wala tele, ma tanga oi, i whale e na lolo vai e ti munga, na ta ue whaapea, e ui o le o tau tu i titia ia whaafi tauli pia na moli mawina, i na ia soto na ia tu peitai. O lo o mau pele fefefe o nisi o i lātou, ia na whaali o lātou manato i le fono, na ta ua le minista, o le a fono malataita i leo i lea i tō malo, e ilo, po ani fofuanga e te tauna vave whaatino, ina ia whaanofo file mua i le popole, o le i tō malo. E nisi o tala, o whaamalo i le minista o soifua malo ina Aisha Vero, le taita i fono le soifua malo ina Rob Campbell, mai lona tofinga, ona oniana tustosinga na whaia ilunga upenga ta whailangi, sa ia whaitio ina ile polisi alvaenga whaia le National, e winga ile Three Waters, po o suawai a New Zealand. I se pepa whaamatalanga na whaalia ili tamaita i minista, wana le toi whaatua ina Campbell, ma ua ia whaia le whaiunga iluna malo sianga, i lalo alvaenga tolu ono le tola fono, o le Crown Entities Act, e ave se ai mai lona tofinga taita i fono o le te whātu ora, ma o lea fo i whai unga sa wha mamalu ina lava, i le taimi na whai ai. Sa ia talanoa ia Campbell, i popolenga i whaatitau i se o mga whaapolikiki, o ana tustusinga ia na whai i lunga o upenga ta whailangi. O le tali atua Campbell i le whai unga ua whaamalo loa i o ia, na ia sauno ai, e ia lona tali tononga, i le tala whianga i le atali, ini ana ia lava tustusinga na whaia e whaatitau i le polisi le National, i le mata upu o le Three Waters, wa mai a fo iona talanoa i le teitai o le National, Christopher Luxon, mana ia talia fo i lana whaato i senga, wa mai a fo iona ia whaato isi i le tamaita i minista. Wa mai ona whaamanino le ofisa fo inumera whaamaumawina New Zealand, le whaalua fesasi o manato nisi o le atunu, ona iei nisi ua lātou tauli maina ni pepalo na lua le tosinga ingoa i a lātou pusameli. E lāta i le tasi te sima le wha miliona a inga. E te tono New Zealand e le tali tonunga wata i lua i tu aingo tusi ese le tosinga ingoa o lātou tauli maina o lo iei manisi numero 4 po le access code. O le popolenga o se tasi o a inga i Palmerston North na o lātou ta ua e whapea ona o le tutusa o le tusi mua ma le tusi lo na lua, ai ua ese numera, e mawhaiona tatala i le upenga ta whailangi, whaatu moi le tusi ngai ngoa, ai ise whaamani nonga le matanga luenga pe ona saunua sa lātou so upo, i lunga le News Hub, o le tusi lo na lua, o se tusi whaamanatu, ma o loo au fie ma se isi numero 4, ma se tau longo, ina i o atu la sofitua mati, ua mai alfa atu munga o pepa o le tusi ngai ngoa. O se tusi fo i eto e whaamanatu ai le atunu, ina ia wala au nei loa i le o walu se lau, lua tolu ono, fitu walu fitu, e o kai pe pa whaatomo pe a whai o le awala le whai ngofia mō nisi, na ta ua fo i le so upo le ofisa whai numero wha maumawina a New Zealand, e iai fo i le tusilo na lua le a whao ina atu i ainga ua mai a, ona tu ina atu i pe pa whaatomo le tusi ngai ngoa, e mawhai na whaonga le numero 4 po le numero 2 le access code, mai tusia e lua. E matua le talia ina lawa e nisi, le tūlanga na toe mawaile lai sene ave taawale o Brian Ralph Lewis, le tamale na whaamaunia mulianga e whase fulutolo o soli tula fono tau ave taawale.
na tifala na taawale mawhetau ia maseisi taawale le na maliwai se tina. Manunu o te ngai na ini si tangata stolu al pasese o se whamatalanga le aingol tina le na maleu. La tau te whasilingia pe aisiana toi whaafo i eile laisene o Louis. Ma sa te tau lawa na whaasa o na toi ave taawale ilona o langa atoa. O ana na whina tau lau ina ile whaasalanga o Louis. Ono tau sanga le matua le whaamsinonga whaitua malo Greymouth. Ma e tolu tau sanga mamasina i lua i le whale pui. Ai wha tau sanga u whaasayo na toi ave taawale. E eini o na mulianga mumui solitu la fono tau taawale. E au fieli se fulu mulianga le au taawale o na, fitu mo le au taawale whaatamala, ma le lua se fulu ono mulianga le au taawale, ai olo o se ialo na laisene. O le sotolu se fulu aparila le tau sanga taluai, sa tupo il whaalawlawe lena ma li waili tina, ina ufitau i mal taawale a Louis e Greymouth. O le awhaisi tau ngatate le po le mawalunga o si tanga o tului o mō kesi po onono ngā tupe o whale whaatawile nei tau sanga. Ma le awhaiti ai whai tupe whaalu o tangata pe o nei isela pata inga se tasi o whaitau whaalo tamau ainga, mai le whale tupe le Westpac. O le asi iti se pasene mawalunga ni tului o mō kesi o whale, nei lo se tūlanga sa ye mō mō pe o na tawe Michael Corden. O le isis fululua masina o lumanai, o le atoi whaatu langa ile lata ile afo mo ke sia whaatu mau lato pasene tului mo se vai taimi, po fixed term mortgages, na ta wale ripo tel faltupe, o niso ilanta uia, o le aile vao le lua te simalilima ma le tolu pasene e whaau popo ai, pe a whaiole taimi mulmulin whaatu langa ia lato pasene tului mo kesi, o le amatanga o le lua awhilua tasi, mai mawhaio na o atu, ile ono pasene. E te le lava se vaenga o tupe maua aingo le a whaaluina i pasene ia o le asi itia o mo kesi. Na ta ua lau whaito whaalo tamau ainga, a whaius tangata na whaatau sana whale ile lua velua tasi i se tau whio lolo, ai sa whaatou maule valu se fulu pasene o le mo kesi mo tau sanga e lua. O le atu samale lima se lau tolu se fulu tala e si itia ile mo kesi e totongi mo le lua vaiaso. O nisi o kilani, o le asi itia ile iwa se lau tala e totongi ile lua vaiaso. I whawhatonu sila, wa whaasaina ne ele whainga malo a kānata, ma sini whiawea i umalava le malo, o na toi ia ile pola kalame o le TikTok, pe ona whaasilsila ile pāle mio Justin Trudeau, ile asoana nafi. O lea whaasilsilanga, e whaatatau i tangata whaingaluenga umalava le malo, e le mawhai ona toi ia ile TikTok i lunga o lātou telefoni, i e whaonga mō ngā luenga. Na saunu fo le pāle mia, o le ato o telefo i tangata kānata mai pisinisi mwhaalapo tupatonga tūma oti. E to tō mana tu le leile pui ngā o lātou wha maumaunga, ma whaia fo i lea iei o na lātou whai unga. O le vaias talwaina whaasilsila i le la lao le pulenga le Unia Europa, le whaasai mo se teimi le tō mau o le TikTok, mai telefoni e whaonga ina e lātou tangata whai ngā luenga, o na o le pui ngai lunga, o wheso o ta inga whaateko no losi. Wasilia ma le awha o se tete o le United States o Amerika, whaape ma le koni ke resi, ia ua whaasai na ona to i le TikTok i masini e whaonga ina le malo. O le TikTok o se pola kalame a le Byte Dance, le kamupani saina, le ana sifi i Singapore lo lato ofisa auto i le tausanga i lua whiluas fulu. I le tausanga e lua whiluas fulu. Ua matua mata ituina tutoa Europa ma Amerika, le puipuinga whaamatalanga patino, o nolo i eise popolenga, o le pola kalame o le TikTok, e mawhai o na whaonga e whaalawilo i tali tononga, o ilato e langolango ina saina, pe kopi mai e fo i whaamaumaunga o tangata, o loo whaonga ina le TikTok. Tala fawia ma le si ufongo le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au.
Whawhiwhianga nei teima le tai ao, ia manu a pepese i lunga whunga ele malunga la au malunga le avoka, ia ale sunga ia ta se sale le tai ao, ia, toi whamaro atu le teima le tātou tinu, na o mai atu le whauponga lona lua tātou telefou, o le tai ao e mai se tala mai Samoa, ia, toi whafunga i le tu lai sifurma lua i le au nei. Au le ana whamanatu mai le tātou telefou, ia le tātou tusinga ingoa, ana sila, ia e tā ua tele le vaenga lea, mo tātou mala me tātou Samoa a me se foi ia Pasifika tā ua tele vaenga lea o le whaatumu o le form ia ua foi ia le tātou tusinga ingoa nei atunu tu so la sofito mati le fua i le so lua lea ia lua a matana mfaina fai atu lau tusinga ingoa online i foi por kalame ia la fai i le anga ia tu i la sofito ia lo ringa lo tatu le masina neo mati le ia o le fo le solua le atini ta ua tele vaenga na ia o matou ta sa matou tusinga ingoa le na fa mana tu nei ia tau lava ona a wai mai tatu sa mo vaenga le wa fa tu fanga tu pe fo ia la vai tu malo e te le tatu a to tele la fa ia tanga sa mo ia sa i le tusinga ingoa ale ia ole na e wai fa tino foi tatu nei fa tino foi tatu nei tusinga ingoa le o le se senga la o to nai me faina na fa ngale faile le fa tu mo online ya ta to dei ia e sa vali ale o fa ngal wenga faile a fe a ing te tasie e mai la fa mo mo ia a mo la na fa mo mo ia ia na fa pipi i le se stika faile lu mo fa le ainga ia fa i longa faile le a wa tu disi va ngal o fa ngal wenga e lo ai o le ainga le o uma a wa na fa mo mo ia na pasile fa penan fa inga nei ia o se tulanga tāua tele wai whaingo fie ona mai tauma whaia ati nai whaia le maalum wha so tulanga o le tamau ainga whai lea ia maati nai e fua i lungo wha mau maunga ia tāua tele lan wainga lea o nei usila ta sai e fiau ta avali e fiau telefoni fia TV tono al fale e siri fa pe na pe fiela o sa mola pe e tau umame le fale o vai fatu anga o le lafu a pi e vai ngana tau i sa mo pe le i ese vo ia e le vai ngana e fa ai lo te lo le vai nga uma ai e mal tu langa na e fesilingi ai le tutongi fia le tupe mau le ai ngara vai aso e fesilingi foi pe fia le tupe fa halu e mai la receipt foi le fa mau mau e na mai la receipt e alu fa tau ngol vai aso me fia le tupe ma sanin fa alu fa tau ngol vai aso le cash power e o le vai mai le tisi o le vai fa pe e o pidio fa na wa onga to fia nei alo ia o onga vai fa pe na ai le fc ngela tu lango fa nu ma te le lo e ta vale te le ia se te mo sa fu le mo fc ngi me le o ta vale wa te le ta wa ma to va fa ngot le yo le ta wa ma to va fa ngot fu le langa le tu yu te le avia itai ia se mo se afi ma lo fa ia ta mo tātou Wellington ma New Zealand ia le tātou tusinga ino na ia ai sia kiane la pusa meri po na tau no atu la tu nafi ia o atu tu la pusa meri o ka se meri le ton awa ya tu le te tusi vo le la meri la pa se po se meri ai sia kia io pe por tusinga ino o laki la o le fa tali al mato ia pe por tusinga ino se lo wo tau na volve a sonei volve a sfola ia ai lo po kili vai o to farsa ia ese vale la mo ese address la mo la fo te man tu ai le te mifto uma ofa le fa ofa nei Samoa ia o walu malanga mua salmasi ale va ai tutuila no walu ai alo le tutuila la tu le tutuila o la o fa le mena ta o le vanga le fima ia la fo fa le fo ia la vanga e mai la va ai po a uma men fa le nga ino fa le fo le o to ainga in fa mau le sa we se le ni vele fu il se le ni au mai mo so le te fai ya to le te
le la unga mai a inga fo le a inga TV wa malepe wa levante le la pisi ai to si I mai fa tu o pusa aisa le anga fo wa levante ai to si mai fa tu fu tonu fale fo ai tu si mai la fa mau fo le la o me na le anga le fa so le ai kia tangata o mo so o ulo fo le tia I te mana tu ya ulo o tia I fo le so to si mai ele wa matua le anga fa ya ulo nan fu fulu mama le stilo fo le ai fa tu mato ulo na manumi unga malfa al fale le anga te le fale a o me to na fa seve a o me e tolu TV tama fo I le o na tua le pito tua vele tama tuai vo ni Southlands tama tuai o le pusa aisa mo mau me fo I wa man le tangata sa mo o ka le fai ai ki o tangata sa mo no ma fo me fa mo ia ta fefe pe ana se me fo le fa mo mo ni tu pe fo le tu fa me e te misi sa inga ele te misi sa inga ma inga na ia ai ole na tau fui tatu telefoni ni tai au ole ua sao no le pare mi malo o Kanata oi ave ese uma ia le Apple o le TikTok mai telefoni tanga te fainga luenga le malo ia mal pare mini ia ona ole tau la ia le vava ai fo ia tunu il malo saina fa pe te ua ia ni mai fo le pu e umai ni fa matalanga il fa nga ina e me sia ia o fainga luenga le malo ma tanga te le pare mini ia I vai fa pena Olo ia le polenga a mesia malo il puipuinga le fai mai le si vanga le ole ele ngata ole puipuinga ma sanga le mu a ole o information tangata privacy o tangata vie ma fa maumunga tangata ye we e fa maumunga ye tu ilungo app so se app o ingoa o lo tau sanga whanau o whenmet o lo e nofo ai a whewhela tunu o e nofo ai e fo ila mea te nofo accept va to fa fa tanga vo ile ni so o to tongo tono le o app e me tono app ni fa yon e fa ngai ne pe ai le no fu accept ya me ya mai ero lo bingo la information uma fa mo bonga la uma sina ma sa solo ngai te mini e te ma sa ni na si vai le TikTok ta sa ma sa ni le fa ngai TikTok ngal ting tong ke le si vala el TikTok ngal ting tong o lo che vai ta se sama si I fai pule New Zealand ni e TikTok e fai si va TikTok foi mai lungo le o Facebook ma la fa vai lo o America o Canada o Asia tunu o le Uni Europa le wa fa sa le TikTok ai il malo New Zealand o te lona ma fua mele pe na fa te tele mele na o mai tawina ya o ia le taimi no COVID wale ai ni mea tangata e fai e fale wale le lockdown ona a mata na fai fa o ngai tangata o pe wa tele le fa o ngai no le o le Apple o TikTok e fai e la ni me foi le tau ave e sei ma fo tangata mai le lockdown ai te tono fale a fa la vela ia lo no winga le wo so fo ie te tono ia le malo sei na ma salo mi e tu inga fainga fa lilo fa pe ia wa fa ina ile ai sa man pesa ia le tulang sang le multe mo ia ai sa le ia la ia so nga mar ele to inga mele te ia le so e lungo le me te tanga talia fo ile na se ta longa e o ta longa fo ia ta mai ti vele le tanga accept le mele ta longa le ai talia tu ai e se foi la le mena sa wei tu na mai tu o me fa pena e fa te ala le so na talia ta si ele o ata o mo tine te te fa pio le ngol tine le ai talia foi le te fa pio tali ai le lo ele ai o le saina e ese company na tu ta tu tele tu ai na tele saina le temine ona le moni le fa sa i dinga masalo mia ma so longa foi le tu langa me fa pio foi le e ai e te tau no fo te tato a wa le telo me e fa mai tau fo inei e tu u ye yato o te mai ta isa mo o te mai ta au le le fo e mai atu no fa fo ai le lo tangata sa mo lai tu e ona ia page e ona page au tu ye se me fa to sinai na ta tu tangata fo ile e tango talia ia le e talia na tangata e invite ku ngai oi vai foi lá ele é plantar tu tal noi nei le wa amata ona foi nei saina le fa nga ia la ngutu se tu lo
Ia, wai lo le lei fo ia fo I company, ia tangata poto I whaingo nei app, ia to inga vaenga fo le soifuanga I vava la tai tangata. Ma moa information le tangata ma le tangata. Ia le fo I la sau le app. E le fata ua tata app, e le sau tua le app na. E le sau tua, e le fata ua masini. A lo fa ilo mai le. Lo fa ilo mai. Teknolosi wa matana. Ia. Atulanga mai. Ia, fo le fo le tatou pe o ngai tatou. A me se ia tatou ia va mampa anga ma me fo le fa ngai no tatou app. Va ai o le tatou tala no app na le la. A va ele malo lo so le sau o le text o le fo le fa mai o fer fa lo fa ta wai. E mau ile no liming e mau se va wa matana mai lo fa ta web. Le wa mau I o tangata la na te mili mai litas. Ia. Tu sa le fete zo lu. Le na. Alo lo bingo me la fo bosi. La fo bosi la. Tu sa le ya. Si la be lo ba wai fu I. Mai la ya. O tangata la mili mai. O tele ta ua. E vela ta zo lu. O tele ta ua tuingo. O be la fo di si la. To se furu tasi le ya ana o tama. You should. Na tama le fa mai tasi mo no liming ya masini ya tino tan no mai ai ma mari pe fa tu sole ele isau tu le masini o le na le app o lo fu fa. Ala no fu ba fidi. Ale mela o lo te va tu te to lo isi o mai tai mata me to Facebook le fa mai tasi. Se fa mo pe mo no liming ya masini. Ele I fa ta u ele fa ta u. Yo. Ele si le manto vole lifo ele vidi mai sesa o lo te ele bluebird e mo I me se ele wo so ele fa le lau pa le bluebird se wo so ele fa le lau pa le beadi fai te vai le o so manto le o ta o le app vai le fainga le si lan telefonia halunga te saudan sa e wa po filme mo wai wa le si le lo va tu lo medite mai te mini o li sat. O so. Fa mai tasi mo le super value. Le super value le fa ta wi talo ta tu por. So le fa ta wi ni masini na le super value risat. So le. Ya, na. Vai na masini vo I pa mo vo I mo le si. E fa vesi tangata. E fa vesi. E vesi io vai. Ole ma na ia foi o tatu va vetala no atu. Ia. Ina ia a mata ona fa tau mai nei a masine fa nga ia app. I pensa vai. Ala o mala mai fo ila tatu. Mala mai fo tatu. Ia na fa ala le o tonu tamama tina e menta masine o le o sa mo. Fa ande ina le alu ta mai sa mo. Ta fa tau menta masine alu te al malisi masine o malisi masine. Te se fa longo I lau fa feilo I mai ia I le taimi. Mana ia. Ala I for tai au ia. O te me moil po ia. Na ia fa ia. Tet ia le la moe kisi mai pe. Ia pa or kisi ia na. Ala kona vai ia. Ma tu va ma sa lo le si le songi le va pe se fai mo sta talo na songi mai la ia le na ele I fa tau mai tu masini ia ele I fa mai le app saina so le ana tu ese man tu po e man masini leo e la le si e fa mi si fa pupu ya le si vai pe mi ia vai le usau ia vai ia le usau ma fam o le lio taiso fa mai taiso e mau ai fa na tasi masin se uma tau ia anan ia malo ia pero fai na uso ele io mai e fa mo masin ni wapato le su fa ni su ai Wali oi fa ton masin ni val popo e fa ele fa di fole a fia fiso fa tu volta tu no ele tau fa mai te se menta tu sa o le o le sa o le masin fa te ta sa o le masin fa te ta mai mai fole ele app ta sima mari ele app le lu lungo ta to telefoni le vo va ai tu ai se le pe a tu a ele mo foi le ona folinga le tanga telefoninga le mantu lo wa le manu ia wo so tava ai tu so le fa li o nei tina foi le li wala to fo la tu te le mama la male apa ale o tu e foi le o e pe tau si le tu na no tamala le kisima maola le sini le kisima mao ia io e fa nga se foi tangata la le foi masin o io le
te ilo te fu sa se masini fa pe lomi tau au a tu ai elo tau au foi le telefoni na fa long kwa le watango mai lomi foi le le ola nga o lomi ya le matua yasu ne o langa tasi mama o se o langa matua yasu la ya esa o le ya ai fa te lo ai o ya a fa pe wasu tele ya lu se vanga fo lo le mai ya ia tu ar pule a onga ia nei fa inga uma ia mai e fo ise mai fo ise tala le mo tanto ia ai ma nei tele nei fo i da wena fa ni va se ngoni mer fa nga ni masin mo ile ta una fa inta to ko se ave mama mama le finga masini ne ai o le isi va nga le na mata noi fa mari ia mata noi fo tu mari ya son nafi e ia le ia e o man taimi nei o le lo pe ato au malanga i malai va lele ma e o man taimi nei ai o le tala la le na mau mai ia o le e ia le company i America e ta ua o le ia se isu e atu le ingol company wala to fata wina ia mo ato fo i ma mea to tino tangata fo i le waiva se fulu ia aso o ele imaua ia la tau e ona ina ia ana ia me tō tino ia. Au lea lai whate ia tangata isi atunu o lalangi. Tei pe ostina New Zealand lea, le sa su e su e lana ato. Ia alai mo. Alai mo mai o le kampani lea i Amerika. Ia lana ato. O le laki la, na whaafisa o ta i le kampani ia le whale talavai. O na e siaki atu tutono le ato le tina. O lai ei talavai le tina lea. Ia whaafisa o ta i le kampani lea whaata wina mea tō tino a tangata. Ia le whale talavai lea. Ma tau ia le ingo le tina lea, o lai ia na talavai o le tono lana ato. Whaafisa o tai mai loa e le whale talavai le tina New Zealand lea. Whaato ai loa e le tina. So le o lana ato lai oi Amerika. O lai oi Amerika o le vana sui. O le company le ngoi no unclaimed baggage. Ia. Tu sai, a tatu e iloa e tūra i misema pe a silia mariva se furu aso. Ia. E tele o tuela tu e mai le watu. Na avela ia. Na la fola e New Zealand o America i le company le. Ma la tu fa tau mai i la ia me to tino i lunga. Ai fōringa mai pese malili enga le company ma le New Zealand. Ma le New Zealand. Ia. E fo lele e umilo na tatitia ato ma me to tino tangata. Ona watu e le lola i po la fa tau atu le New Zealand i company le. Ona tango file le New Zealand o le company le fa tau tu i lunga o penga o fa tau ai o loa. I ma fa tau ina lo. Ia. Ia me to tino tangata. E ma tau tia tele solo te i lo fa tau le ma fa tau atu ai ma tala no va fa peso le ha. Le ai la o le tio lo ingo le tele o atu ni tangata i malanga. Le lo. O lo fa tau mai oi. O le fale le fa tau le company le. E siria le afisio lanta ato pe ata sau lunga. Nei lo le alo le ato ilalo. Siria le afisio lanta ato. Ia e fa pusa fa mo moli foi le sau ngolata ato pa una mai nei samo. Nei do le sau vale. Awai e na yo te no mai Australia. Na uia la New Zealand mai ai e tau nu mai nei. Ele mo le ato pa o tasi ata maiti. Ale ato pa una le ito tonu vai e tamaiti. Ale la fa na o tolu. O tolu tamaiti. Ale o mai nei. E rei ma le ni vai la o ya fi ma le vai la au ma vai ele. Al pepe a. Ia. O mai lo mantola le o mai tamaiti le ma se lava lava. O mai lo le coin save le i le plaza fa ta we ia ofu foi le si e o le sofa na le po. Fa ta lo le ofu vai atu fo fa fu me le tuno. Ofu lo teni titi lo su lima tala. Fa tau le uli as fa na ele fa las fa na ai ma vete umale ofu vai vo le. Ma sai lo su lima tala. Da luela lele e lava lava ni usila lele ma na mai stadia foi lele le lo le atu pa wa lele mo la tu pa a lele fa tau luas un limata la le atu se fie tu la ai matuale au nga atu e o men mato fale e pese sakete foi lele a mato tari ya foi lele da mo so si me foi pese sakete foi lele e ta luela me ta fa peso o fuai la o fa na u fale o lo le te tau so ne fa tau o fu si so ne va ele au nga lus fu lima ta la fa tau
ai talu a me sili la na toi mo na to pau na toi mo na to pau ia al tele la tanga te fa alunga tu le fa o te loa tele la le o te loa o lai sa o le mu ia ato na yo tatu tanga te malanga tu sa mo ia te loa le o fa ina vainga la a o nai tanga te fu le fe malanga i so loanga i Amerika Australia au Britania pe malanga mai foi e pe la o inale nai tanga me se ala malanga i e lua va le pe tolu va le sau transit a sau la tu i Australia e to te mo ela e wai ti ko la pena wo va vele te mi e pora le si va a le tau no mai ato mai le si va ia o ina la te le loi wai e fu foi la a fai le sta pena ma va pe ia va vai ia lava le si te mi voi le pe loi tu la va i si malanga ia la to ia mai ato ia na alu le mo e si a le lo tu e pe to e tu la ia na alu ai mo mo na check in a le tau no mai ato sa o le fo tu si li ale piki o to pa ia na fa te le le si va fo le alu na lo le mela le o le fa te la wa tu wa va tu fa tu nga la wa pasi na compagnie le si va le ia e lo tu ia no fa le lo tu te le tanga te ina ia va vento to e pu le va ia ai mana ia fa mana tu ma tau na lava le te mi pe tolu le fai tu la talu tau no le va pe a puk pe a fai fu le ta pe na ngai puk sau mala ia ia mo skin na te mi fu le mane fa mana tu ia me foi di fai nga malanga ta tu sa mo se sa le malava le ai to so le kolor le sitina o ka mo le ato pa o le TV flat screen fa na pa mo le el TV flat screen ta tie ma le speaker foi le JPL la poto foi fa pesol ia ale le loi me o le uka le tainan mele sa multinale ia vai tau fa IT ale me foi le fela wa I foi le ia na se fele le mele o le lo se me ia sa o le ia wa le e tau ta fo I pe ata pena malanga me se mo me o le tonu ato ia o fa mana tu mo ta to te me malanga e me se la to fie malanga ia me se tunu Europa ma Amerika ma New Zealand ma Australia ole malolo ia me na le malanga sa vai ai e le me te mana e te mana pa wale me ia le foi le uma wale ni se si mea au me uma lunga o malta vale wale fa pe va tu le lo se me ia la tua le me na le alu sa vai mal to foi mai pe al manono ma si me si me a o sa vai au malanga o sa vai vai le tanga sa vai te lo vai le foi mai tanga te ni si wale mani se vai mani me na no tu malato Ole ase ta se so facilitas e tua. Se ole malo lo te lo me tanga te ole. Ile apa eleni na fa ingo ya tasi. Ole sa o ele na apa eleni. Sa apa eleni e po se olo a volia. Ole apa pirika ki le pito sili, tasi le apa pirika ki pito sili ona le leisa mo tang ta foi. Ole o la te le lima ta la lo na tau. Ta la I was fusene. O te le lola le temine po o to si a to no le a walwa. Tu ta la. Ai ale tamala letas e ta la le apa le wai pi la nu o pito lunga ai mo pito la lo ai ta la ina la e te le o tanga te tala no mai ai lau fa alif male apa la le pi ka kilo le tas la vale na e le ma se kuka e fa le apa e le ni le la pi nan ta le lolo mo le ma ne lolo vo le sa ala e mal pe ole fa alif ia ole tasina apa pito sidi o ela le sa ona ringo ole tas ole na fa pia pe pelo le ole ile va nga in fa mete ole tas sole ele tasina apa e pirikaki pito le leile e tono le tunu o tele lopo pena ma fau le nei company I lo swafa ma la to lo o se me ma fa ai ngo ele nei apa pirikaki vele le ia le po ma fau ai a fa le a ta ule ngo le po le upule tasi ia tasi ele ia se si a fa le numero la tala tani ia no winga o numero tasi ai lasi ia o tele ngo fa pena ia o mane fa la se moli ma o ye ni moli ma le me le Lai le tu la fo.
Ini mo di ba ba di ai. Fa mau ngana o tu la le falfono io le tu la fono. Ia tu la fono ali o whainga pārota tu la fono ni mea ni. Malo e whaatata la fonga ia tato tala novo i lele i tūlanga i apa pirikaki. Ale mena siliana soi fua malo loina nei lo me ai tu ai sa le wei Samoa. Palanga mai nei Samoa se o le pirikaki ale me pito siliana soi fua malo loina. Ia to valo si dai au so le ia. Ja, le tau li atemi. Ia. Mana ia te lo tama ia longo. Tama ia longo fo le mal tama i ponge nea le masani na mau al tau ia fo le a. Ia. Ia so la tau. Ia tamana e lima tala le longo na ma le ponge na tas le o fata we. Fa solo e la le funga fe o lolo atu. Ia lus futa la le funga na. Mo sina. E le se tama e fa manu alia ma fo volta ori. Tong tari e jemi nei sa mo le market. Tau ta se fultasi la i ani ni ia. Ia. Mo i ani ni se fultasi ia i le fast food ta la le wo ia. Sorry. E pe ale sau mai ni sila pe ale sau fata sim pusa mo sau ngo ia e mo ndi. Mo ndi so le tau ia. O lo le tamale le ume la po ale masa na mo le lus futa la ia mana le balus fulu le wo ia. Ile umetas. Ia. Le umetas. Balus fulu. Pa ula le tau la ume. E fa me alo fa inisi fo ile pa o le onas fulu. Balus fulu a fa solo tu ilo. Ia. E te tu na pe te vai pe te tu le moto pata mo pe tu lungol me fa ta wo ia. Sole. E tali ngoli ngoa la vai le mona sau pe fesilia tu fo pe no fo se me lo mo fo le pe ta o malta o ta wi tia. Ya mela natas a pe te no suma ne mari. Fa tanta to ofe mas tato penga. Ia. Tato wolo le tato fango te silia tuale na le lupota ma le Mana ia. Tato tama mo fu na ala mo fo le exercise. Mana ia. Ta sima ta sisa manule wo. Fa su e ngape o fiere tau o nei mea le ta tu tanu el app le le. Ia. Lau fa tau saina. Ai. E tu se fast food la saina le tau le Chinese one le fa tau ia la ngutu ia. Tu se tasina a lo se lau e fa tau le lua lo se lau no food. E fiere tau la mutu ta se tu. E fast food. Tu so le masini ni vai. Masini fast food. A fa tau la se package a to le tomata. Ia. Le lo se lau no food. Tu se no suta la New Zealand le tau pe fa li mo tu pe saina nai. O lo fa tau te mine lu ngol website tau tau pau. So. Vai. O lo suta la. Vai le fatu ata umele. Vai le fatu ata umele, penga tfa ile fatu. Ia vai fu tau fa imeli mele odi. Mai la le app, la le penga mo wai le fatu ngole o masini na. Oi sole. E mantua la e te taua e la pata ia fo ila tau nantas. Ia. E te taua na o ka sa o sai so la ngutul tina a papel tina. O ta sa o ala le sai so la ngutu a pe lu ful fa. Ia lu ful lima pes ful wono a. A batu go a fa pe ful fa inis. O e te taua la na no winga fifi ma ta fo linga le pe a. A wa ale sa o te tau alu ro ma fo a fa pe le sa o le sai so. O la unto te tau ana fua le leila unto tina la inga e ia la malanga foi le fa pela malanga fua le le amai e tate songi ele tau lia le sai le foi le teli e tau lia le pa o e tau lia le pa o le ia vai va pena tau mantua la ngai la vanga matutua le vanga lai e tau ana e el pa o vanga matutua e el pa o pa o le tubu fua ni wa tiri wa sai swa si matai yo o tamala na pe pum pa o vona e to saula ko sau malo ia na tiri pesta tu tana so le va mai de woni ia so le yo e tu e mo mai mori lo tu e uma le ia stai mi fo il tatu tu o le aso
O tango e lau maingo le wali ese ilo me la te to lua ia mata mai tatu tau. Pa mau mai la lol pepa lau tu singa ingo. Ya ta sesa. Wa mai al tatu programa le yaso fa te foi a te uso ma futa mai. Tatu a fero pe te masani programa ya solo vesta tasi tatu programa atol tau. Ya manuia la vanga luenga la fenga i mala sunga le yaso. Fa te tasi mari fa te telefon tatu tu no ya tatu e vanga le nei. Va engol programa ben atol tau. Ya tatu walo ye tu tem fe amanga luenga le ni yaso fa au. Ya lava ia na moe lava fo nei fia ya ai fa manuia le tu to e ngol nei aso manuia ele o nei ele o tasi mari o ka me e o ka i fafo o ka i seina le mea o ka i seina ya ai manuia ni aso tatu no so fo e tasi mari ya se foi ya no lo fa tele atu so fo ya se foi ta sesa ya le so ya ta sesa la msem ya le suvel tatu wala leo te tua mai Samoa ia i tatu ofisa o tui la waya ia wa tatu programa masani ole atol tau ia to mo foi le fa pongo tatu programa na le atol tau fa tasi mita sesa mai Samoa i le solulu va sta tasi ia le la tatu mafuta mo le so ya sesa i programa atol tau ia ai o mai atu mai tatu programa o le tatu tinu ia malulu tu foi a ua sala foi se mato ngana le ia so ia tau faina foi mo e tatu fia ia e se la foi tangata sa mo ia fa mangalo se upu foi wole longo mali le tau tua le atol tau ia a le la fa nga solo tatu proclame ia watu nei fa fia nei ia ta pena mai le proclame le la ta pena mai le tu la se fulu ia tatu mafuta pe le yaso ia male tau tua nei ale se fonga la mo e Wellington e See my
Ia, mo mola fo io na mātou whaatalofa ma whaafeiro e atu i le o manu le tātou tinu ma le au whaafonga i le nei fo i vaenga o le tai au. Tā lofa malo le langi mo le soifua lau le lei. O le tātou Paul Kalame mua le nei o le ato e whewha ilia i pia o na masani ai le au unanga le siku fonga le lo mua. Ia ai lea ua aftai le lofa mo le anga le leio le te paau i le langi o tātou maua le nei wheilo inga fōi. Ia i le amtanga o le tātou ngā luenga nei. Le so mua le nei o le masina o mati lua afe lua sifulu mo le tolu. Ia wha malo lava i le malo le uwha fonga. Le nganga le nei Paul Kalame. Ia o le tala noa mo wha aswa i nisi o tā upu. Ia eo ngā mo tātou uma. Ia mai au te fia lava, ia whapeo na whaafeilo i atu i le tāpua inga, ma le whaafonga ana le mamanu o le tātua tunuu i le nei fo i tai ao. Ia leo mātou tolu atu ma le sunga ia Mari Whaivalu. Ia moisi fo i le sunga ia tasi i tuitolwa. Ia i le nei vaenga amata o le tātua ngā luenga i le ato e whewha i liai. Ia mai au te fifia ai e whaatalo whātu i le li whaasara lau i a tasi, ia moise fo i a sunga i a Mari, māloli i le langi māma le soifu nuia, mālo ho i le tau atai, a wā i a le tautua ina o siu tātou tunuu i le tātou ngā luenga nei. Ia, i le nganga whaalolo e tue whaatalofa tua i lau whionga lau wano. Ia, ua vaise unga fo i le i tue mua sa tātou so tainga. Ia, whaatai le alofa o le atua. Ia, ua taunu umale manuia mai le whainga malanga pe o malanga tua i Samoa. Ia, leo tue tātou tue Whelo ia i le tātou fisa whaasalau. Ia wala fwere whauna le tātou Poklame, o le atu e whewha i liai. Mālonga la manuia, leo whionga. Tai. Mālonga la muvia i leo whionga la wana. Mālonga la whara sui fumanuia le leitai au. Ia waftai le tua le. Mai tau atu lo mawalo mālosi. Ia waftai le mole wano tue whao tia mai le whenga malang. Mālo, ioe, pei o le vaenga tāua lea o le nei Paul Kalame mua. Ia, manatu. Ia se i whai sina tala fo i le tūlanga o whai e mo ia i o lua o wai le lua maa sina o tātou wala. Ia o nisi fo i o fuafuanga e pei o na sawhianga iai le whai unga le nātu sanga i o mo iai le amtanga o le neitu sanga. E winga, ia ina i swinga fo i o mai ta wina i si o tātou o tunu i le tūlanga lau tele a le soifuanga e pei o le lo whaafonga fo i le maruma le po ia sa maula wanoa a fio matala tua ia au isi o tātou tunu i aso malo lo. Ia, tātou mōli mawina i whaatasi. Ia tele o nai swinga fo i le lei, ia ma swinga fo ua mai ta wina i le soifuanga masani o si o tātou tunu. Ia, se i o wailawa i nei vai taimi o no inga moa ula wa ia. Na ma o i le aso sa fultasi o te sema. Ia e le whanto au mui nei la sa lo fulto lua whewpuala. Ia o whai asi umi o wale rua pasina.
Ai ona tua atu. O le whaatua au tu e anu le wau tanu mai le whai unga le lua hawhi sifuru ono. No inga la sifuru ono a ngai le lua funu lua. Ua ovo e ono tau sa. Ia mai o la ua mōli mau o se taimi umi te lea pe a whai e tātou te tō e se ai ma le tunu. E tō e taunu atu. E le o whau solo a toa e. Le vai voi ia mai se le taulanga. Ia amata tuali malai wa le tau i pia se whaate i te inga. Ia swinga. Swinga e le ngā te i awala, i o whale, i a po le alawa. O e sisila tua, o whaisi e se mau mo le ono tau sanga mua atu. Ia o le taulanga lai, o le mea mali, ai mantele i o hoi. Ia, sa ia i hoi tina ala inga nei sa aus fono ia se te mo le tau sanga te luai. Sa mo, mi ta liu monu ia mai le, ma le whaboa, o le fisiti. Mai la ia, ia o, moi oi. O tau tia le mea o ia i le taulanga i pia. Ia, la le mea o tau tia. Ia, sa no mai tina, se o le, o solo atoa. Nga o le waki ala i ke lo ai le mele sa i le wati. Ai o solo atoa whale, pe o le uhinga le, o awala, o mea uma, ua matua, te le la o le swinga. E pe o se vainga le se ata whata i tai i le tūlanga o swinga i le vaai. Ia mai si o mea ti tele mo mea le leifo ua mōri mawina le taimi o le soifua si o tātu tunu. I te tonu ala taulanga la tau, ia whapea fo i le wha solo atu i nuu mawhio anga i tua. Ia si le fia fo. Se o le lei au ala. O le ia se hase ato i se o la pefu fo i pe o i ono po. Ia solo umawai. Ia o whaata umon tātou o le tele. Wa haru le tise i tua ma le soa vai. Ono ia fo i nā isi a fio anga o lo whea ngai matulanga whaingata o le soa vai tau mawha. Ia ai pe o le to tele au le tunu. Ho i sa vai. Lei whale ma awana me uma. Ia pe o nai swinga ia. Ai o le swinga lau tele i lau wa i la le taulanga swati i te inga. O le soifuanga pe le i tātou i nei o le soifuanga whai ngā ruenga. O le au ngā ruenga tau e uspo le tai au i o mai fo i le fiafi ua pōngi sā. Whapena umal mele ua i tātou i o. O tele au nai ainga i ua usua i ngā ruenga ma o ngā le whanau. Ia manawa mai loa. Mo le isi taimi fo i le pe o ia so e. Mo isi taimi tāpena isi me o le fiafi. O le mai taula ia i. O le tūlanga uinga i le tausinga. Ia pe ua tanuai mo mai vai fo i uma le aso o ngā lulue. I whai ngofia le afe i le Falaina. Tui titi a le aise whalo loa tele. E le maua i luma. E whaatau ai tau mawha Samoa i a tātou whali whai, whali whtalo, o uwhi, ia o umu ulu poi, o whai ai e leni manu au. Ia ma mea umala. Ia whaatau ro. Ia peila lau inga o le tala. Whai mo fia tele lea mo le au ngā lue. Io, o ai nā o le awhea iai, ia o lo inga o maua le tau singa o le fiafi. E maua e fo i le tele o tāu mawha i au ngā mola au mātua o Vaisalo. Spoe si ma tūlanga whapea. Amata mai a le tai au e pō o maua. I peila i la au mai tau a vele a mbea o tō o manga i ai la au whai ngā luenga. E ai pangalea i la au vai. Hoi al soi fuanga i au whai ngā luenga. O lai le lei. O hoi o lai o vai uma le aso. O le fia maua le tau singa o wale o mana. Ai e iai a hoi le tō tele lai e tele me le ngā rurui. E le ise me fwoi e le aso atoa. O le ala e iai le tātou maho whaunga le tātou le asi e si atu. Ia o wale teimi le nei. O hi pā lasi le fuata. So se fio anga i o il taimi nei i si tātou tunu.
Ia le la tātou te maho whau. O le umu uru la, o le miki. La ia le au whai mea ai le whale la e whai al mea ai. O le le ai. E pālasi fuala ia uru. Ia ana whawhisili le pe ai sia. Ia kua ku. E peu fia na lo soal ta vale. Au mai el ta mafale. O tau le kuka e whai le mkuka. Ia, pe o le upu sa vale. O whaale. Ai se manatu fo i lelo le to tele. I pea e masani e tātou i o le whai o le umu. Ai pe la o avele pe o whai ngofie. O whai ngofie le so i whau. Ia o a sisila ia e. Ia i runga i se pasaro pito i titi a pe le ia hoi se a inga e ele wha apunga whao pe ele i maua so lātou tāwale. I sa mo. Oro, se ele mea o le tāwale. Ele ngā tā i runga le tele i sa umu. Ai sisila i kā dila sa lai e. So le. Il kasi se kā dila pe fia se lau ni tāwale o lai tau whaara. Ia ale awala lawa ia au sisila ia umulinga hoi le pisi o le traffic a tātou e pe a kiuli tae au ma le uli ma le fiafi teini manawa ia pe ia au lawa ia o ka ilo ia irisi hoi o lewa ele io ia pe o isi swinga onga ia o tātou moli mawina isi o tātou tino o le tūlanga lau tele ile so i fuaga le ia se me le maua i o. Me tau o loa. Ia tele whalo loa, tele supermarketi, patu o tasili nā mea mana ia. O le tele a whalo loa te tele hoi supermarkets. Ia oa ina ino i tua. Te inga le ele 11 te tala i lau li le supermarket te le lawa Frank. E pe e au ngā molu nā wha i tu. Ia. I tau le ise me o mai i hoi i pia. Wa o loana e maua i oe maua hoi i pia. Ia langa i mai i tanu malala na i hoi le isi whalo lo tele al company a le. Foi e mo le whaingo fie whiwa inga whape nā hoi mo tele sa la whai lanto. Ia pe o se bae ngā tāua le i le tātou mai te watu iai. Whaingo fie ai i e tūlanga whātaunga. Ia ma whiwa inga o wae. Hoi whaisi ma mau. Ia pe o le tūlanga na o e le tāu langa lua ia o soli. O ko ki a supermarket uma whara loa. Ia pe o le me maria na te sisila tu ia o tangata saina. E ho na ia business. Ia tonu ia ho isa au ai ho ile i whaasa launga i o ia i sa i linga mta ngā luenga. Lela i se nei business. Pe whaafera maua i alai sene o tangata nei mai whafo e whaafo e ai i lau mai tau o isi whara loa e a hoi e whaatau o loa le Samoa po o se teine la i titi Samoa ia anga e maka kule ia lai la o company Samoa ia ki sa wale tu tu o sa inga lai ia a pe la lai fesili gia hoi le elisi pe na fa feo na mo lai sene fa i business nei tangata mai fafu pe a lai e to te la fo si ta to tu no la ta un fai o fai ia si sao i la wai o meu business i fa tino tangata mai fafu saina o tangata ia wa e kai fo linga o ma uni sainga ia o si ele ai o isi o tunu ia tai pe o Indonesia, Cambodia e business i la nei foi pe o lai i tal si o le asu su ele lei ia ma se i sa ili le lei o le issue i business licenses o me fa pe o ai a tonu o lai ma o le so i le tau o le i o le upsa o ai e le be hoi e longa te si o mai le tūlanga taunga tā o meo o loa mai fafu ia ai pila o ngai fale ia ana i me lai feo lolo ai o le mai tau ai o le tau ala soifuanga ele ese sa mo mai ne ia pe taunga tā fo i lai titi sa mo no suia ingo tupe ia e leo se be hoi le ai pe o le tūlanga ai le tau o loa ale laulang ia fia i fum tātou i nei ia o se tau maurunga Inai tūlanga nā sā mai tau ina hoi
il te fo ia ile tino ia e fo linga mai la wa ta wala wanu tele business tanga asia lona winga wa mata fo la ona le aini business na yo tatu tanga fo le sa faila tu nai tala tama i fale o loa atuno ola ia a onu itua o lo mo wai to inga business fa pena e wa sa tele fa business la toru futa sanga taluai fa se fulu i le taulanga sa ia business na tanga sa mo sa tawai ai ola iai ai moni au a ho ila o mai tau te le na i fale lo la iti na ia pe wole o toe talai wala iti te ia 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 na i fale lo ia la tau foi la pe o foi ia si vaveo o tu ai nga fale lo ia o i pole ala vale le tele ai ua wāro ai le whainga le wha supermarket. Ia le lai te nau watu po i le pe aipo. Ia la, ia nai tanga tātou lai ai. Ia ai, pe au nau tau, ia e whātou o loa ia le Samoa. Ia ai le o tua lai ei lo ofisa o ho, e sa ia tangata, a le o saina o isi tangata Asia. Ia pe luinga la. Ia, peo ia awa foi o le tal sanga ina o le sene ia tu la fon ia pe e se lau pa sene o mia de ngata mai fafo e fa sa ia pe la mena le ta wai le fesilingia nisi ile fai ngo fie tele to e va pe ona tele ia tu ai nga o foi o business tono ai mai se business e fa lo tele na wa to e o toi wave ona iai. Le a fianga leo tangata mai fafo, ai o lo tamu foi pea na yu tātou tangata ia sa whai whalo lo, lai o lo foi pea. Ai la o mai tau te leo nai whale la iti ia hoi ia o te poni e leo toi talaia. Ai msano po le mafu anga le na. Alo, ia lau fionga lau anu, pa ta watulanga fu i bisinisima, we tau foi tu lango tau sui fuaka cost of living le hase mai tau e temi de sa moili ile malo si o ile lo su ta la pe to lima su ta la fu ile ta tu tu temi me o lo e fa tau ia le o la e la mo wala ia nai me ho ia o se ai se me lima ta la pi o le tupe pepa sa mo pitola ititil na le o ye nei o le pepa lima ta la no mumu awa o le lua ta la sa mo o siliva o coin atai pe o dato lua ta la ia mal ta la mo to ia so ia sai ai le tupe pepa ta la sa mo to ia mal tupe pepa lua ta la o le ai le o coin la tu sa o ia tau mai ai le tūlanga, o le swinga. Se la o le tupepepa pito maunalo, o le lima. Ia se fulu, ia lua fulu loa, lima se fulu. Ia o le tele ala o masini, o e mo tātou mo inei o ia, ea hoi, e talani tupe. Ia, ale sau le lima se fulu. O le se lau. Pe fia ala wa fai, e tu o tu o, se ele pe tato nei lo to mai lau se lau mai I tu pepa luas la me mat ola se lau mo ki ale sau pepa lima se fulu e lu o le pepa se lau la me mat tas e pe la o le winga lo tala la fusile winga ele nga le ia o se va inga autu lau ta vale. Ole maulalo e tau no tu ai o le lima se fu. Lima se fu ina ia feo rolo pe sini e mo. Pe voi se fu lua lita ma le afa. Il fifth le lima se fu ta la sa. E se e mana o ho ele utu se lua se fu pe tau se fu o wa ele kai o lava. Feo do fo. Tu la ta to o atu. Ia e fia feo ai foi le na del taulanga e I tua e pe o foi se voi e tawalana ona utu se ai pe ole o tau fa tu sa na e tulanga o meu
o fa tau nga ia masani le me masani o ele ya po la se me la titi le te fina ngalo ave susu o valawa o la ele umia o kola o tu al sela on Paula vole tau o me ele se me da tu den fai e pe yo le me foi le pe to o manga ai ta to i ta to wa ta ma fai e mo wa tau fe lo e mo i le talo lima tala te le fa alifu i se tu lo fa i po ufi po ta o le tau ma no se fu tala e le se me lima tala se pa na wa mana e tasi lau talo ma wala le talo e tasi fa se u fu au li le le o vela i le lima tala o se ruau lima tala fai ai hele ni pe o se fa te inga na o ro ai palangi e mo il fa lo fai asi si mau se mau no fa te inga o le mele o le pata o le poloka le ata to le poloka poloka ho le fi e o to ata un tai ata to nei pole sfutala o le afa la o le afa e por kuata o le tau na jamo se sfutala le afa le la afa ele kaule ai le taule mo wala le poloka anto e maua fa le pe e ta tele ala le afa na i fa ngofio na fa ngofio fo ya ta to na o mai ai ona fo ya maua ia le ta to le fo le si pata le ta tele ya ta to la poto ho le ia pe o inga na o le tau ia pe on fa tu ia la nga eleni o sa mo o lo e va tu ne po vai si tu no i va fo ai fa tu sala ia da to wa ta ma fa ia mo le tu singa masa ia o tu la nga dai mo si po u so ia o foi la me io o vai salo su fai kokoesi ma su poesi ma ele mo i lu mo lo ia wa fa le ia i pu fo ia le plastic ia ia fa de inga fa tolu ta la le ipu vai salo ia vai so lu o te la o nai tanga fa ia tu ia i pe ru pe to e mo ki ngoa e mai le me fa apo extra fo ile le pe fa me alo fa mai mo oe ia pe o tasi na nga fa fi nai tanto fa tau nai me awa le te se so sani fo i mo na ye o lo fa ia le atina ia pe o la wa kala le matou ai so le o ki ofo ile kele o ko nga ngiwo ne ai ga fa ye te o sa kasi se ulo o ga so uma e o le me o le supoesi por ko koesi suo fai o so uma ai pe la e la o ai ia ai po no inga a fa ye le se tonga niu po se ko nga fai la ro inga fa ta mai ia niu fa ta e ta pena ai la nga senga le i le po ina ia o o i lu mo fa lo ia ai le tasi se non fo nga te si la ia i ta ma fai ia le sia hoi me so le sa fa lo mo fo io o to ta u nei le sia ta tu por kalan fa ye si o fo na vai te o le tau o le niu le nga o se fu ia te mana tua o le so sana ma ta lu mai ma wa so fu ro ia ki il market fo ile fu ga le fi mo la se niu fi wo fiu ka mi le ta si al fa ko niu nga ye le so le te mana tu ia ai sa ia e uinga pe fo lingo o kau me sabi le ai lima ta la il niu tasi ia ave ai le nganga o le fia ai le umi ai o lo se volta la o aku si le la ai ma ai o lo busa o na o ia le sulta la ni
Feo lolo nei la uko mo po ya le ni ule lo ta la tolu fa lima. Ai lo pe wai lo la fa tau ni wo tu le wali e mo ti no ai ta la fu ni wo le wali ia ko. Ele ai. Ola o mai tau. Tan wai le to tele o ta ngata mo i fafo. Ia mo o le mafo anga le la o. Si ia ni. Ia ai mo ma pe mo wai na i tu pe na i ai pe. Mo tau pe ka to kali e. Fai asi ma. Tole. Io, ai pe la o mai ta o mafua o no le o ia ile marketi. O le ana ta o ta o mai nas. E arua. O le tele. O le si pine la o le to tele. O ta ta fai malanga man tu. O ko i ko sa mai le ni va le o sa mo mai. Ia. Ia man tu ta to o mai le si le fi alu na vai te. Mo o le la o nginga ka kala. Ia. Iu sa le ya se ai ga le yo sa bo da lo sta. O disi vo i lai la o mo na fa ma wa va no fi malanga ai se tai mi le o ma pe fai ista i sa mo. Ia awa o le fua ma le time table le o ia le engi sila la wa ia se fa te te. Ia. E lua malanga i sa mo i le aso. Oi. E se fulu, ko ki kia, e se fulu lua flight le New Zealand, mai au ki lani i a pia, i le vai aso tasi. Sol. E se ai la, le Qantas le rui fo mai Australia, Brisbane, e se voi malanga e lua, e pe tolu le Fiji Airways, e au ki lani a ngai, i nanti o nao mai, le voi sa malanga tua isi o tātou tangata. Ai le ai se malanga e le tu. O fa le vo io fa nga le ngi sila nga i sa mo. O fa le pito te tele ai al company, le Dreamliner mo. Le 787 mo le 777. Wale. Ia pe ala o le si foi la vetan wai le to tele na ua o tangata sa fia wat. Ma o lo fia o atu pe. O le si me su ga ta. Il vai tai mea ia so malo. O tau wheo lolo nei. Ia. O le kamule maua ni awa noa i hotels. Toi, ke fika fiu e sua se ka avale rent. Il vai tai mea leo kisi masi tau sa kofo. Ia ma le ano ano mau wha le lave sa whai i a tato. Ia. I meo wha alwhalenga. I whai ngā sa whai. Ia. Ia ai le ta wai fa la masa ni maliu fa ko po me va pe e pe yo le la le mai tau il ne vai tau e le lo le tai mi e to fa le tonu ai ia le malanga i sa mo no pa wa le me la mai tau o le su nga tau ni ava no il to tele o e fio mai io lo inga o kako ia le level ho le fa alwa malo i tu langa o fe malanga inga le leil mala va le leil me a wala ma falta il malo le la se lo fionga wa le wa ta one lo fionga le fa tu mulio malanga so se malanga yang i samo le ala se mai tau le to malanga mai o le me la wa tasi o le si vo i va ala po ale na ma to mai ma to o le 777 o le matua te te le lava o va ai ko i ki fase la le fa il pasis ai se ava noa e masai isi malanga tatu wo ia e ava no isi no fo e ina in fo pe tasi ki si la tua la e va ile ai la e fa ia si tutu ia o le me mani la vo ile aso na o ai ia o le ngalo ia to ita e to tele le pases sa va vela na mai fa al meu tu wa fe tu le fale o le fale ho ile ia oi e fo i mai la i alo fo ia o ka le fia va ile kiu le arwa ga ile immigration e le ngata la ile umbi le fa de tali ia mo tu na pa wale le va ana al va le na ma to wo tu ile pe yo nei ia isi va ale o tau uma le immigration la ko pe fa kiu le ar fa das ai ko foi uma mo wale ato to e leina foi to e kiu nga i o customs mana
o le makua ile to tele o ngata ai o le mea e ofo ai si o ta tau lava te ngata na e tau mo ile to tele o leva fio o isi o leva foi o poloka i nei tau fio fingo malanga ta mo lava no e o ai ia ai foi ana i tanga pa ia sa la e anga ia tu ta fao ia po ni fontanga ia mo tulanga uma fa pe o le motua le lei lau o le tulanga le o iei fe malanga inga anga isi o tātou tunu. Ia ato nua ngā hoi wha mai. Wa me wha au Sofia i le fio mai. Ia vai a inga ho ia mo se le wha tino ino o wha lawe la. Ma sani o le soi fuanga ne. Ma lo wha tai. Ma lo fionga la wano le tūlanga i le teknolosi. Ia. Ma le sawa voi o le tūlanga o i le teknolosi. I sa mo i sau vai fu tala vo ma sino fio i malatu a o fi silpen o tiro mai lo pena e assassini official malo o e inisio o mau fa long wai o la ele digitizing le telo isi meo o la fai pepa vo ia isi o fa mo bonga o te ngole no pi fa ma pena pe isi subika sa we si le ba o e teknolosi ma sa o i sa bo iwe o tasi le vaenga ta o tele il so ifuanga le pe ho on si le fia ana le au no le technology le tatu fa o nga ina ne ia ele foi mai tatu fa sa longo mo ia pia po monono po ve ia ta si le va nga ma na ia tele ile mori mau ia i tonu si tatu tunu ile tu langa le o so ta inga ia si foi awai pe ona si fia maro of afo ia o le asa sai o ia tau foi mai al ta tu telefon foi ngo le inu sila ai le ai pe ana le fa pe la ele anga le teknolosi ia ele ia ma foi on ta tu foi le me se fa te inga le ia ai o le a foi o le tulanga pe ona ia ile me le o le online ia si o la fo le o ma matana ma sani ia ia si o tātou tunu na paua lea o nei ele o whape tofu laptops uma ma computers ia tāta si wā ngāla o ngā rue i ele malo tofu tangata ma laptop vai whaatino ina o ngā ruenga whai al malo lātou o le lautele ia la ua matao na ia tai pila o le whainga o le palota o mwhai o na e palota online fai si ia i lau mai tau atu iai ia le fata inga hoi sa o wafe ile tu IP ile leitio hoi sa ngarua i telo tau sanga o mo mai ia o no kwa ki le hoi le swing o computerized uma ale leitio ia ana fa kule i na ia ngala ngalu i pa wale o le mea le technology pe a fa nga le si fo in fa nga na le mali le ia wa me wo le tio e ta rols fulu lua pe ai o le tele au tai mi mana ma loa ile fila foi nga lo ia o nga le computer e mawala por kalame ele leio o set ia mo foi po e se alo foi pa ia ai pe o te konolosi lana ala uliva fa nga yo ho ele wa ai o tau le ni por kalame foi ele nei tau tala ia o que la música ma foi ko sol le ko sila ia wa ila wale tala no ia awai e ho tele nei le mauleitio i Samoa FM male ai go ai e pe o le tu e pia na paule o le ala leo sa ia le tu ato e le ngata mo so ta ingala ia o ai no por kalame ia sa fa longo ia se tatu tu no e pe o na ho ile sa pe e a ho
set mai ai ma fa tu langa mai ia le sa o fa nga ina o le ngana sa mo Maria. o sa ila o ma tu ai na no po o e sa ia ai panga ne yaso o solo ko i ka yo se fulu fia ia Leitio. ia ko ai nga leitio e wa le FM mai sa mo pe lima e la to wala le pe o le FM le ta lo fa FM Ia. ia ai so o ke le ala le choice mo le fa lo long Ia. ia ai o le isi me ma tia o ke le ta vale la ai mi se ala i ka vale mai sa Asia Japan ia ele o le ban o le ele o se fulu lo anga ele o va ku lunga ele se lau mo ntupu ia era ala o FM la iki ala ia ke mau o isi ala leo ia e te fiu su ele e se vera al fia ia anyway pe ole el tulanga le la mai ta o fe foi ile fa sa la longa le kale si katoliko wa ina i mulinu i fale na sa fa nga ho i mo fai fe au ia so ia e ia la TV le kale si le katoliko le upumana e foi mal la to le tio o si le fai po la ia a fe lo e foi le ma sta si foi o uso sa nga lu ia so i TV sa mo ia tu fai ono taulima ia ai te u fai mai o le ko ona la to le tio le taf si le fai pak pe ai sia ia ai fa mai u fa le tonu ia le transmitter o pe o lua nei to sanga talo ona le to iai fa o la le fa mo ia ia tau ngota o lo e mai le se me al malo o me le kale sia le pe la le transmitter na o ma fuai o lo pe la le TV mana ai pe la o sa no nga foi ono o le mela o tupu nei le ho TV sa mo o digital ia ai o le tonta o le tua tonta lava si o le wa la ya te o foi no mela nta o mai e to foi ono pe ia e luas fu lua fe le vai aso e fa nga ila o pe la o fa pe fa fena no o il name mai si fa la sa fa tala no la va ma no nga i compagnia e o e TV mo ko ila o le to ye TV al malo sa mo le sa mo ko foi o TV mo mua ia no foi o le malo le sa ka o TV sa mo e la u fa ka ku ala o ka o TV tas TV1 e le TV tolu le private foot ia mai isi TV pe lua e pe tolu o TV lot e pe la o le e fakasa ia mo le katoliko ia mo isi kalesia na ia foi mo le TV la foi le pinko TV4 e po TV tu sala o la uia e to ngia la le mele le wa langa la o pasi ai ka o digital ia le fa sa longa i televise ia ai pe la ma fu anga na ia o la u la fa longo o tu el ma lo nga ia aliki el company aliki ia le mele o le o inale la isene ai TV ia ma tongi la le tu pele ia pe la se fa fi ta uli tele mo sa mo ia si ve ho ile se tu tele ele mo tua te le leil te ma ai nga pe o New Zealand nei mai si do ia ai sa ro ona o le so i fuanga la usu lua fe vai aso something like that ai o la mai tau ia o wai e ho isa o ba ai se TV se o tele TV la ia ele isuia nga ele digital o ko ai mai maura le kai la analog a fa to fo ia ele ai mai ele tu pe fa tau la o digital ele sistema sa mo so luinga pe o dasi na vai ka fa te ia io fo mo ko fi ai no ele isuia ele
Io, la è lo ai i TV la fa cauli. Inisi fa lo mo, inisi company. E poi le tu la na technology ma tele o hoi. Ie o tu la na o tele o me o. Ie poi o le auto la boa. Ie wa hoi kai pe ia i nei. Sili atu le silo fia mo le loa. E le fa nau. O le fa tino ina ma le fa nga ino o smartphones ia ma le mo apps ia le e a hoi e numi ai ma fili le ma fo tātou mātua ia o sa e hape hoi sa mo o ta maiti a la ia wala e whai le a onga ma wame na pick up ai o technology a ia la ia la o soi fua hoi le manu se tātou tunu o whea lava o sa vai ia ia tala no mai mai se la le Apple tātou leitio o mo kua ai fia tele ia ildo tele ala ia io ma no fa stai ia on fa fo me pe mai mo melta tu sinu ia o mali fo fa fo le tinu le la o sa no la wan ai ole na ta o le sa ia fo ia le o visa fa sa la o tu ap ia si le fia o melta tu sinu o fa fela ona mo e o tatu tangata mai se lava nei o tatu ma tua ia ni fa matalanga fo i po ni polo kalame e au nga ile i ainga e pe po kana so fu ma loloina fa fe ona mo e nei o tatu tangata ai me po to ni le ti o i no i tua pe o fa nga o pe ngata fa ilangi te mine mata mai mo wa ole tu sa o pe ona na malanga mai fu ni se ainga mai sa mo la wa no tal noye ole tala na mo mai vaenga i si o mato fo anga mai sa mo e tele na lato mo atu fa matalanga ma mea le tele o mea o tupu Samoa i le tio nei fa fo nei i tatu ia ai mo ia i Samoa ia ai fa le mo o tele fo ini fa matalanga fa pen pe o le ala na fisile atu pe po ala ni vai fo le pe fa fena mo nei tangata ia nei polo kalame fa pe na ta ua mo so fo e me sa so fo malolo ina ma tu la fono io e mo ile le la va la mai tau tan mai le tele o le tio o e fia ia ila o bo ia o fa le to nunga ai na e matu mali foi le i la o mai tau e foi besa o ia ma o ke le ai o la e available o la ia la leo ia ka pela o le tu ap ia o le am o le lima fa o lona numera ile le tio ia ai si o ke le hoi na le ai ni le tio le to tele tu pe o fa la le tio ta vale ia la o boli baula le o tele ta vale la fa ga sa mo ta vale mai Japani ele miki limited ia le meole me le fa le ki o le tio e nga ka le vo se fu lo ga ila ele mo vai la pe a o vatu ia atono pe o tasi le na ia wale si me o suia ho ile le ho ile ia me fia ia tangata mo taule o taule sila la ile le me aso ia wa pe o le tio ale au tu mo ki fa ale hotel fa longo ia tangata o nei aso tan wai la ia telefonia smartphones eu fa longo ala au la iti ma le au la to e ai a ole ano ai la e mai nga e o la whole TV o le fale ia va be uma a la to ai e fa fia mai ia da to la fa longo mai sa o le ai e ole ma to fo i fale o te a wa o mo la nga fai mai la news fo le ka ro ku lunga le ile laptop ia bale ia pe ia le ola o Wellington o pe an wa ko ga ko ia o sia ma ko ka o pule o pori rua le se fa mai ile technology ai pe o i la o mai ta o la o fa ke ga la tu ap ele ngata ina amo ana fo ia la to e pe tolu e frequency fm ale tu ap e alu ia la to por kalame le fa sa longa das ai ese ala leo a ta ual tu la ngai por kalame ona o fa longo pe ia ta silva aso ele por kalame le te pe ta por kalame le ta no ai wi tu la fono ma fa tu anga fo i mol marole tu no ta si fo il vai aso la to por kalame ole me ole so i fu maroloina e fa pena
ia maisi pol kalame sila fi ai me tupu ia ke la ka fa ko me al malo la so wai po la se me na de tala ia ai o po umalo so pe nga to ile iva ia ai o ma nga va lo le o tiut ai alu la el computer ia la o la pai tau ia o tu uma ia pol kalame su i fi loi ele su i fi loi musika ia fa lo ku wa ku fo le iku ia te le ala i fale i kua lau li i o maali liu pat mama ia ma hoi ma skamo su meo o fa pele so a ngo o la inga lau li i o vili ia i ko kongi a kule airtime o kai ele misi lo po ai fa ngre foi pe la ko po kala pele o bai lo ma to fa so na sa fo ia po ko fa la vela le me computerized sa konga fili le lei po ale na alo no po o ko ya runga nge ale o mogoro le o ka amanga e na ki al computer pule el computer ile o we pe ang ka si fi le fa so longo musica o pese ma ya pe ole o tu langa la e tamu fai ai tano i nei lava na o ai se fa so longa al malo o to fila se isi fo e na te vai ala nga luenga le al tu e pi o wala fa pe e to e fai la to e fai TV al malo ke le pe a la o fai tau tu ia il fa mtalanga mai il malo le press release o le la o to fi ia il ma ta isai o le university sa u ia la ko media training e va ia la tu e pi ma le TV fo la le al malo ele ilang isi details o winga il TV ala masalo i lo pe fa anga kai pe o le role le fa il tu e pi e ave mo fe au kai bio o fa la fa você mo natural disasters me fa pe ai la tato lo la ai o de talo si o la ave la fa ile swinga e mo bea e sanga fa le ele o na ma tu al tu e pi o ko le tai ya pa si e la fa lo le o sa il tai mi nei ai e pe fu si le fia o aso ia a o le sa ya lam tanga luenga al malo sa ka o tanga luenga o fa sa lo le sa ya il tu e pi to sanga tele o na o lia mai leo le afe iwa se lau iwa lua ta pena lo le TV o i fo ina fa vai il TV e sa mo o to tonu on tanga luenga o fa sa lo ia langa la o sifi mo nei fo i sui gol sui fuanga ma na i fa afita o li sa ia fa longo tu ia le nga ka o ka pugi le o tanga luenga o fa sa lo a o fa ka o SL TV ai pe ole pe ole tu langa na i le mai tau ia i tau sia o le a toi fa ale leia i porka la me la ma le au nanga ale tu e pi e wala i swinga ia ma to finga fo ia pe ele va nei na fa ia le umia po le si vai aso ma toi li mai ia to finga ia le talo antoitas lei o tu la fono ni se tu la fono i me vai ngana e anga e toi sa moni me mi swinga tu la fono fo na i loa bo i sa moli i le vale lo no tau sanga le nei ai po la tu ba wa tu la fono io e tele me o sui fai as tele o se me le tele au pe ya ho un silvia o tele o tu la fono tato o haso musila ma pulena sa ia la o tato te fa longo pe i le tu la fono ma le tu la fono te fa ofi pe a te o fiel palme you want to pole I fa longo le e ma fu tu so le o tu le mai vo ia swing o finga ma lo ma te inga ia e tau na fe sui ai ina ia tala fe ngai mo le soi fu ngai le te ma le te ia pe la ka ku sa nga anu ia i me a sila ai o le o live on tu do dasi sa mo o se me le te ia tonu fo ia na ia se fa o puma tala fe ngai mo le ma le tūlanga o iai le to tele fo yo alo mta fa na o le tunu wa o ta wina le tofi fa lo ia o e fe ngai ma le vai ngo tula fono ia ma tūlanga o ma wa fa le yo so i fo nga si o ta tu tunu ole o mai ta wa tu le taimitas ole o me mo bulsa mana tu iai
tātou nei e malanga. I le mea le tau ona tā pena le ma whaautangia. Aua nei fo ia fia fo ia le pe o le maua experience. Tau e o maua. Ia e iei fuala au fo e mō mai tu mau e tau ona ino le mai suka sfase inga se itu lo. Ia te tau ona tātou o ma ave fuala au. A whaila e a fo e le lea le mau i mea le lei. A wai tau noa e fo mai. Ia mai le lisi o fuala au. Ia ma tusi fo lele ave. Ia te o tā fia le customers po la ia mau fuala au e alwa kumoe. Ia. Ai le ia te pena mau atu, a wha pe rua vai aso, te pena pe se toru pe wha nisi vai aso. Ina nei uma. A wā a uma i o. Ia. Ai te rei sau. O le mela lena mau ai au. O whai a stonga tā. O nisi fuala au. O rane te inga e ela fuala au leo le. I wha whonga mai. Ie mau ai le type 2 o diabetes, o le combination o le metformin, ma le si fuala au, e tu sala e lua fuala au, le fuala au tasi ta o le tiaramet, oi umarola, kama lea o umarola se ono sue, e le mau e le tele fal, e mawala e le si fal tele vai, a le tau, o le si te kasi e se fulu fuala au e tonu, e tonu se fulu walu ta la sampo, Ia, le si se fulu ia. Ia, tu se fulu fala au le ia i tonu. Ai, e tonu walu tā la i le si te kasi. O i nei la, e a mai le pusa a toi lima tā la. I nei. Lima tā la. Ia, o le mafu anga, e le ia pi fō linga tau mo fia i New Zealand. O nga e subsidize le malo. Ia le tau. Lea le inga tau mo fia mo le au mo mai e ei mātou. Lea la vea. Ai ola, ia i leise subsidi fa pe a Samoa. Le hala le tau ta, a pe la le vinga la ta la. Si le al ta pena, e le anga le po ia i o, ai pa wal meno fa afta ia. Samoa, o lai mo. Awa ia te mi fa wo se i ho le e pe la bele na fia i nei fe malanga inga. O fiu ka usu e mai ni ava no le mele na, e le fa le ta puni ele mala le o kilan. Oi. Si i fe lolo ona ista ngata. Io mo o le taimi o mai ai, o le mfai. E sa ka ko fiki e New Zealand le. O ia pe la o la o fa tu ka fo i mo ni si o fa mo e malanga nei o e fai aso mo liu sa mo. Ia tau to na fu ala. Ia. Le ia le over. Te fo i mai le i uma. Ia ai le ngal te o uma e ro fa te ia i o ile ese o tau ia ona mafuanga na ai fe lo da tu ia le ia lango o malo ia da tu fuala au mo ngase o afia ia o se da tu no ele se me va pe o tu pe ai e total pe ai ona o le tau ta lava o ia tu ai ngo o fuala au mo le tu singa le soi fo malo loin Malo whaftai, ia, o maari e lawan whaafonga mai lea tunu, ia pangale o le tātou taimi lo whionga wano, ia mune atu whaftai tele, whaftai le tua o tātou toi mafuta foi, ia ai, toi mo foi lesi whapuponga o tātou programe le asorulo le vasa foi, ia le a whaamtalatara ele umi lau foi tala malanga, ele umalawa tala malanga, ia ai whaftai tele lau a whionga. Ia, malo whaftai tele, sunga tasi ia mai se foi, ia le sunga ia mari, malo foi le on sai ma le, tautua i le tātua tunu, ia vai tai fo ia o SSI, ia ai whaftai atu fo i le po ia lau whafonga, pe o nā i lungona, ia o na o le tātua por kalame a mata o le neitu sanga ia, na o le tala atu whape nā atonu, ia mātou tārasia, ia o ngā fo i nisi o le marosi o tātua tunu, o lo wha moe malanga, ia isi o tātua tunu i staimi, ai o na o le tātua taimi, o manatu, ia, o le afa pau mai i le nei vaenga mua o le tātou ngā nuenga. Ma le nganga maulunga, ia, e whilo ai i lea vai aso i le lofa, ma le anga lei o le tapa au langi, e ai mātou te whātou whāma whāsa i fuatu i le malutele o le tātou tunu umale au whāfonga. Sino mai. Lalo. Found your foot. Press it higher.
Ia i lea tua poto pea le vi inga, le wha manu, ma le wha ne tanga, e a mata atu nei lava se ia o i le wha vavau. Sua wha manu maa lor tātou ali o Yesu Keriso, o te wha tā lofa wha wheroa i atuai na mamalu o tātou atunu. E mai se foi o i lātou umo e malama lama le tātou ngangana. Ni mamalu o le au whainga luenga le atua o whio i o le tala le leit. O tupu mai e matula toa o matai o ainga. Whale tua matausi masao ao. O nei ta māma tina mātutua o lo tāpua ia o tātou whaiva mai maota malawa. O i lātou o whata o tolia i maota ngase ngase ma ai o suru whainga. O e o i tu ese po o whare pui pui. Tupulanga o tama mateine ma whanau i awa onga. E mai se foi o e o whea ngai ma ngā luenga i le mālo. E ka le sia company whala po pitonga. A mawhai o na whaafonga mai le nei po kalame o le mōlio le ava. Whata alo whaatu foi le whafonga le lau mua. Unga ia tasi matu fue ma le malu o le tātou whafonga o le lau mua nei. Ia le ai se isi mea sili sa moai. Nei lo tātou wala mai le nei aso. O tātou mana vaina le mana vanga o le ola fau. Ia o le a mata le tātou po kalame o le mōlio le ava. I le tatalo o te teita ina. Le atuai. Le atua o le ola fau, ma le malosi fau. Ua mātou iai le nei aso. Tau lotoa inga o ngā luenga ma fe au. O le nei vai aso ua mātou sāvalia. Māloa lofa, whawhetai tele i lo wanga le lei. Manuia le nei atu nuu o mātou iai. Ono nofo mau mauai a le ngāte lea o ngā luenga e kālesia ki usiano. E mai se foi o so se au nanga, whale whai ngā luenga ma company, pi ia lo walofa. Whapea foi o na manuia ne a mātou whanau i awa onga, o e tau sia pea i mātou leola, ma le mālosi whafouina. Ia lea tuai, mātou te vivi, ma whawhetai alo wanga le lei, au a ua maualunga lo walofa tu noa mo i mātou, le nei tae ao mānaia, ma le nei aso mātango fie ua e au mai, au popo i aso le soifua ma lo mātou wola, whawhetai lau tala le lei, ua mawhai ai o na mātou whaasoa, pe i fwoi o le nei polo kalame, ina ia mātou langona ina pea le tāpena ina o mātou o langa whakeu siano, sa unia o mātou loto i aso uma mo au fe au, ina ia tupu lo mātou fia fia i mea uma lava, whawhetai lau ta iala ina pea lo mātou whamoe moe, mo oi aso uma o mātou o langa, whawhetai e i lo walo Yesu Keriso, le na fio mai mamaliu mo i mātou, whaola ina i mātou mai le angasala. Ia mātou titalo ia e whamangalo mai o mātou whale tonu, tele o mātou se mo mātou leanga, e mātou te wala au ia e whamangalo o mātou angasala ma se uma. Ia tamalo whai, ia whamanuia sa moa, e mai se foi o le nei polo kalame o mātou sa une e whaatino ma whai le nei aso. Soa ni mailo wanganga e mawhai ai. Le aiso mātou wātou atoa o mātou tangata vai, vale lea i au ngā ruenga mau fe au. E mātou te whalango lango i lo mana, a fio mailo wanganga pa ia te tolua ina la mātou whaasoa i le mōli o le ava. Ina ia tele ai so vi inga, tu ese o mātou langona whale tangata, mai le anganga o ele ali i mātou te langona ina ai. Le tā ua o le nei wha moe moe, ia wha manuia maila ua fionga le nei por kalame, suafa Yesu Keriso wa mātou wole mavala au atuai. Amene, amene. Ole, tusi tātou te whaasoa iai le nei aso, ma le nei po kalame. Le amo mai lava le tusi whaasinoina o le tusi whaitau aso le kalesia metutisi Samoa. Ole, tala le leia Yesu Keriso na tusi e Lukas, fulma le valu. Tātou te whaitauina, o te whaitauina e whaafonga mai. Ia, il fai upo e tolu si fulma le lima e o e fas fulma le tolu. Ia, fai o iai lau tuspa ia, i o luma. Ia, tanga iane ma muli mai lo loto. Ai ole a o te ita ina ma faitau wina. Ia re tātou tusi faitau. O le luka si fulma le valu. Tolu si fulma le lima. E o le fas fulma le tolu. O te faitau wina. Walata lata o ia i e riko. Au anofo ile awala le tasi tau aso. E whaatonga i mea. Ua whaalonga o ia i le moto tangata ua savali ane. O na fesili lea o ia, PSA lea. Ua lātou whai, yatu ia te ia,
o Yesu le Nasareta ua maliu wane. O na alanga mai ai lea o ia, Yesu le alo tavita, ia e alofa mai ia te au. Ua vavau ia te ia e na mua mua, ina ia whalolongo o ia, pe itai o ia ua atili ai o na alanga, le alo tavitae, ia e alofa mai ia te au. Ua tu Yesu, ma fetala iatu, ia taitai ina mai o ia te ia. Ua lata mai o ia, o na fesili atu lea o ia te ia. Se ale mea e te manao iai u te whaia mo oe. Ua whai mai o ia, le ali ie, ia va ai o nei mata. Na fetala iatu leo Yesu ia te ia, ina va ai ia o mata, o lou whātua ua e malo lo ai. O na va ai lo lea o na mata, ua muli atu ia te ia, ua vivi atu i lea tua. Ua iloa atu wai ele nu uma, o na lātou vivi atu wai lea i lea tua. Talo i lea nganga o lea tua e whapupula ma whaamalama, ia upu sa whaitauina, tu maufo ia te ia luna vi inga, ia nei e o i le whaavavau. Ia o le tātou tusi whaitau le nā, sa mō ai ma le au whaafofonga, ia tātou te whaasoa i ai, ai o te tuina atu mua nei fesili e, sa ili mai ai so fina ngalo, tātou te whaasoa whaalea nganga i ai, ia a uma o na tuina atu lea o le avanoa ia tasi e tā mai se tātou pese, ia ma whaatalitali e fo ia le wala au mai le atunu. O le fesili mua e tātou te whaasoa i ai, mai le tusi whaitau. O fea e a ngai i ai le malanga a Yesu mo na soo ua uia ai e riko. A o lea fo i le wha moe o lea malanga. O fea e a ngai i ai le malanga a Yesu mo na soo ua uia mai ai e riko. A o lea fo i le wha moe o lea malanga. O le fesili mua le na. O fea e anga i ai le malanga a Yesu ua ui mai ai e riko. A o lea fo i le wha moe o lea malanga. Fesili e lua. O tā ua e nisi o le au sinopi le tala le nei. Lea sa whaitauina. O tā ua e nisi o le au sinopi le tala le nei a lātou tūsinga. A o lea fo ilo lātou whaamatalaina. Au sinopi o mātai o māreko. Ia whata sei maluka lea i ere tusi whaitau. Alvesile vapea, o tā ue nisi o le au sinopi le tala le nei a lātou tūsinga. A o lea fo ilo lātou whaamatalaina o le tala le nei. Ia, tunu lava o ieise e senga. O le fesile e tolu. O lea se fe au tā ua, po se awa onga o ngā e te maua mai le nei tala, sa whaitauina. O lea se fe au tā ua, po se awa onga o ngā e te maua mai le nei tala e tā ua mo au e tā ua mo oe, ia e tā ua mo i tātou uma, ia o le au whātua. Ia e tolu nei fesili ia ua tuina atu e tātou te whaasoa ai, ia e wala au mai, i le tātou numera o le tolu valulima, lua o whātasi, tolu valulima, lua o whālua, tolu valulima, lua o whātasi, tolu valulima, ia lua o whālua, ia o le a tātā atu le tātou pesi, ia ona tāli ai leo ni wala au e, o le tātou whaasoa i le nei tai au.
Ia, talo fole para au leua I lunga leina. Ia whatara whātu I lau sunga I whawhiangainga. O le au ona le tua. Ia, o ai foi le suafa whamule mole. Ia o you lai whamule. Ia, whaftai. Ma lor se fua mou malange mai lau sunga. Ia. O te whatalo whātu foi sa whafonga sa mua mwhai o na whafonga mai I le whasofa le anganga le tai au talo whalawa. Talo whalawa. Ia o leo o wawai atu le tātou mataupu. O leo tātou whalongo whafonga o whitalai le atua le tusi. Ua whaita wina e lau sunga le au auna. Ua whamanatu mai ia I tātou le whina ngalo alofa o le atua I lana whanau o I lalolangi. A wau whitalai e su. Wau ne o le mamlama o le lalolangi. O le muli mai a tāu. E le savali o ia e le pōliuti. Ai a te ia le mamalama o le ola. E le nei la tae au e tusa o le tātou mta upu. Wa sao nia e lau sunga. Matanga o fia le anganga o le mta upu. A ova ai mawhaita wina. Ona o mana tuai leo. O le tātou mta ua tui e sum whetalai. Ia tu ia taitaina mai o ia te ia. Wala zala ta mai o ia. Ona fesili atu lea o ia te ia. Ua whape atu. Sale mea te manao iai. O te whaia moe. Ua whai mai o ia. Lele ie. Ia wa ai o nei mata. Ua tātou wawa ai ma tātou tiro le sisiri. Ese mala ma tau tia o ngā ruenga mana le tua. O sao nia le tua e ala ia I suke riso. Whai lo me ele fina ngalo le tua mo tātou. O leo wa tātou wāwai neima, o lo tātou whā moe fo I lea I lo tātou wali. Tātou te talo matu I nātua, tātou mana onga I teimi umo lo tātou wola mo lo tau soi fua. Na ia whamanuia mai le tua I mea tātou te talo atu I aia o tātou wola. Ile nei la tai au, o tātou wai nei, o whasiri le li. Ai whai mai, ia wa ai o nei mata. O le wha moe fo I leo I tātou. O lo whea ngai mai mwhainga tā o le o langa nei. Tātou te tui nā tui le tua. A wā wana o le tua o iali so swani. E mawele tino malosi. Mawele tātou wola fia. Tātou te ola sa oloto e fui. E pei o nā fionga. Na o whaita win. Nei a tātou murimuri tai. E tusa o le fina ngaro po ia o tātou watua. Ile nei la tai au mala me tā upo e pei o na wawai. O na wai lo leo o na mata. Ua mulmuli atu ia te ia. Ua vivi atu I le atua. Ua ilo atu. Ai ele no uma. O na lato vivi atu. Ai lea I le atua. O lea nganga lea o le tātou. Fatu atua. Ma lo tātou talo atu I le atua. Tātou atu I sauninga. I asu sata e tasi. Ta watu o tātou tangata mtu inatu I tātou I le atua. Ina ia mo whaia I tātou. O na whapaya ina I tātou mo le rii. E manu iai mea uma tātou te tuinatu I le tua. O mea fo ia tātou te whaia. A vai fo istanga te ai tātou. E muri fo ia te tātou. Mwhata I ta ia tātou. E tusa ma le fina ngalo le tua. E peo na tā ua mai le nei te awa mai. Ua vivi ia tu ia I le tua. Ua I lo atu ia e le no uma. O na rātou vivi ia tua I le tua. O le wha moe ola leo le. O fionga pa ia le tua I nei te au. Ia whamani e tere le tua I lau sunga ma lau whai ngā luenga. Soi fua. Ia whawhetai lava mo le whasoa. E te o le tama. Manu ia fwoi ia ngā luenga e maisi fwoi o tāpua inga mai marua whale ma inga. Whawhetai le whasoa.
Talo pale to leo e lungo le leina. Malo se fua. Ya. Se foi tu sa o faso e winga mtaupu. Ya, fa. Wale ta wal mate lues fulu iba nga tot 5 up to lu tangata. Ya. To lu ta waso. Tu se mareko na ta uma e mareko le ngole o le ta waso ia o pati mai o le tari ti mai. Ya. Le mareko es fulu foi pue. Fa no nga lima lua na la fa betala mai ila al mela le te fia faso ia e winga mtaupu. Foi po tolu ono o fa longo o ia le mostu tangata o sa mariane. Le pure pe fata waina la vai e o fa longo ta waso. Ya. Ya. E pole vai ta waso ai le tele fa longo ta waso. Le fula tangia mai e o fa longo le me nga tele mo cristiano o wa ana le fa longo ta waso. Tonu ele mfayana ye mo fa malo longa yesu ya te. Ya. Le la pe mana ye fula ta waso le ona o le ta waso na mata na tele vai tu ai le langi ma le nga sala ma le nga sa le langi. Aulena on talinga ia e matala aulena te langona ai me ia la deva vai tu ia ta o te le fa longo ta waso male sina me ole langa ta waso fa mai ua mao e la to ia te ia foi potor shruiba tu sa fa pe fo le nganga ta tele tonu e kalesia i tanga ta la to tam foi fa la vela vel ta po ia tanga ta anga ia tu ile tu ya e foi te me e istanga ta ele fi ele ta po e istanga ta tonu e kalesia ta si mo me pena ai ta tu baba ila ia ile ata o ta wasole ele fi wa ta wasole le baba o tanga ta ia tinga na baba o tanga ta ia ala ngata wasole fi pulo na mata mal fi ba yo na mat si yo o na u fa malo lo ye sur ta was le ngala fa pela fu ta to aune ia te wa ia mala u pio la u le va ia ile o ngale mo wa u la va ia ya tu mo fo ye ya nga fo i se fa fo ga le ka a ta to ne ya mo u la va ia une ave fo le fa la vela be o tangata ma le fa la vela be ti apolo manga luenga u mal fili va va o fo la u la u le tua ma la ta ita ma fu te le tua ma la ta ita nga ia tu le tua o a me e man tu fu la e si be va o mai ta tu le le va vitauli ma le tele o me tu ia para au e pe le tu i tonu na fa vitauli ma tonu na uma me tupu mai ia kirenga wale vai ku ele para o ka was fa me wa kirenga le kele ka was lo ngoinga la mo u le ia o mai fa vitauli ma ku ia fa pe ma fa le vela o ka ka ma fa le vela ki apo ia kiria ila ka wala au le tua ia u asole mo tatu mtau fa stai lava mo le no stai oi por suafa ia o fai tete fa fetai te le lava mo le fa sua fa le nganga ia mal fe au mo to te le fu o fa fonga mai ia manuia ia fe au manga luenga le yaso ia fa talo fa tu le to le o lunga le leina talo fa lava ia fa talo fa tu lo sunga le fa ke au fo i mo le fa mta o puneta ia o for suafa o le o no le ka tala talo fa noa ia fa talo fa ku lo sunga le fa te ngai fo i fa mta o pu makanga o fin ngi ka ia ia se ka wa ku se so angi fo i maka upu sa noa o le o kam fai tu lava tali e pe on tu ina mai fasili o se mo o feanga yen malanga yesu ia te ia o lo utau ma fa atu ia te on malanga le yesu le na ga mai i Jerusalema le anga ia elena na wi atu ile a fe ia ia melenta o kalayam ia alela le wo so toiloi i ai fitau ia lo ma le tulanga le ia o so la ngona ia ile malanga le a Yesu fa tai le memo mo pe ona ta wa o le babau lo ta wa le uta wa le babau ai o so la ngona ia ele i fa vai ile le alanga le ale tina ona o tia mau so ani te uma tamtala mun merwa le fai mai ile me mun mula la te au le tsele no na lua wa penga yangi au sinopi pe yai ni si o la sinopi o po matai o po mareko na famatala ina mua tala lea ia o le ta wa mai pe ona ta wa fo de tamana ta au matu ia sai ai ai pe ese ia lato mori mau malato ia ile wa mo ia na wi mai fo ina ia mai fo ima na omia tele mau tangata sa pia mau le so ani mal tato wali
o tangata mamai, tangata tā waso, tangata pili, a lewa tā ua mai I, e sao, tai ele au sinopi, I le taimin nā fo, nā le lea wha malo, loloina, wana e tā uai, o I la tau ia pesa tau mapai, e va vau atu ia le fine lea le taimi lea, au le alanga, wa tā ofi, ia, a or se, pe au tā ua lava o lo o tā ua mai lalo, e le te sili lea, o le ase pe au tā ua maua mai le ne tala. O le pe au tā ua wa le whaamtala mai ia, tai mai ia le whaamtalanga le iai I, o le whaatua tua o le whawhine. Tai mai, e ti ngā lava na tā waso mata, e na whaalongo aturua lava, o la e pisa ia tangata fo I le maliu mai o Yesu. Ma na o loa le na alanga ia, tai mai le alanga tā ua lo iai, le alo tā vitai, ia e alo whamai ia tea. La e ti ngana vavau atu, ma tau lia, a ole I tau talo tatou, wasi la fia le atua mea umalava, ai sa toi tu a Yesu ma whetala I atu, tai mai o ia, tai mai o ia, tai mai lata mai, ai whai atu loa, se ale mea e te mana o iai o te whaia mo oe, wala ona toi fesili Yesu, po o le ase la ngona, ma se tali tonunga, ma le malosi o iai ele tinalia, po I sona la ngona wala I ona alanga mai, ai whai mai, Yesu e, fia pupula o mata, Rona winga, wamana o fia va ai atu I fōringa o le ali, ia, whai mai loa ia, le alele wa maa tato, ma wale tala mata ngō fie, whai mai Yesu, vai, tu ilunga, wa ai o mata, ona o le maa losti, o lo whaatua tua, wa e o lai, va ai loa, le taimi ana na feta lai e toi loa Yesu, na pupula toi loa le fine, whai mai loa, le ale si meo le auto e whai, te tau loa ona whaongala uola, whaongala whaatua tua, o te muli ai, o te vivii atu I lo watua, o le na ia fsosoani mai a te au, I lo fia maua ina fsosoani e fia pula o mata. Ia, na o si paaso atu le alanga o le tau, tuli atu ate sili ia e a fwina e fia maua ai. A so langona na, o se a unga tā ua maua mai nene I le ne itala, tu mauro whaatua tua I le atua. I le aia se mea, po le alo malosti, po le alo poto, po le amea uma te whaia, ai whai mai le upu, a noa malo te sili le atua, ma I mau taimi, whai pualau ngā ruenga, ai tele o whaatua tua I le atua a mai ele manuia. Whaatai, tele lava mo le awa noa tu ina mai, whamarurua fo isina whaastoa, fo I loma tua tom whai neta, tu sa manata upu matango fie, ia manuia alo walo atu, toi taimi o toi ele aso. Tai noa mo le whaasoa, ia manuia fo I ngā ruenga ma whi au toi, e fo I wā yaso. Ia, o le tātou leina o le tolu valu lima, lua o whātasi, tolu valu lima, lua o whālua. Ia o tātou fesili na, fesili mua e po whea e anga I aina malanga Yesu, ma ona so o uia mai ai e riko, o le a fōre wha moe o le malanga. Ia lua o tā ua e nisi o le ausinopi, o le ausinopi e la vea ai ma taio, ma reko ma luka, o la tau ia pe e a inga, o la tau whamatalaina, o le tala. Ia e ona o lewa iai le wala au lewa I lunga le leina, tā lofa le wala au. Tā lofa. Ia, o airi suafa wha mole mole. O penina le telefoni. Ia, tā lofa penina. Ia, tā lofa vi ia le ali. Ia, ia tali atu fo I festili ma whai atu ai. Se wha astoa wa au mai e tu sa malikata mta upune nei tai au. Ia o le tala I tau wasa e to o lua. Ia na, ia tono le naua wate nisi, usopo nisi tina na mua atu ia. Ia le malanga Yesu lea le wa foi mai Yesu mai lang na tala inga tala I sala moi o I kalaia le wa ui mai fa mai wo ai mana ia le upule fa pe wo ai la so Jerusalema o lo wal wa ai matur ia foi o Jerusalema ia pe o le ai pa ia le no o Israel wa ia tu sa mai tato wol fa le tua io la tato te o ai tato te tapu ai io tato I lo tato wo ai ia o whamai o tau ase to lua o fesili mua mo whamai o wheanga ia na o
O lo anga ia tu Yesu po lo wa ila to o Jerusalem o le wa umona fetala Yesu yo na so o i Jerusalem ai fatau nu uai ia lana misiona na fio mai ele ni la lang fatau nu mai ia folfolanga ma fatau nu mai ia te ia mea sa tu sia le au perfecta ia fa pe fola fono a mose pe on ta so loa ia o i lava sa fa pe ona fa sala ina ilo ta so wali fa ola fa tau no ina ile fa ola tanga o ta so ai nei de wo mona feta la ia tua iona so pe mai o mea malava tau no o tu sia ile tu si ale au perfecta ia o i Jerusalem mai fa tau no ai ia lava se sino fanga le ai pa ia lava na filfilia le tua tu ilo na tua ia tau no ai mea uma o i fo ia puna mai ele sala le wa tato wola ai ia ole a folingo ole fesili lona lua po wa inisio ia lo tu sia pe vo inisio sui wa uma tu la lo tu sia fo ia mata io nei tala e lona mta pelu pulu pai pelu sui vai o to sumalfa ia tu sale le ia la ia le fa mata la ina e mata io ma le tu sinne ia a luka ia ai pe o marikonaita ua ia tasi atangata na opati mai ole atali o ia tatou loa fo i esele mana ia fo ia ole ui mai o Yesu le nei no tatou loa uma i le taimina fai malanga mai ele no o Israelu malatou ia mai ai tasi le nei ai na fatau tu le ile malanga Israelu ole a aisa matua fe tu ina lava ele atua le tatou loa lava ile mea sa o iai na ole fafine ora ava o lo tu sia tu sa tatou te loa i na o to ui mai Yesu ele mana ole ali fa ola ina ia fano ia na ia tangata le sa fetu ina ele tua mama tua fa tama ia taimeo yo tua male nu ole atua ai fa ola ina na fine tantane ora ava ia al mana onga le ole atua ia va ai la ia ile tangata ia rikole tau le ngafo Yesu ia le mana onga fo le ole ali fa ola o mea sa yaile fetu ale atua ia le wa saule ata mumuli ole ata mfaola ia pe yo na ui mai ai ia le wa maua mai ai ia na ia ta waso vai ala langa tatu te lo o tangata ye riko elin tangata yutaia o tangata ta waso fo ia arta o tangata Israel o tangata ngasala ete mai lo fa apelele pela porta waso por pipili la val mai le tino ia tawe tangata yutai o tangata ngasala ele fia pa yai ele fia so yai fuai na lato vabao fuai na lato lato tau mafai ave ese su peitai le wata to va ai le alofa tu no le atua o au tato fatau va o au tato le anga le wa saule atua o le atua la e pa ia ai saule atua tango ya te o tango ya tau mafai fa ola wa ole mafua anga le malpongai na fio mai Yesu fa alia lona lo fatu no ya te tatou ele mana o na ia fano lava se tasi ole a aisa malaya ole aisa fetuina a ole wa ui mai ele ali fa ola e ui mai na ia fa ola ina so se tasi o nei fo ita waso wa leva na yelo lato mana onga lato te fa alongo itala ai lato te leva ai pe fo se tasi o stui e mana ia le o le fa alongo o le o la fa alongo wa fo ye tupu ai le fa to tua tupu fa to tua le tau longo o le la o tato fa alongo ye fa pena fo na tato ma wa se melele mai tupu e tato fa to tua vai feta la nga Yesu fa yupu mulia fa mai o feta la ya tu Yesu inaba ai o masa o lo fa to tua wa e o la ai lo na winga o nei ta waso sa fia fa alongo itala inga a tono sa fe musu wa ini tangata fe pasi ya ile awala a ola no foi ai se tupe itala e winga i fa amalo longa Yesu male tala inga le ali fa ola le afua ina lava la au ai bala au male mausi noa ele ai lava se tasi ole o onga na mo au ile fitile mulmuli kule asa onga ele ai lava se tasi tato te bala au ai o ai foi se tasi o fa longo mai tato po kalami ia o le tato te vala le tato te fa sole upa le atu te lo oi le ai ase tase te ai le mai le ai se tase mau ai fa malo longa wana ole suwa fa lavo Yesu tato te vala au ai vala au pea oi o ai lava e fa lave vala au malo fa tua te lo oi te fa olaina e te malo lo tali tonu le li
talitonu o le atua le tātou te au onai. Lawa ia te oe, lawa ia te au, wa Emanuelu le atua. E le o toi mamao le atua, e whaafofonga mai o ia, matali mai le wala awa le tangata whaatua tua. Vai ai, wa tu Yesu, lea wa umana whetala Yesu. Ia, o si au lea o onga ile nei tae au, esel mana i o le upo le atua. Vai whai mai ele ngata i na vivi tangata, i na ua wa ai, mai wa malo o lor tangata, a tono lea foi lea o onga mo nisi o uso whaalongolongo mai a. E la ngona i la tola tātou whaasoa e ese lea ngao nei po kalame man nei tū lai mai mo au ia. A tonu e malama i la tau, a tonu e whaamalo sia i se anganga. Lai vi i tangata i le atua, tātou te whaia uma mea uma, mo se vi ingolo tātou atua, ai leo i tātou, ia whamanuia le atua, ia whamanuia lau stunga e mesa po kalame tua po Yesu, amen. Haftai penina, mo le wala au, haftai foi mo le fe au, moni lava fai mele tusi, i le mamau o ia, o lo lata mai lava o ia e whatalo whatu le wala au leo e lunga le leina, talo whalava. Talo whalava. Po ai suafa, whamore more. Lau sunga whawhengainga, ia orita. Ia, talo whalava. Ia, haftai. Ia whaso atu fo ili, tatum tā upu ni tai au. Ia e matango fie lava le afiong pa ia le atua. Ia, une naua, watali atu e nisi fo i tā mua atu fisili. Ia oa, ia, fia watu aso u manatu ile, ta ua o nga fo i matenea. Ia, sau noa. Wow, manuia ilo uloto ni tai au e ale tala. Ia, ole, te whaatai li tā waso. Pei fo i ona tā ua fo i. Tau no angani so tama. Fai mai, ele ba ai mata o tau waso. Ai fai mai ele leila na whaalongo. Ia. Awa ana le leila whaalongo o tau waso. Ele ma fai in whaamalo lo ina o ia. Ai ina ua i loa ele tau waso o Yesu lewa mari wifo. Fai mai ele ino whanofo ai o ia wa langa ma le leo tele. Ule mana ua le tau waso. E fia malo lo. Wale leila na whaalongo. Wale leila na whaalongo. Lala me toe ma whau ai ili babawa tangata. Wata tau ona alanga. Alanga ia Yesu ina ia whaamalolo ina ia. Yo mai foi mo a oli nei foi taimi o leo langa o lo tatou au na ili atua. Se awate popole tangata. Awate popole tangata. Ia e alanga o ilo watua. Whaane ne e lo watua. Whaamanuina lo watua. Wale tele na o keusiano le taimine. Wale mwhaio na alanga ma avatu le vi inga ili atua ona ole va ai whaale tangata. Ia ai whaafitai ale loto le ninei tau wasto. Wale man nofo tau wasto. Ai ina ua ia i loa o Yesu lewa maliwani. Ele i vao ia e seta. Ole mene leila lewa o maua mai le tau wasto. Ele i mai wala au. Nona lu. Ole whaatua le tau wasto. Tolu. Nale whaamalo loa le tau wasto. Muli lo ia Yesu. Ua ia i loa. O Yesu e malia i lona mana o i nelelei uma. Hala le sine fai. Ole muli lo ia Yesu. Muli le li o le ola. La o mana whaamalo lo ina o ia i fia tau sanga na tau wasto ai. Whaamalo ina o ia e nona ali. Ia muli lo e whai al finangalo le tua. Mai ai moa. Ia o so angai alanga i le ali. Ia o la o ngana o maua mai le tatou whaasoa le nei taia. Whaaftai tele lau sunga le whaafengai ngā mole nei foi. Awa noa whaauro. Ia o maua le nei taia. Ia matua whaamani. Ia le atua i lau po kalame. Whaaftai. Ina whaafo Yesu. Amen. Whaaftai rita mo le whaasoa. Whaaftai foi mo se whaeaua. Tuina i tātou loto. E wale whaasoa whale anganga. E manuia foi ngā ruenga whaeau toi o nei wā yasu. Se whaeau nei yasu. Ia olo o avanoa pere tātou leina o le tolu walu lima, lua o whātasi, tolu walu lima, lua o whālua. E mana ia foi le whaasoa nei tina. Sa nufo asi tau aso i tawhata whaala o Eriko, tau aso o na mata. Ia e na whaalongo ia oa ia i le wala au leo lungo leina, ia tā lofa le wala au.
te whatalo pātu mro whalale lau sunga e tau si matanga luenga. Talofa. Ia, saunolo po. O le fisili muli o te whai e se manatu. O lo manatu. O le au onga mo mai atea. Ia e loa ono i ima whawhetai le tua. Ia, whawhetai. Ono manuia o maua mai le tua. Ia. E i whaatali ar tau wasi se mea. Tēn tau sua se tupe ar peisan tau langa. Po esta mai mamoe. Aina, pupula lo matar tau aso. O ifo tau aso na nganga. Vivi i le di. O le anga fuela le vivi e. O le tau aso le di. Le ngata ne vivi tau aso. Au whanong mai fueli tu vainga aia o po fieni mea whaia i Yesu wa vai. Ai ma manui ai. Ai le sanga vile. Ana le vivi tau aso. E le vivi fueli tu vainga le. O le ulale anga. Yei, loa o le anga vivi. O le anga whakitailina. Ia. I te tonu lo ai. So se tangata la vesau lo ai ma se mea. Po se mea ai po le ala se tanga mea. E fo mai matu ai. Ia. E le ngata ina ma whaafitai te ngata na umai ai. Whaafitai. Ai alu ese roa te ngata na. Si ili mea nsa mar te ngata e lunga le malau lau ai. Ma whaafitanga i molo tu olua. Whaafao ma lima i lunga le mea na fo ai mai. A mata talo whaafitai le. Whaafitai. O le mafuanga. O le mea na sauma le tangata lea. A tonu o se musunga lea lea tu tangata lea. O le mea tonu a lea na o le efia mo e lo maa inga. E le ngata lea ma whaafitai le tua. Ai mati te tano i le tua. Whaamanuia tangata na fo ai. Whaafitai. Tupu e ngana whaafitai. Pe a e loa lea lofo le tua ia te. O e manuia laso. Ia whaafitai lo po mo le whaasoa, pale anganga. Ia talofa le wala au le ue lunga le leina. Ia. E sile tā ua o le whaasoa nai ta māma nai tina. Ia. A ua fui le whawhanga ina peo le soifua whale anganga. Ia. Tātou whaasoa fui le nei tae au. Ia mesi fui o aso uma. Ia o loo maua peo le avanoa. Ia. Tolu valu lima lua o whaatasi. Tolu valu lima lua o whaalua. Ia e wala au mai ai, ia a le tali foi se fesili, ia o le ase tu ai ngā whaasoa e tātou tusi whaitau. Ia sili foi leo na le lei mata ua, e whaafonga le atunu.
taimi se taimi ia ona whamaiaina leo tātou por kalame aia whai se isi wala au se isi o fia wala au mai ia mo pele avanoa ia leo o ele wala au lunga leleina tālofa lava. Tālofa ila sunga. Ia tālofa o ele saunua. Tae au ia o tātou anga le lunga o telefoni. Ia tālofa. Ai avatu pesa u ma lusi ko sa tala ile fesili mua le fai mai ila sunga. O fea nga ia ile malanga i o ia i Rico. Au le a fo ilo na wha moi. Ia o le sau lava ile mata upu le foi upu i tosu ma tasi. Ua whapea o le malanga lea Yesu o lo whapea na o lana ngaluenga wha misionari lea o le a toi fo Yesu o ia Yerusalema. A wai pe o Yerusalema o le a whaatau no ua ia umai pe mata ua fo i uso wa mua atu. Yeah. Le malanga wha misionari fo lea Yesu Keriso o i fo i o wa lata o na maliu o ia. Yeah. Ai se kolona wha moi fo li na e whaatau no umaiai o na lana malanga wha misionari ai o le na au mai i e tatau o na o atu mapasi atu i e Rico. Pe o le no fo i lea na fetu uina e lea tua. Ai e tatau o na oso atuai ma pe maliu atuai lea li i whaaola. Lea wa manui atuai e Rico. O na o iai le mana onga o sila fia fo i e Yesu Keriso. O lo o iai nisi fo i o lo o lato fia maua se malo longa i pei fo i o neita waso. Yeah. Wa ole isi fesili fai mai po ta ua e nisi ole au sinopi. Le au sinopi o i la ususunga e lua ia ese tustusinga o luka mamataio lea tustusa o la tustusinga i se o lua ia tawasu. Ai o le tustusinga mariko lo whaatea mai o lo ta umaiele ngoa te o tas. Ia male fesili muli. Io i ta ua te lese au mai le lima ta upu ia te au a tonu o lo whaatea ia ile o neita waso lo whaatea e ta waso le tino a o lo ola lo na nganga ia mana o lia te neita waso se malo longa mo ia pei o i tātou leo langa whaale tangata o i ta waso le tino i ta waso fo i whaale anganga tangata pei te au lo i ro ia faita watu te lese o onga mo au le neita la i oi ia nisi o taimi e ta waso le anganga ta waso le tino ai whaatai le alofa tu no Yesu Keriso whaamalusi au i whaamalusi au ai ia i tātou e tā ualo tātou ola whaatua tua ma tā tonu le atua tā ualo whaamalolonga Yesu awai le aita e tātou te tu whai ai na o Yesu Keriso la vale malo longa mo ta so fa pita o rin fa ta o le nei o langa na o Yesu la lo ta so fa inga o to mo ia o la via le fa malo si fa tai la sunga mo le u matango fi u fa manu le tua fa tai ia fa tai lava ia misalo le to vala aulea ia pe fa le si vala aul to vala aulea ia se fai foi se fa so al fai mta upu le nei ile nei aso ia e momoli atu lava le nganga fa fitai tele ia te o tou tama matina tu so le fa so fa le nganga ia o tatu fetu fa i tala le lei ia o moli mawina lo na sosia malo na tama o ainga ia salo la o le vala au muli le ia talo fa le vala au hello Talo fa le au le walunga leina o suafa. Ya, ma o Nico. Ya, talo fa Nico. Ya, ma lo la vale soi ko ya sa malu lu ko le fa singa pa o masingi na le fa ngalu. Ya sa no. Ko ma fole malo sabu. Ya e fa un lo ko fo ile ta o pa pion ko sia mai fo ile su. Mo le ka u pa un lo ko le ka mo le
o le kauaso ia tau ke mavaai foi aga i le amakaga o le kusi le faapea mai le kagaka le savali le mamalama ma kagaka savali le kouliuti ilo ia magaku pe le kalago le kusi aga i le kauaso faaleagaga o loi mafaufau e ia kagaka e alu le lofua e pei o la e pongisā pei kauaso pe ko ilo pe se anga faigofie o ke le lau kauaso faaleagaga le iai na le o alofu ele o malamalama ia folo ako ai maisi ia pe o lo ia mafaufauga iai e sosoagi aku le pasoani ai kai ia haftai lava i lausuga mo le avanoa haftai e ui lava ina tuangia ngā luenga o le taofia le wala au mai po le pao ia le taofia lava le wala au ia le fo le isi wala au lunga le leina ia le wala au muli muli lea sau noa mai talo ia oi sau noa oi le suafo ia sau noa tai mo mata mata ngo fie fai fuina vai vai ngol nei tangata ia ole tusila luka ole tala mai le fai pu tor surfa ole malanga le Yesu langa malanga le Jerusalem fa tau nu ai mea uma ole tau nu ai lona maliu ele tongi ola ino tatou malona toi soifu manu malo mai ile sa tau mal ile oti male tunga mau fa ola ina i tātou. A tātou o tō sila ma tātou fai tau fai unga le tō fa i le ilangona le au so o ia mea. Ia mea unga whetala inga Yesu. O Yesu i le whewhesili le pe se an mea nau ia Eriko. O Yesu i la utali ai o le halo pele tō tasi o le atua. E na te sila fia mea unga. E pe o la sila fia Yesu le tō tele o tangata Eriko o lo fia fa ola ina. La to wanganga a le mafuta male au so ele tele na o nga me va venga va ile au so ai le ola ngona ile au so me umane ol me le o ai o i Eriko ia ma ta wasa fo ine yo o lo ia fo itusia a mata yo ma reko pe ona ta uai nis ia fa pu atu pe o va vele tai va vele tai mi jo se va no mo fe meta upu le to tele minute ia ole u ia tu la Yesu Eriko si la fe Yesu o ia ta waso ale fina ngalo Yesu ia ta fa ilo atu la va ta waso lo le mana o le ta waso ia te ia e pe ona feta la ile uso ai ni me to te fin mana na o ai ta lo atu ilo tama o loa e tama ona sila fia me tau te mana na o ai ai fina ngalo ale atu tatu te fa leo atu fa pe fo la fina ngalo Yesu ia e fa ilo atu en fa manatu la uso ona feta la inga mana fa ma fan fananga ia te alu ese malato ma fa ilo mai fo ia tatu o ha me tatu te mana na o ai fa leo ria tama e tali mai lama tama le woman feta la keriso o woman sila fia le atua ole fo ole ole fia pula ma salta was ona masa fa le nganga ne yo tatu ne ta waso pea ia masa fa le nganga ile tu le fa le nganga ia vi le atua me uma le ola fa tua ia fa malo lo si tatu ia pe na fa malo si fo inicio uso mama yasu ia manuia la ususunga manuia nei yasu o fuanga uma ia le atua nga luenga fe au to le va yasu ia o mona fa fta yatu e tu so le fa so o sili mua ia moni lava ia leua maua mai tal tali o le fesili o le malanga le Yesu ia na uia tua ia rikoron fa moe e fia malanga Jerusalema fa moe le o lana malanga fa taunu ina ilo na maliu ia mai se foi lona to tu manu malo si le lua o le tali ia na e ta ua fo ia matayo ta ua matayo to lua ia ta waso ta ua ma reko le ngo manino mai ma reko le ngo ta waso o pati mayo le tali o ti mayo i foi ona ta ua nisi ia ale a faina pe to lua pe to tasi po ta ua pe le ta ua le ngo ia a ole mea ua mautinoa na whapupula ina o ia Yesu i le aso
ia ele i mafaufauina lava ia ia ole ua manino le tala i le whaasua whaaleanganga le nei tae aho ai ei foi nei fe au tāua o te fia whaasua atu ai statu langona whaaleanganga a tonu le ao ngā mo le sāwalinga o le nei yaso a mesi foi nei va yaso o le awa onga mua lava u te mawhai ona wha upuina le ngana Peretania whapea. Jesus is never too busy to pause and help you. Or Jesus is never too busy to stop and help you. O le ui mai o Yesu i e riko fai mai le mōri mau o le malanga mo Yerusalema. Whaataunu ina ai o na puapua ngā. Whaataunu ina ai o na maliu malo na toe tu. Po le ale tele o leo na pisa o i le ala i e riko i lea taimi. I e na muli atu i a Yesu ma e na whewai i le ala. A toa ma leo le au soo. A e na la ngona ina lava i Yesu le i u leo le tangata fiola. Le tau aso mativa lea nofo i ta whaala. O le neia ai. E na walanga atu o ia Yesu e le alo ta vita alo fa mai i a tea. O le mauli maua luka na itangia le tau aso. E iloa lava i le vavao e na mua i a te ia. Upu moni. E le i fo i le tau aso. Na tili ai o na alanga o ia. Ia o le mauli maua le tusitala. Ua tu Yesu ma fetala i atu i a te ia. Ia taitai mai o ia i a te ia. Tu le Yesu. Langona le Yesu le leo le tangata fiola. Jesus is never too busy to pause and help you. Amu ia le neita waso. Na whaola ina. Na whaapupula ina ini nai yaso o totoe o le ngā luenga tā la ia Yesu. Ai le imaliu o ia. Matoe tu. Tasi la le nei maa moe. Pe tasi le neita waso. Fai tau wina le tala whaasoro pito. Lo na whaola ina. Ia inai toe aso. Ia a o le i o atu Yesu i lona maliu. O le fe au elua o te fia whaavave atu. Ave lo wola i ao ngā. Ave lo wola i ao ngā. O le au tū lea o le lotu tū whaatasi e ka le sia so whaatasi e pururua. I le aso sā o mawai atu nei. Ai fia whaalau tele ma fia whaau wau. O le upo e whai le tasi nu o savai ai ulu tua nai tā isi. Na tau mawha loa le fuata. Whaatua tua nai nei tau tā isi vau. Ufi vau. Ia e lei whaapere tau waso. O le tau waso o le taimi lava na wha malo loa ia Yesu le tau waso. Ma pupula o na mata. O le taimi foile na muli ai o ia Yesu ma vivi atu i le atua. O le taimi le nana ave eilo na ola. Ave eilo na ola ia o ngai vivi i le atua. Wa atua toa na pula. E le titi le wha awa o na whaia le tau waso. O le wha awa o le na whaia le tau waso. Ia na muli umai eile nu atoa. Mai nei loa le nu. Mea ua whaia le nei tau waso. O na vivi i ai leo i la atou i le atua. Te le wha wao. Whaia le nei tau waso. O le manao i le ola. Manao i le ola. O le pula i le ola. O le tasi lea mata uputula e mailo na maa ale ale. A ua si itia le paseno i la atou a afia ai a maisa ai tupulanga talavou. Upu moni. E levi ia le atua i le nā mea leanga o le pula o le ola. E leo se wha o le lei foi le nā mo nisi o wha le tonu i whainga whai unga. Usoe, tupulanga, avelo wola i au ngā mo le atua. Ona e maua leo wha manu ianga. Iai foi nisi o whain wha o le ola whi mo wai. Ia, e le leile nā wha o avelo wola i au ngā mo le alii. O le whitalenga manino a Yesu o se wha maulo na ola o na wā umaretala le lei. E maua e ia o se wha maulo na ola o na oia lava. E mau wai ia te ia. Se ale au ngāri tangata na te maua le lalulangi uma. E mau wailu na ola. Se a fuine mea vatu le tangata e tongi ola ailu na ola. Sole. Ua whaali atu e le ali ia te oe o mea le lei. Se a fui se mea e fina ngalo ai le ali ia te oe. Pe a le o ia mea. Ia whaile a mio tonu. Ia nau le alofa. Ma ia whewa i malo atua ma le lotu wha mau lalo. O le a tātou whai uri te talo. Whawhitai tele le atua i lo uanga le lei. Whawhitai fo ina nei polo kalame, o le mōlio le ava, o se la mepa e mumupea. A wala mātou whasoa whale anganga mau tangata. Mātou la ngona ina taitasi le tā ua o lau feta lai mai. Ia whai mavi inga o oe le atua. Whamanuia le atunu, ngā luenga uma, mai so e kāle sia ke usiano. Ma se fo ina nei a la leo e whasala lau ina ai lau fina ngalo. Ia maua lunga lau vi inga i mea malava. Tātou ma oe le ali e le au noa.
Whamangano ni o mātou se sema ni o mātou whale tonu. Ia awao lo suafa ke riso o mātou wala au atuai. Tu mau o mātou lunga lo manuia lo file mu. Ta male alo male anganga pa ia. Nei e o le whava lava. Amene. Amen. Toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. E le vau le 15 miliona tāla ma le 20 miliona tāla le tau e toi whaale le ai le tele o vaenga na whaaleanga ina i le itu i CC4 Pay of Plenty e silia ma le tolu se fulu no fuanga na whaaleanga ina i solonga i le ele ma se tasi o ala lau papa na whaaleanga ina i le awala no mera wha i te puke. I se whaamatalanga mai le pule sili mo ngā luenga te tele, mo le pule ngā nuu a Pay of Plenty i a Gary Ellis, e ono si itia pe whaiti itia le tau i le 30% pe a mai a ilo ilonga. E ile vau le tasi te sima le 5 miliona tāla, ma le 2 miliona tāla le tau, e toi fausi ai se ala lau papa le tu mau, i le awala numera wha na whaaleanga ina, pe tai, e fitu i le 2 miliona tāla e fausi ai se ala lau papa tu mau, i lea vaenga o le ai. O la solua iwo Januari na tafi e sea ma whaaleanga ina i lea la lau papa i ta whenga ma lolonga. Ma ole popolenga i le au whai whatoanga. Ona e le ma whaina sa watu se loli a wale se lenga mo nisio fuo whatoanga na whaasao ina mai i lea wha. Lea e tatau na amata tau i lea solua se fulu o mati. Ua tuina atu ele komisi mo fe whaatawa inga i le whaamasinonga. Se mata upue whaasanga nga e se tasio pisinisi tau TV, le TV shop. Ona oni whainga e ta isi se ina i tangata i whaamatalanga i lunga o ana upenga ta whailangi ma whaasalaunga. Ma o le taimilona tolu lea i tutonu o le valu tau sanga ua ave ai ele komisi mo fe whaatawa inga le TV shop i le whaamasinonga. O lo tusia i lunga o ana upenga ta whailangi. O ila tau le kamupani e whaia fe whaatawa inga i lunga o le TV e numera tasi i totono New Zealand ma Ausitalia. E se furutolo molianga ua wheanga i nei ma le TV shop e whaatatau i le marketi ina ma ana whaalawi loa se na whaia ina ia whaato sina atuai tangata whaatau. O nisi o tu la fono mo le whaatinonga o whe whaatawa inga na solia ele kamupani e iai whainga na whaia iela na au whainga nuenga reviews. Po o tusinga mo ilo ilonga e ta awatua i lelelei atoa o la latou au nanga. Ai ave ese reviews sao e tuina atu e tangata whaatatau i le whaale tonu o nisi o alatou au nanga ma oloa. O nisi o oloa na whaalawiloa i nailunga o le TV e whaifua i e la toni o loa e whaaleanga ina i totonu o le lua tausanga whaaonga ai le warranty peitai e le ima whai o na whaatau nuuina le au nanga e tu sai ma la tau whaato sina. E silia ma le se laulua tolu a fele sala tupe na tutongi e le kamupani i le tausanga taluai. O na o le tele o whaitionga ua tuina atu e tangata e winga i o loa sa la tau whaatawina. E whase fululua leo whainga o ta avale na se ia pe whaoa e se leo mai tangata e whaia la tau tu o ngā ta avale lungo awala te tele. Ma i la tau sa ave ta avale ona nā i le vai aso taluai. Whaatusa i ta avale e 25 e tau fia pe ave leo i le vai aso. Mai leo whainga o ta avale wha lua iana ave leo e lua tolu na tau fia ona o le ava malosi po ave ta avale e iai soli tu la fono i le tūlanga o la tau laisene. Ai se fulu walu ta avale na tau fia ma ave e leo ona o tu unga i lunga o awala te tele. Na ta ua e Matt Broderick o le ofiso leo a tonu ua mafua o na tele ta avale e tau fia e leo on ua whaopopo lava le iai o leo i le mai ai o le afao Gabrielle. Ua pitosili o na pau le tau whale i le itu malo o Wellingtone pe a whaatusa i isi vaenga o le atunu o i le masina taluai e tusai ma whaamaumaunga a le CoreLogic pe a ma le 20% ua maulalo i fuai tau whale i Wellingtone na ilo le taimile nei i le tausanga taluai. E nao apahat na si itia le tau whale e tusale ma le o te simaleiva pasene
I fale pea ma le fitu se lau 5 walu afe o no se lau 15 tāla. Na pitosili o na afia le tau o fale I Wellingtone o na o le tele o ati na e mga luenga o lo o whaia ai mai se lava I le Hutt Valley. Ma ua wawe fo'i o na si itia le tau na ilo isi lava vaenga o le atunuu. Pe a fua I le taimi a o le ia afia le atunuu I le COVID-19 e tasi te sima le fitu pasene na pa uai tau o fale o Kapiti Coast I a Februari. Ini tau pe tu sa ma le valu se lau fa valu afe o no se lau 5 ma le fa tāla. Tasi te si male ono pasene na pa uai tau o fale I Wellingtone I le tasi te si male o 5 miliona tāla. Lua te si male 2% I Porirua I se tau pe a ma le valu se lau 5 afe ma le iwa fitu tāla. Ma loa hat I lua te si male 3% na pa uai tau o fale. Ini tau pe tu sa male tai fitu se lau valu 5 afe valu se lau 30 tāla. Sa fato e sele pale mia Chris Hipkins I tangata whainga wenga I lunga o awala te tele I Hawke's Bay I ana whaalala I ai e ni tangata ni whana na ta uai tangata nga lulue mo le East Coast Traffic e to alua la to tangata whainga wenga nga lulue sa la to poloka na whaia I le awala I ala tonga wenga na whaalala I ai e ni sise whana ina uata mawhai e sopo ia lea poloka na whaalia le pale mia e se le whaamatalanga na wha o atu e leo ia te ia. Peita ai e iailo na talitonunga ua iai mea umai mo o mia leo e pūlea mawa aia lele iai vaenga o Hawke's Bay ia na whaaleanga ina mai lea wha mai tangatanga oi ma le au solitu la fono. Inai vai aso ua tuana I atu, sa whaamau ina aile tu sa male ta I toa 25 tangata na loka ina leo mai iai tu ma lo ona o ngai uinga. Tala fowia malisi fofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Fie whatal whātu le tātua tunu nei fo ia so fōle o ngā tutonu le vai aso I au whengai matiu te wheau mga ruenga wha wau. O tala mai Samoa se mai al wha whonga. O tali wha amanino mai le whionga le komisena o whainga pālota, le whionga tuia whelolo John Stanley, e wha atatau le mata open wha se hai le au wha sa laumalau tu stala, e na ua poloka I lato I wha le whaitutoa, ma le mawhaio no lato mōli mawina le whaitau ngalo ia, o le whainga pālota a le tu malo vai maunga tonu. Ta ua tuia whelolo, e lalo le tu la whono e valu tasi ma le valu sifuma le lua o whainga pālota, e le mawhaie o na mōli mawina e le autu stana po nisi, le teimia vase na I swafa pe siaki na I le lola pālota, po le scrutinia, se I vanga na ua umanu whaati no le vaenga lea, Pato a mawhai on te tala le hawa no le autu stala, e mōli mawina I le toi whaita wina o pusa pālota. Sau noa tu ia whelolo, e mai le se fululu I le auli se I o atu le afo leono le afiafi, sa whaatino I nai le vaenga le na whaasa I nai le autu stala. Peita ina wa te tala atu le hawa noa mo le autu stala le tu lai fitu, wa leo toi ei se tu stala I whafo mai o le whaita toa, e pe ona whaataditali ai. Ai ile sau noanga le presidente le Jaws a Samoa, Langi Keresome, na ia wha ai loa ai. Ele ia I lava ma se wha amtalanga se tasi lo whainga ruenga ia sa oane, o lo wha atino se tūlanga wha apea, ai ei se taimi lume te tala tuele awa noia I la tau. Ai awhai fo iwa iei se swinga wha apea mai le telo tausanga umawai, e te tau lava na wha ai loa mai mua mua, a o le whaia le whainga pālota. E le toe wala awa I luma le whaamasinonga le vai aso nei le mata opu, o lo tangi le sa avea malo I asili le malo, sa vale noa ma Reva Pithim, whaasanga le tamai tai pāle mia fia mena o mi mata afa,
wala pata ia e le whaamasinoga le tū te te e le mawhai o na toe tolo pōle mata upu nei lo na toe wāla awina muli muli, mai ua te tau no o mai whaamaubonga o tali tusia lea o lo talia pēr le whaamasinoga. Whaalia le lo ia lo tu lai mo sa vale noa ia Dr. Ronnie Harrison, talu mai le masino me le lua whelus fulmantasi no lua i whaaunu le tangi sa vale noa. Na te lei tauli mai na lava ni tali tusia mai le tū te te. Ai le mata opo le vaiasol nei na toe tālo sanga ai le lo ia lo tu lai mo le tū te te le whionga tamai tai pāle mia. Taula papa Brenda Hera la tū. E nei toe tu watu se lua vaiaso. Ona o loo whai mamalangal tamai tai pāle mia ian fontanga e tunui fafo. Whaadia fwe Rodney Harrison. A whai e watu le aso toe vala a wai ele ai lava se tali tusia. O le ata pena loa se pepa tu inatu le whaamsinonga. E polo i nai le tapuloa o na toe avea tauna papa malo ia a le tu te te. E ono se lau limas fulwafe tā la le tupe o lo tangi e sa vale noa ma River Bitham e te tau on te tongi atu i a te ia e le whaavaea le ilano le tula fono o le whaamute i no lana konkarate whaaloia sili ai le i mai a le teimi. Ua whaamaunia mai asui komisina o leo ia papali i Mona Lisa tia Getty Telefone. Ua ilalo nei o le wawa inga leo le televou se fuluwalu tau sanga mai mtau tu tai. Lea nei o sa whaia tu risi mai si a mani le vaias on te nei. Sa malanga mai le meli lea sa taule le wafui mtau tu. Whaalia papali e. O leo lunga li le mai si a mani sa tia e la wila vili vai le taulanga. Ai whafua se i no so whaia le televou lea. Ma se ile ato sa asoe se tasio ila ua. Ai o le televou le hutao fie leo. E iei fo isi o na mōlianga e te tusa le lei. Sa mōlia e mua. O lo iei fo i mata opo lo ta lie lumo le whaamsinonga. Ao lea o toi whao popo tu iei Malaysi mōlianga lea. Ua whaatino e tangata ta whawhao mai mō mai lea tuno. E si lia i le fase fulusui a wai o le sosi fau lea ua whaatuina nei. O tangata sa mō lava ua iei le to mai whaapitoa tau whaatu anga i vaenga ese. O le atua atu iei le matanga luenga o whaatu anga. E le whaasoi nātu leo lo lātu to mai leo whai whaatu anga lea tunu. E le ngata lo na tūlanga lea atina ina mal te toi no whaatu anga. Ai whapena fo i whaama i ese a fiai. Na whailua le whionga le minsta i a la auli le wateapola te Valfosse Schmidt. Taluai e le iai se asosi wa whaamau popo e to mai nei o tangata lava Samoa. E tali atuai pe fsoswani e fo i whawhita auli tau whaatu angai le atu no. Sa tā pai lava kone sale mei atu no i whafola to te whaatinoina le ngā luenga. Mai o se leni te le fo i sa whaaluina mo i lantou. Ai olo o iai lava tātou tama whanau. Olo o mia to mai maanga waa. Na whaau umaiei universite atu no i whafo. Wa a mata whaavaina i mo le teimi mo muole nei asosi. Mai o le atua atu iai le ofiso whaatu anga. E so se teimi e mana o mi aila lato fiso soani. O tala ia mai sa moman wile ni yaso isi o tato atu no whasoi fuia. Oh
Ia nisi o whaafifianga I le nei vaenga o le awauli ia e toi whaamaloa tuai I le tato au whaafonga le nei awauli matango fiele sulu mana I o la ia I whawhatu le tato ofisa whaasala lau nei na o mai a ia le awina atu tato talafou ia awafo ili nofisi la fia ia o siu tato atu no ia mahalo lava le tawatai mahalo fo ili on sai tiu tem 5 o le nei aso Whamalo atu fo inai tātou tamama tina mātutua. Ia leo lo mafuta mai tutono maota malawa. Ia le fo iwa alo I tau mawhitanga. Awa fo ili se whasilinga malosi. Ia I le nei awa uli. Whaftai fo ili tau nofo tatalo ma tau nofo tapuai. Ia awa lo whaiva fo ili atu no I tiu te mawhaiva. Ia ili ngata lea. Ia o onga nei whanau le nei aso. Ai inisio whasisilanga ia mana ia au ina atu mo le taimi nei. Whasisilanga mo le onga tā polo a le Wellington Samoa Golf Academy I le awa ma le whaalo alo tele I whasilisila tuai I matua uma o alo ma whanau o loo atau wina la tau whanau I le Wellington Samoa Golf Academy lea ua ilalo nei o le pūlenga le sifufongo le laumua o le atoe amatalia o ngā tā polo a tamaiti I le aso to nai nei o la sofale o mati I le nofuanga maasani I Shandon I a Porkalapu tā polo a le Shandon Golf Club I Bitone. Mo nisi whamatalanga I mwhaiona ona e wheso o tai mai I le numera o lua o wha tasi I watolu fitu tolu po le o wha tolu walu lima lua I wha o numera na numera fale po le landline o le o wha tolu walu lima lua I wha e mawhaiona e wili mai ia tuu mai ai sau sau whi au iai pe a whapea I le tali atu sisi whaftai ia nisi na o whaasisilanga e aila ma le tato whaasisilanga lea ia mo le tato wha moe moe o le census ia po le tusinga ingoa o lo lumana I nei. Talo falava Samoa o Nathan Lopa lea, a Census 2023 announcement on the 4th of March 2023. Efakasa Porirua will be hosting a census event for all our Samoan communities living in Porirua to attend. There will be support there to fill out your census form. We will have translators on board to help with understanding for our elderly people who attend. Food provided, entertainment provided, and our venue will be Efakasa Porirua, 2 Louisa Grove or 10 Waihimo Street. Our event will run from 9 a.m. to 4 p.m. on the afternoon. Saturday, the 4th of March 2023, Efakasa Porirua Census event. We'll see you there. Whaftai. Yo
te mani e mawalunga New Zealani o te whesiliatu o inala umani o si patula e titi e le la poto poto apa amatala ina o piti espinati lololo Felele ya le fua manusina olo opino atuai masia usekirita la utuli peuli uli waole mawaina tofadia oe uale tanu tafa amoe moe Te mate ielina le amatanga le ne wo ilona fuaina pati tau pele pele ua mate lau tu pua tala pai o numera ala laki o le vanu male sepulu male lua ua pele le ia Fua manusina Olo opila atuai Masia usekirita Lau tuli peuli uli Waole mawaina Toa padia oe uale Tau nua tapa amoe moe Solomona Satama fine miliona Ana Luciana Paua Neuli Ulia Sarona Naia Natia Tuai
a mena tipo e fa amame atu e a amile se fulu fitu o ai kupito ua felele ia e le pua manusina olo o pilo atu ai masia o se kerita la utuli peruli uli Wole mawaina Topa dia oe uale tau lua tapa amoe moe Nisi o whaawhiawhianga mai le Golden Ali'is ia ma nisina o whātunga tuai maunga o Etimani ia e toi whaamaloa tuai whaamaloa tuai nei tatou wompa anga le mafuta mai lunga o le tatou ala ata o le YouTube ia ma le Facebook ia talitonu o mawhaiona maua se lunch mātanga o whiele nei au auli ia e awafo le toi taliwa tuai le toi amatalio o ngaluenga ia pea mai ai foi ia le lancho le auli fa malo atu le nga sese ia malo lava le fia ai foi ma le tau singo nei tato matutua ai mana iri ia nisi o tala ia na mawhai foi ona avatu i tato tala fo vaenga foi leo te li lope to te le tato o te loe maua tato le ne no fo fale ia e mai moa i fo i lungo TV. Ma sani lava ona umaloa ia por kala me alum whanau i le tae au. Ia whaasau loa ia vaenga fo i le lungo TV whaasala lau mai ai ia whaatau mai ia o loa. Le tele whaatau ina mai ai ia vacuums ia o ulo se tu lo o whalai se o soos tu ainga ia o alunga. Le ala na watu nei tala fo le wa ave fo i lea i le komisi e mo fe fata wa inga i le whamasinonga. Ona o le sawa vali fo i le i tu unga ia po a ia inga fo i tu sai malato whaalawi loa ia po o walato whaato sina whaalawi loa fo i o loa i lunga o le nato alaata nisi o toi whaafoi. Mana tua lato le e mawhaion awina mai ia lato o loa e mwhaion toi whaafoi atu i tutono le tolu se fulu aso e au noa mas tupe tutongia. Ai le pe mata watu nisi o moli mau pe wa toi whaafoi atu ia nisi o loa ia ai lea e le o sawa valir vaenga e toi whaafoi le tupe ia ale ngata foi lea o nisi foi o alato o loa foi lea le o mwhaion whaonga tangata ai whaonga le warranty pe va pe se me fa le ngai nei tutonu o le los fulu fa masina e la tfala mi lo mwhaiona faifua i lato ia pe ona tele pe ona mau foi tele au nanga ia ai le mai tawatu ele o mulmulita ele vaenga i lato ia i lato polo misipo ala tu unga IFP ona whaala wilo i lungo TV. Le la watangi lo wa ave lo le talusanga ia po ave foi il komisio fe fata wa inga i le TV shop. E whai aini i numar whamasinonga e tawana tutongi maia nisi o tupe i ono le tele o tangata o whaitio ina foi. O te loa o ngā foi mo tātou awa ai wa aini a tātou wa aimatou sila nei i o loa i e whaala wiloni. E tō sina fua atu lava i a loto tangata whaatau ona o le whaalawi loanga menga o lato te leo o alunga i e te whaai atu ai e whamai le moi le pō o nisi o vaenga i a manisi le te leo o loa whaalawi loa ai pe e lalo i forsfulta la i a pe le a tofe se luasfulta la le pe meni e totongi atu i le pisinisi i le vaiaso ia ai umi lava se taimi fatoa mai a le totongi ina e umane na totongi ia e si le alwe fatau sao mai lava le oloa i fale oloa ia pe o i se tala o no le vaenga le na vatu nei tala fo i le munumulitai o te loa i le na o le vaenga fo i le ai
e afia i te le lava o isi whale o loa ia ele o maua ona o le le ilo ma le mataitu le e tātou tangata whaatau. A wau tātou tangata whaatau le alo i tātou tupi. Ia whamalo atu whatamanu ene te rea lupe manu ia le mafuta mai Brisbane ma lopo wa taswia ia autoi nai Brisbane nei taimi. Ma tau le wato i 2 minute tali tu lai tasi i le awa uli i ni usila nei alo whatutu pito lo longa ia lo whatufu ia hansi lo mai ava ia le alo ai watau mawhasana sanuisi nei awa uli. Ma o tau o manu le tasi ono tesi ma tasi wha mo ma lo lava le ono sa i au mga nuenga nei aso tato atu ia vani ato loa ia masana whawhifianga o le whaiva o tama i le turinga atu le nei awa uli. Ese whaiva le alo alo, ese whaiva le moana, a whai e tapena e tuli atu, tau taimalana o whai le mulima alo tuli atu e whaiva o tamatane to a favor to Matani. I fight it, say, well, man, Tauta, yes, yet, and I healing out. Pay favor to time, one, not to fail, and no, healing, man. I fight it, say, well, man, Tauta, yes, yet, and I healing out. Favor to take my man not to fail and I'm no healing man. I fail to let the eat a man tauta yellow for my family too. I'll let the pushing for you over. Let to I let the time to a favor to Matani. To a favor to Matani. I fight it, say, well, man. Tauta, yes, yet, and I healing out. Pay favor to take my man not to fail and I'm no healing, man. Se vale mano, tauta yese yet na ilingalu. Pay favor tauta my manatu natu. Fail na no ile ay man. Fafatai le tu, le matai, mona yota tutua. Wama walene yavanoa, se fate pale tupulanga, ili tulinga tumana fainga. Oi tautai matamai we moana, tafai faiva ile vasa, atanu uifanga, ile se va ai asa, elo fiele matafono, tele fainu, ale se lo fa, ile se file mu, fapena tautai, tautai ile vasa, so le moana na fai e se wale manu tauta yese yeta na ilingalu pay favor tauta moi manatu natu fai ele nam ile ai manu na fai e se wale manu tauta yese yeta na ilingalu pay favor tauta moi manatu natu faile no ile ai manu.
Talo falava Samoa o Nathan Lopa lea, a Census 2023 announcement on the 4th of March 2023. Efakasa Porirua will be hosting a census event for all our Samoan communities living in Porirua to attend. There will be support there to fill out your census form. We will have translators on board to help with understanding for our elderly people who attend. Food provided, entertainment provided, and our venue will be Efakasa Porirua, 2 Louisa Grove or 10 Waihimo Street. Our event will run from 9 a.m. to 4 p.m. on the afternoon, Saturday the 4th of March 2023, Efakasa Porirua Census event. We'll see you there. Whawhitai. Aone ngalo le tatou whaasisilangana mo le tusinga ingoa, leo le a whaatinoina i le astona i nei, ia i lunga i le e whakasa, pol maota le whakasa i lunga i Waitangirua, ia po i le street a Waihimo, i le whakasa le le sunga le whawhianga inga ia nove vai la au, ia e mwhaiona e susua tuai ma avatulo a inga o le ai le to atele o le au whainga luenga ia e fisosoani ia wale whaatumuina o tatou pepana nana funga atu e le susunga ia Nathan Lopa ia o se tasifo i o loo ngalue o le whawhautua i le matanga luenga ia por vaenga le ia whaamaumaunga Stats New Zealand. Awan le i ngalo ta ua tele ia tatou whaamaumaunga na whamanato tuai. Taua ia le tusi lalo o whaamaumaunga sao ia po ia whaamaoni le whaatumunga o tatou pepana. O nei au ngā wafufuanga al malo nofsina fie fo i lato i le tūlanga o lo i eitu tonu a inga tatou Pasifika e meise lava tatou Samoa awan e ise langona fo i le pe matamuli ai e tusi le to o le no mero tangata o lo tonu no fatasi ia awa e fai fufuanga malo fa pe le ainga le tauna ave se fale pe a mama ni sio matalanga fa pe na e alanga tata wile ta ua o le tuina atu fa mamaunga sao tūlanga lo iai o lasto na ila lasto na nei la sofa mati ia maua i lava noa ai meise lava nei tatu ta mama tina matutua ia liepe e inisi fa whaingata fo i ona a whaatumuina ia nisi o pepa le whaaperitania ma wale manoa mwhaiona su atu i le maota le whakasa i Waitangirua ia i Porirua a wale vaenga lea ma wale tau mawhitanga lo pe tato whiloa e lasto nai ai ole a wina to pe tato whawhiwhianga sui whiwhiloi e nisi o vaenga ta ua i mwhaiona tatu tal noai ia whaiwhiona a wina atu ia ai taimi nei tato atu ia weino ia a whapele wa whaisina o mi talo no mai al tamawhtanga pena vave foi le whaile tamawhtanga i li tu lai sfutasi tu lai mai whaisau sa asa al peselia songa ia weino ia tamalea tamaporua Sorry.
Talo falava Samoa o Nathan Lopa Lea, a Census 2023 announcement. On the 4th of March 2023, Efakasa Porirua will be hosting a census event for all our Samoan communities living in Porirua to attend. There will be support there to fill out your census form. We will have translators on board to help with understanding for our elderly people who attend. Food provided, entertainment provided, and our venue will be Efakasa Porirua, 2 Louisa Grove or 10 Waihimo Street. Our event will run from 9 a.m. to 4 p.m. on the afternoon, Saturday the 4th of March 2023, Efakasa Porirua Census event. We'll see you there. Whawhitai. Nisina o whamanatu, ia e whamanatu pia ona o le itulai tasi e whaamutai fo il tatou tautua ia i lungo le tatou wala leo, tasi ono te simal tasi whaamo. I kalais te te lewa vai atu fo i lungo fo i o pina tawailangi News Hub, i le 10 minute. 10 minute talona tu o mai a tatou talafou ia. Tolu te sima le tolu le maalosi o le mafui e lena lulu i kalais tete ia ini nai minute taluai. Ia e o i Dunedin na langona mai sa whaanongoina i tangata le lulu o mafui e. Ia o le whainga lava leo leo le hatatou whiola ia matou soifua i le nei o langa ia o mafui e o lo longa mta whenga o a wha le whaintata mai lisi a wha nafi ia ono swing o le tau ia o nisi fo ia ai mei se fo i le au whainga luenga pa ia le atua tu lou ia tal tonunga fo ia o lo mea leo lo tu sia i le tu spa ia pe ia o lava iai tātou ia lewa whanga solo lava ia whatua mai atu fo i le isi a wha i le fo i o saulisi mafui e tātou no whata pena o le lava tā pena lava ia pe ona wha iloa mai fo i ia i le tātou palimia ia malwhainga malo tā pena pea wa ia tātou whangu vai lava ia mea tau mawha o tau mawha apa ia wai le iloa lava e me se tātou i Wellington le o lo wha pe ona manuia talu mai ona a fia foi au kilani no longa tu lo au kilani le ai lo fai atu o telling to tinga ina ia ai pe fa am ia Wellington o ia ona o lo fa pe ona sa le mula wa mai i ta finga mo lo longa taimi nei ia ai ma lo lava le on sai ta nofta pena pe ia awaia ia foi fa lava fa ale na tura ia e tatou te le tala no lava ia maltutupu ai ia ai o atoi ona o toi fitu minute fa muta tatou tautua ia mana ia fa tau fat fo nei tatou paanga mawo ia ai mai se lava nei tatou tua asina ia leo lo mafuta mai pia inungo o le litio tatou tasi ono te sima tasi fa mo ia staitas fa malo vo tautua si fongo le la mua pe va pe ia se leo wa sala fo ila fa fonga ia pe wale no malie fo ila fa fonga ia fa malo mai le ai matou te matua tu la vaina ia ai fa mania tele le atua i fo fuanga ia fa moenga o mo toi le nei aso tatou toi filoa i le tai au i le tu lai fitu a tatou lunga Facebook ma le YouTube tatou eva tu pe tau la vai le tu lai lua fa muta foi le tatou tautua i le nei aso alo fatu mo oto o malava alo fa peola ato ta pena wa ia alwenga la fiafia na nei ia me se oto le sa uni mursifipo ia ai fa malo atu wenga lulu ia ila ato le fatu ato nu fali ia le sanga lulu mai la vai le po ana po tai ia mai la fionga le pule mai la fanga wenga ma to te fatu fa soi fuamo ila ato le lungo le tato tasi o ono te simal tasi fa mo tali to la tasi to awina atu tato talafo ia mo oto le fa fonga mai mo mai i lungo le Facebook mo le YouTube ia fa pel tato Samoa Capital Radio app fa tai
feso ta iai ua tu e nei le whanga i foa i lo su e mano sa moa i le leiti o ua tato whanu ai ua mawhai o na feso ta iai o le tai au le tala lele walai o le tato penei ia so le pongisa o mea umana whaingata o nei ta sanga ua tato au lea mai i nei manui a ua tato maua mai whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua E iai le si whopoma o le lau mua Ua la lau nei o le whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua le si fofo male la unua Ole tai ole tole lelei Wala ole tato penei Ia sole pongisa O mea umana whaingata O nei ta sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai O le tai au le tole lelei Walai o le tato penei Ia so le pongisa o mea umana whaingata O nei ta sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Toi whatalo whātua le whaupoponga o talafomo le nei au auli. E le vau le 15 miliona tāla ma le 20 miliona tāla le tau e toi whaale le ai le tele o vaenga na whaale ngaina I le itu I sisi 4 Pay of Plenty.
e silia ma le tolu se fulu no fuanga na faaleangaina i solonga ele ma se tasi o alalau papa na faaleangaina i le awala numera 4 i te puke. I se whaamatalanga mai le pule sili mo ngā luenga te tele, mo le pule ngā nuua Bay of Plenty i a Gary Ellis, e onosi i tia pe whaiti i tia le tau i le 30% pe a mai a ilo i longa. E i le vao le tasi te si ma le 5 miliona tā la, ma le 2 miliona tā la le tau, e toe fausi ai se alalau papa le tu mau i le awala numera 4 na faaleangaina. Peitai, e fitu i le 8 miliona tā la e fausi ai se alalau papa tu mau, i lea vaenga o le aai. O la solua iwo Januari na tafi e sea ma faaleangaina i le alalau papa i tā whenga ma lolonga. Ma ole popolenga i le au fai fatoanga, ona e le mawhaina sa watu se loli a wale se lenga mo nisio fuo fatoanga na faasao ina mai i le awha. Lea e tatau na a matatau i le aso lua se fulu o mati. Ua tuuina atu i le komisi mo fe faatawa inga i le faamasinonga. Se mata upue faasanga nga i se tasio pisinisi tau TV, le TV shop. Ona oni whainga e tai se se ina i tangata i faamatalanga i lunga o ana upenga ta whailangi ma faasalaunga. Ma o le taimilona tolu lea i tutonu o le valu tausanga ua ave ai i le komisi mo fe faatawa inga le TV shop i le faamasinonga. O lo tusia i lunga o ana upenga ta whailangi. O ila tau le kamupani e whaia fe faatawa inga i lunga o le TV e numera tasi i tutonu o New Zealand ma Ausitalia. E se furutolu molianga ua wheanga i nei ma le TV shop e whaatatau i le marketi ina ma ana whaalawi loa se na whaia ina ia whaatosina atuai tangata whaatau. O nisi o tu la fono mo le whaatinonga o fe whaatawa inga na solia e le kamupani e iai whainga na whaia i na au whainga nuenga reviews. Po o tustusinga mo i loilonga e taawa tuai le lelei atoa o la latou au nanga. Ai ave ese reviews sao e tuina atu e tangata whaatatau i le whaale tonu o nisi o alatou au nanga ma oloa. O nisi o oloa na whaalawi loa ina i lunga o le TV e whaifua i e la toni o loa e whaaleanga ina i totonu o le lua tausanga whaaonga ai le warranty peitai e le ima whai o na whaatau nuuina le au nanga e tu sai ma la tau whaato sina. E silia ma le se laulua tolu afe le salatupe na tutongi e le kamupani i le tausanga taluai. Ona o le tele o whaitionga ua tuuina atu e tangata e winga i o loa sa la tau whaatawina. E whase fulu lua leo whaingo ta avale na se ia pe whaoa e se leo mai tangata e whaia la tau tu o ngā ta avale lungo awala te tele. Ma i la tau sa ave ta avale ona nā i le vai aso taluai. Whaatusa i ta avale e lua lima e tau fia pe ave leo i le vai aso. Mai leo whaingo ta avale wha lua iana ave leo e lua tolu na tau fia ona o le ava malosi po o ave ta avale e iai soli tu la fono i le tūlanga o la tau laisene. Ai se fulu walu ta avale na tau fia ma ave e leo ona o tu unga i lunga o awala te tele. Na ta ua e Matt Broderick o le ofiso leo a tonu ua mafua o na tele ta avale e tau fia e leo on ua whaopopo lava le iai o leo i le mai ai o le awhao Gabrielle. Ua pitosili o na pau le tau whale i le itu malo o Wellingtone pe a whaatusa i isi vaenga o le atunu i le masina taluai e tusai ma whaamaunga a le Core Logic pe a ma le 20% ua maulalo i fuai tau whale i Wellingtone na ilo le taimile nei i le tausanga taluai. E nao apahat na si itia le tau whale e tusale ma le o te si maleiva pasene. I whale pe a ma le fitu se lau 5 afe o no se lau 15 tā la. Na pitosili o na afia le tau whale i Wellingtone o na o le tele o ati na e mga luenga o lo o whaia a e maise lava i le Hutt Valley. Ma ua vave fo'i o na si itia le tau na ilo isi lava vaenga o le atunuu. Pe a fua i le taimi a o le ia afia le atunuu i le COVID-19 e tasi te si ma le fitu pasene na pa uai tau whale o Kapiti Coast i a Februari. Ini tau pe tusa ma le valu se lau wha valu afe o no se lau 5 ma le wha tā la. Tasi te si ma le ono pasene na pa uai tau whale i Wellingtone i le tasi te si ma le o 5 miliona tā la. Lua te si ma le 2% i Porirua i se tau pe a ma le valu se lau 5 afe ma le iwa fitu tā la
Maloa hat e lua te si male 3% na pa uai tau fale. Ini tau petu sa male tai fitu se lau valu 5 afe, valu se lau 30 tala. Sa fato e sele pale mia Chris Hipkins, i tangata whaingan wenga i lunga o awala te tele i Hawke's Bay, i ana whaalala i ai e ni tangata ni whana, na ta uai tangata nga lulue mo le East Coast Traffic, e to alua la to tangata whaingan wenga, nga lulue sa la to poloka, na whaia i le awala i a la to ngal wenga, na whaalala i ai e nisi se whana, ina ua tamawhai e sopo ia lea poloka, na whaalia le pale mia, e se le whaamatalanga na whaao atu e leo ia te ia. Peita ai e iailo na talitonunga, ua iai mea umai mo o mia e leo, e pūlea mawa aia lele iai vaenga o Hawke's Bay ia na whaaleanga ina mai lea wha, mai tangatanga oi, ma le au solitu la fono. Inai vai aso ua tuana i atu, sa whaamau ina aile tu sa malita i toa 25 tangata na loka ina leo, mai iai tu malo, ona o ngai oinga. Tala fowia malisi fofongo le lau mua mo le nei vaenga o le auli. Fie whatal whātu le tātua tunu nei fo ia so fau leo ngā tutonu le vai aso i au whengai matiu te wheau mga ruenga wha wau. O tala mai Samoa se mai el wha fonga. Ua tali wha amanino mai le whionga le komisena o whainga pālota, le whionga tuia whelolo John Stanley, e wha atatau le mata open wha se hai le au wha sa laumalau tu stala, e na ua poloka i lato i wha fo le whaitutoa, ma le mawhaiu no lato mōli mawina le whaitau ngālo ia, o le whainga pālota a le tu mālo vai maunga tonu. Ta ua tuia whelolo, e lalo le tu la whono e valutasi ma le valusafu ma le lua o whainga pālota, e le mawhaiu o na mōli mawina e le autu stana po nisi, le teimi e vase na i swafa pe siaki na i le lola pālota, po le scrutinia, se i vanga na ua umanu whaati no le vaenga lea, Pato a mawhai on te tala le hawa no le autu stala, e mōli mawina ai le toi whaita wina o pusa pālota. Sau noa tu ia whelolo, e mai le se fululua i le au auli se i o atu le afo leono le afiafi, sa whaatino i nai le vaenga le na whaasa i nai le autu stala. Peita ina wa te tala atu le hawa noa mo le autu stala le tu lai fitu, wa leo toi ei se tu stala i whafo mai o le whaita toa, e pe ona whaataditali ai. Ai ile sau noanga le presidente le Jaws a Samoa, Langi Keresome, na ia wha ai loa ai. Ele ia i lava ma se wha amtalanga se tasi lo whainga ruenga ia sa oane, o lo wha atino se tūlanga wha apea, ai ei se taimi lume te tala tuele awa noia i la tau. Ai awhai fo i wa iei se swinga wha apea mai le telo tausanga umawai, e te tau lava na wha ai loa mai mua mua, a o le whaia le whainga pālota. E le toe wala awa i luma le whamasinonga le vai aso nei le mata opu, o lo tangi le sa avea malo i asili le malo, sa vale noa ma Reva Betham, whaasanga le tamai tai pāle mia fia mena o mi mata afa, walapata ia e le whamasinonga le tū te tee, e le mawhai o na toe tolo pō le mata opu nei lo na toe wala awina muli muli, mai wa te taua no o mai whaamaubonga o tali tusia, lea o lo talia pēr le whamasinonga. Whaalia le lo ia lo tu lai mo sa vale noa i Dr. Ronnie Harrison, talu mai le masi no me le lua whelus fulmantasi no lua i whaaunu ele tangi sa vale noa. Na te lei tauli mai na lava ni tali tustusia mai le tu te tee. Ai le mata opo le vai asol nei na toe tālo sanga ai le lo ia lo tu lai mo le tu te tee le whionga tamai tai pāle mia, taula papa Brenda Hera la tu, e nei toe tu watu se lua vai aso, ona o loo whai ma malanga te mai tai pāle mia ian fontanga e tunu i whafo. Whaadia fwoi Rodney Harrison, a whai e o atu le aso toe wala a wai ele ai lava se tali tustusia, o le ata pena loa se pepa tu i nātu le whamsinonga, e polo i nai le tapuloa o na toe a vea tauna papa malo ia a le tu te tee. E ono se lau limas fulwafe tā la le tupe, o lo tangi e sa vale noa ma Reva Betham,
e te tau on te tongi atu i a te ia, e le whaavaea le ilano le tula fono, o le whaamute i no lana konkarate whaalo i sili, ai le i mai a le teimi. Ua whaamaunia mai asu i komisina o leo i a papali i Mona Lisa tia geti telefon. Ua ilalo nei o le vava inga leo, le telefon se fulu tau sanga mai mtau tutai, le ana i o sawhaia tu risi mai si a mani le vaias on te nei, sa malanga mai le meli le sa taule le wafu i mta auto. Whaalia papali e, o le ulunga li le mai si a mani sa tia e la wila vili vai le taulanga, ai whafua se i no so whaia le telefon lea, ma se i le ato sa asoe se tasio i la ua. Ai o le telefon lea huta o fie leo, e iei fo isi o na mōlianga e te tusa le lei, sa mōli ai mua, o lo iei fo i mata opo lo ta lia lumo le whaam sinonga, au lea o tau wha o popo tu iei Malaysi mōlianga lea, ua whaatino e tangata ta whawhau mai mō mai lea tu no. E si lia i le whase fulusui a wai o le sosi fau lea ua whaatuina nei, o tangata sa mō lava ua iei le to mai whaapitoa tau whaatu anga i vaenga ese, o le atua atu iei le matanga luenga o whaatu anga, e le whaasoi nātu leo lo lātu to mai leo whai whaatu anga lea tunu, e le ngata lona tūlanga lea atina ina mal te toi no whaatu anga, ai whapena fo i whaama i ese a fiai. Na whailua le whionga le minsta i a la auli le ua tempola te wa Fosse Schmidt, taluai e le iai se asosi wa whaamao popo e to mai nei o tangata lava Samoa, e tali atuai pe fsoswani e fo i whawhita auli tau whaatu anga i le atunu. Sa tā pai lava kone sale mei atunu i whawholato te whaatinoina le ngā luenga, mai o se leni te le fo i sa whaaluina mo i lantou, ai olo o iai lava tātou tama whanau, olo o mia to mai maanga waa, na whaau umaie University atunu i whafo. Wa amata whaawaina i mole teimi mō muole nei asosi, mai o le atua atu iai le ofiso whaatu anga, e so se teimi e mana o mi aila lato fiso soani. O tala ia mai sa moman wile ni yaso isi o tātou atunu, whasoi fuia.
o te mimitsa lava sai pipilo imoa o te tau ave o e waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ai fa a paulo ele maunga ole atua te mimitsa lava sai pipilo imoa o te tau ave o e waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ai fa a paulo ele maunga ole atua ai fa a paulo ele maunga ole atua Samo fa fofonga na ia longo fa tutuila ai se ifa afia fia tumo oi me lupe uluiva o te mana tua e fia i loa funa lo uaina o i tamai po tasi o te tiuai i le lalonangi si o unu ue ua nasi le tanga tangai uai ele fale mai ma fale a o na papalani o ngā tai e iai le vai o fiso ta fe atu i le sami e iai ma le alala o papa ua fai le ama e vai vana e kouta si ua siri le matolasi manu sa fesi o umatotu mai i le sami sau ia la ia e te tali tonu ai awa o si o unu e se male fai me ama fai tu uloa o ina fai solo le mai moanga i to tonu alo unu o po tasina fanga malama e susu ai tua tanga loa fio mele i se a o ali isa ona o si o unu umai anamua o te levi i valepe o te fai fua o se tala o nai a upu le ngale fa ale tonu ai lava se tangata a fai e te le usita i e te oi i le pama a fai ua fiu o le nuku o le asavali loa i le ala e pouta si ua sili le matulasi manu sa fesi o umatotu mai i le sami sau ia la ia e te tali tonu ai awa o si o unu e se male fai me amo fai e lua tapua i ngā autu i si o unu le e whakasa mare katoliko o na kaunela
sio umaksatumai ile sami sawia ia ese salitanduai awa sio unungu ese malefai mafai ia o nisi o vivi inga ia o le afio anga sio matonu pele o potasi ia nawa ta atu le tau vi ile ana mo li mana o mai ai ia fata manu eniteria lupe manu ia manu ia tele lava ia tau fuafuanga ina i Brisbane ia lo fatu fo ile uso ia sina leo ia le mafuta mai tai lava ia tatou i lunga sami i Wellingtone matango fiele la i fafuatu o le potfasa lau ia o te lo foi le fia fia nisi wanga ia te foi i matafanga ia wa foi ia tafaonga le nei aso pe fa pe le oro malolo mai nganuenga tatu analsanga le mu i le sami ia pe o toi foi manai fanau te le lava o mata upu fa pe le oro o fai lava malapatai mai tatu talafo ia le fianga i foi o le atunu ia matafaonga foi ia wa le tatu ia lava ile tau mafanfana ia e le loa lava me tutupu tau anal saunga le mu toi fa manatu atu a le ai ia ni au whainganuenga fo ilea i matawhanga ia pole au lifeguard ia e le au haona a tai ile ai se wangana ai wa iai nisi e whainganuenga ia wa lava whaingo nganuenga la vea ile sami fatalo fa atu fo i fa malo atu le tinai aloto ma ia pe o toi taliu po le a eva lava ia loto mai Australia po le o toi taliu mai ia po mana ia foi le Australia i le tafao ia alo fatu po kalame mo auto o malava le ua toi 5 minute a fali tu la tasi tato falongo fa fifianga so i fefiloi i no tau tua si fongo la mua le nei o auli ia o le songa ia misi luki sua ia malpese le fungala au le na tu ina tu lo lima le ne au li alo fatu le fungala
Le ele ele le malie I vai o langona Na o tu watu oe malosa o tonga A esale momi o te talia long fo imai Ai alesuia le ai la fa afetai Ai alesuia le ai la fa afetai Semea ina fainata Uma tanga motu singa Ona ole amasala Wangalo wai se aloha Talo failo una una Violentia Sau Ae ue lava inelea Ule oe iso o semea Le ele ele le malie I vai o langona Na o Watu oe malosa o tonga A esale momi o te talia long fo imai Ai alesuia le ai la fa afetai Le ele ele le malie I vai o langona Na o tu watu oe malosa o tonga A esale momi o te talia long fo imai Ai alesuia le ai la fa afetai Ai alesuia le ai la fa afetai
se se si ala pese Tau nui ngā tai o whale alu Po mama ai aloha le whai sua ua tele Tota po ai lea o whakine Maua sui ai si ala pese Mai mai e tata o tane ai le tata o Sila isi tama ua taatia O le tufunga lea ua amatali Talofa ua tangi au ewe Ua o te solo i le ata pulu tele Sole ya e loto tele O le ta alonga whaata matana E ui lava ina tinga tele Ai muli muli ane ua e te fete O atu nuhu umale pasifika E silisa mo ai le tau taua O se songa i miki wa savali mali mai Ua fepuna pi mai o na wha ai la O aso wha ai wha amuni ali au wha atu alo se o wha alau O le singa no wha mea wha aulu tau ua o Wha i le vasalala Ia nisina whawhiwhianga tu wai lava ia whiawhia te lea tatou ta mama tina matutua whawhitai atu i le tina ia loto ma leo lo o moli mau mai o lo o manai a lava le ea Australia i Brisbane leo lo o whapeona whaimalanga atu fo ia i fofuanga fo i whaale a inga ia ma lo Brisbane ma futa mai ia lo whamai o lo vevela lava i latou ia ma sani lava ia Mana ia wai e just teitu tu salama mo le taua au kilani a loto ma ia peo mātou i Wellington ia e mo i lava i tau mawhanwhana ia ai e langona lava le malulu o savini māsani fo i lea le pe le fia i outou i o mai i au kilani ia ai manuia tele ia fufuanga fo i whale a inga lo whianga i ma outou i nā i Australia le asiasi atu fo i nei o tatou wom a inga fo i le nā vainga o le atunu Le vasi sina mai nei i le taitai fono foi o le komiti whaafoia le tatou awar o le pileki. Ia oni nai masina ne vai aso foi o iluma. Mwhai ona whaalau iloa mai foi la ia pe whailoa mai foi. Ia le whaia o ngā fou. Ia leo le a pe sutulanga ia Ian Foster lea na taitai ia pe whaia o ngā foi le tatou au lakapi. Ia mana ia foi sia swinga mosi o tatou au. Ua toi lua sumiru te tali tu lai lua, ia ai olo o mai tawina pia o mafuta mai pel to atele o tato atu no, ia iso se tafa o le nei lalolangi o lo e mafuta mai ai. Ia le e mai tawatu lai fato ate ale se fulu i Brisbane, ia mātou leo le a tali tu lai lua, mātou leo le a tu sau leo mai alta mafutanga leo uli. Ia leo a lo atua wale valu vi ia matau i nei i porua ia le tele ia mauta malawa leo lo o whapeona wa man sauni ni valu vi tu oai mali pinati. Ia avela male susu toto o fo ilea le na maua isa moa ia soia. A ia wa le aso lulu lato ia leo nafo ia Pola lava se vai ai ngai ua saunia, ma nei lava tātou i Samoa e tātou tele i tangi ni eskulimi mani, wahani vai ngā fōle wa tele taimi nei, aina maua lava ia fualau aina
e fesusu ia e le whainga e tātou Samoa o vai ainga po vainga lea po le dessert le tawa e papalangi ia o tātou Samoa i o masani te lea o le niu malulu mai atua tau mai le niu ia o le whaingana o meana e foi le whainga o le vi le masani o na whai foi ia e Samoa pe tipi te tulo ai tu tonu le ai pe mix foi le pe fa filo ma le pauta foi le o le fai le le sainga ia o te lo pola ta ungo o le vainga na ai te vai o le valval vi ia male o le esi pe ai fu foi le esi i o esa le lo to ma to le no foi New Zealand ia vainga va pena ia fa pe le wa o mata pena la valval vi le oli ia e mana tua mai la tiu te le oli le ia e o fang vai la vale e te tali ia ai manuel tau saminga o tau valval vi nei ia va pe foi tau sami sa mango ia te le lo pola tau o mango le wai ai ia te lo pe o la tala vai se furu mo tu puta la ia ile si tia e foi o tau o soi fuanga le o tato ia nei ia ile nei vai tau o le soifuanga wai ai le tele fo i o afianga wa afia ia nei atunu o tatou te no fom tau au mawai ta whianga malolonga wawifianga mai a sive wa ainga wa lesi tatou atu ia vao ma le tolo o Tamauli. O te ilo ana wa tu fatasi va wa partu unga terminate ana fa pe wa tu sa tau wa partu unga le wa parfana le momo le wa alu tu unga terminate va ole asa silsila tu unga terminate le calma wa golo gamauli le lagunga le golo gawa go Soy le tonu la palongo chala ile e la fuale o pale alea sama sale lo longa ile motele o sala fai sole to atasi e ma tauti au me au fai go solo Tamauli fina upe ai luma awa it's solo muli fai malu o fai baile tai Sapua ia umalaba oe salafai Paole pana ile sisina fuwa tanuai e muonai So e faalua ile te wila ele mama itama o salafai Leti o boy pauli paatu salon paa ile pulufana Sale sawa o siwa go solo Tamauli fina upe ai luma awa it's solo muli fai malu o fai baile tai Sapua ia umalaba oe salafai Ole opuleno o putuai o tele masani ai o masani lava kuila uva alele samba pele leo o patali tu ile 5 kilomita e pai au paku go solo Tamauli fina upe ai luma awa it's solo muli fai malu o fai baile tai Sapua ia umalaba oe salafai Usoe sauni e papo wina uno malosi Fa moi leli i e tele mungai nai le oli Alo e pai o
solo sa mauli Finau pe ai luma awa iti solo muli Fai malu o fai baile tai tai Tapua ia umalama oe salafai Go solo sa mauli Finau pe ai luma awa iti solo muli Fai malu o fai baile tai tai Tapua ia umalama oe salafai Gol mawe gol golo gamauli le lagunga le gol golo gawa ding go gol golo I could do it all Patali il tele wasto Sao no fo pe matatalo ai se taimi Sao se aso Patau nu ai Olo manao Ise fai fua Mai le atua Iti ute mawhaiwa Uai a fua O ana mea lofa Nā mo i taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e ai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I tenga lue ai Nga lue magosi awa le wha vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lo wha maoni E te manui ai Awa e te whiu Mea whaingata Awa e te wha longo tinga La lue puno ai E tau i e taua A ole wha maoni E sili o na taua E lea tua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e ai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai E lea tua e Manuia mai I taleni ua maua Wa e ai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai
jukebox with the best of country music, old and new. You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know when I need to be, it's time you Beva inaila e afete saili imaunga. O te tauto atula upele olo uola. Olo ufatu malo utino maulangona. Aiuilea o manatu umaia wanao semiti. Mana onga lea nganga moi. So sit I me now say atana etu ina ua e alu masepe se mali e famalo ilone fatu fa amole mole la belle e ua ona na ina uinga ole pese sa usuina ai ua please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please.